Yesu e na oe o lo matofa moi moi, le fa o la o le la lo langi nei. Ia kule pea mai se ia so atunu, e oli oli te le ai mato. Afi o mai e pule ai I loto umane. E fa umai le fa vai vai, ma mi o ma se se. Yesu e na oe o lo matofa moi moi, le fa o la lo langi nei. Ia pule pea mai se ia so atunu, e oli oli te le ai mato. Ia mato au au na tuai, ma fai au fe au. Ia tupu vave lo malo, ia tupu talau lau. Yesu e na oe o lo matofa moi moi, le fa o le la lo langi nei. Ia pule pea mai se ia so atunu, e oli oli te le ai mato. Afi o mai a Yesu e ina afi o mai. Ia o lo malo file mu le malo e o lai. Yesu e na oe o lo matofa moi moi, le fa o le la lo langi nei. Ia pule pea mai se ia so atunu, e oli oli te le ai mato. Sāmoa. O te whātaro whātui le nei tai au fau wha mānor fulau manuia e tātou tino
Tātou taunu mai le asofa raile o le asofa o le masina o aperi la lua fe lua sifuru ma le lima. O le tautua ma le awamnanga le nei e le siufonga le lamua. E alo mai lo le tātou sauninga lotu o le ataita ia le sunga le whaafengainga, Reverend Kuatemane Ulutui, mai le kalesia whaapatonga ke Usiano Sāmoa ke te semane i porirua. Si mai lo le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. Ana o le whātua tua o te iloa le anga le lei o le li i le nuu o tangata ola. O whāwai vai lava. Nā whātaritari atu ia i le li i. Nā loto tele ia. E whāmalusia fo i ia lo loto. Nā whātaritari lava ia i le li i. Tātou tālo. Le atua pa iae, le atua mamana la ua fio, wa la fai mailo nuu i le neita e au fau le manuia ma le file mu. Mātou whaafitai tele ai le li e lau tau singa alofa, i le pōngi sā ua tua na i atu. Wa sa e leo leo ma pui pui lo nuu, au whea ngai ma fai ngā marolonga. Pea o mātou si atua i le taulanga le vinga ma le whaafitai la u fio i le nei aso fau. No lo alofa ma lau wha maoni. O mātou te talo atua i le ali ie, a fio mai aluanga ngapa ia e mafuta ina lo mātou vai vai, ma le ngao i. Ina ia o mātou tāpua i le moni ma le wha maoni la u fio. Iai upe i le viinga o lo suafa le tāpua inga nei. E ala ia Yesu ke riso lo mātu o rii mo le whaola. Amen. E tātou pese i le pese ua saunia. Atu ia i lo tātou wali, ia i fo angelu ua mai. E ua olai, ole malaya sata atoi ai, ia sauni lava vi inga tatau, ia Sia i
tumau mafapale ina mafapale ina letupo mafapale ina letupo Wafio pa ia le atua, sitfilia o ni aso e tu samar whasinonga le, usfaita waso le whakasa o le tusi mai whenga fau, roma ilo nam tau pue valu, o le whaiu pue sifuru mo le valu, ngata mai te whaiu pue lua sifuru mo le fitu, o le au whaita wina nai whaiupu. Whafonga maia i afionga pa ia le atua. Wa olo manatu e le tatau ona whātusaina le ti ngai nei ona pou ma le manuia tali e whaalia mai a te tātou. Wa olo whātatali mea umana whaia ma le nau nau whaalia mai a tali o le atua. Wa ua whātoila loina mea umana whaia i le iu vale. E leo olona loto lea ai peitai ona uia na whaato i lalo i nai. Ma le wha moe ia tū sāu noa ia lana mea na whai. Ia le whaapolonga ina e le i uvale. Ai o le sa o le tonga o le whanau o le atua e manui ai. Wā ua tātou i loa, ua oi whātasi, ma o ono whātasi mea umalava na whaia. O mai lava i o na pōnei. Wa e whaolaina i tātou i le whaamoe, a o le whaamoe ua vaia. E leo le whaamoe lea, wa pe whapewhea o na toi whaamoe se tasi le mea ua vaia. Ai peitai, a tātou whaamoe le mea ua le vaia. Tātou te whaatalitali atu iai male ona sai. Whamanuia mai le atua e ala i whaitawina na whionga paia. Mau ia te ia le viinga, nei māso umai o i le whaavavau. Amene. O minatu au tu o nei aso, sai ma le whaasinonga le, whaita waso le whakasa. O mea lelei uma e o mai i e whaatalitali. O mea lelei uma e o mai i e whaatalitali. Upu wha whana al profeta o Isaia i le nu o le atua. E toi fia saoloto mai le polonga ma le tāwhianga i Papelonia. Na ia whapea ai, a oe whaataritali i le ari, e toi whanau fo wina lo lātou malosi. Lātou te si ai a pa au e peo a etu. Lātou te whemo ei ai le vai. Lātou te sāwa vali ai le tinga aina. Ona winga o le whaataritali ma le ono sai, ma le mautinoa, ma le whātua tua i le atua. E maua le mea le lei, e ui le fia, ma le whaaya ina. O le whaamanatu foi lea o le apostolo Paulo i le Kalesia i Roma. A whiangai ai le au kersiano i Roma, ma whainga tāo, tāuanga i lalo le pūlenga mālosi. A Roma i le urua i seni turi o le tala le lei. O le whaloto tele le apostolo. Ia whātaritari ma le whātua tua. Whātaritari ma le mauti noa ma le ono sa i le atua. E ala i le talo, walo so i fua le atua. Wa o le whātaritari i le ri, pou pea le malosi. Pe tau fituri na ngā oa, e le ila. Pe whamatau mai, e le fefe ai. O le whātaritari e sua malie ti ngā ma pupua ngā. Wa o le mana mai lunga, e fia ai. Ma ta fia ai fi tā. E liu sua vai ai whainga tā. O le mana e sa o loto ai, e mao popo ai, pe arwhani ai. Man malo ai, ma whae ai nai. O le wha moe ola leo o le kerisiano. Whātaritari me le vaia.
I o la le apostolo, ua o tātou iroa, ua oi whātasi, ma o ono whātasi mea umalava. O ia whaia, o mai lava i ona pōnei. A ar whātatari mo leo na sai ma whamoe moe le mea ure vaia. Tau nuu le tau nuunga le lei mo le mātango fie. Wā o lo a wai le ari. Wā o awina mai e le atua le psoa Swan City. O le anganga lea mo e whātatari mo le mautinoa mo le onusai. Ia so uma o lo tātou wola. Ua māsau salo i le alofa o le atua. La le apostolo nu ese, e le mawhai lava e isi malusi le olanga nei, o le atali o na whaate e se ina mai tātou, i le alofa o le atua o lo ia ke riso i Jesu lo tātou ri. O le alofa na whaalia i le sātauro, maliu mo toi soi fua manu malo i le oti mo le tunga mau. Saunia e whao le tanga mo le laulangi mai tātou uma. We umolo fata tali mo le mauti noa. O le falo telefoi lea ia i tātou uma fata tali atu ilo na fatasi mai. E leo tu lafo ina i tātou e reri. Ia so umolo tātou ola. Tātou talo mo le fatu atua ua o le atua e mafuta ina lo tātou fata ua. La le faisalamo o e fata tali ma whalangolango i le atua. Pei o le maunga o siona i la tau e le whanga e tia ai tu mau e whaavavau. La tau e whaatatari mon mauti noa i le atua. Ola sao loto maola fia i whamanianga a le atua soifua. Tu mau ia te ia le viinga e i maaso uma e o le whaavavau. Amene. Tātou tālo. Le atua mamanae o le tamā o le alofa tū noa. O e saunia le nei a sofou mo lau whanau. Ua whaapo poina ia so i fua o tangata whaatua tua uma. Ua mātou whaafitai ai o nau lau tau singa alofa. Ua mātou maua i pēle ori mo le fia. O ua langona ai foi u leo le manu malo mo le whaia ina. Ai maise le file mu mo le manuia. Paftai au me alofa e tele ua fōi na pēa mo le tangata. Li tino o le anganga mo le māwhau. Paftai lau tala lei mo le whaamanatu mai pēa ia i mātou. Na ia au, na ia mātou rangona ina. Pēa le mātou whātau wā. Ilo mātou wāla wina. Ele ie mātou te whaatari mo le mauti noa mo le ono sai i la ua fio. Lea mātou te whaatai ai le ie o fionga pa ia o loa o hao mai. Whaatonu ma whaasino mātou i ala mātou te sāwa vari ai. Vaise le whaoletanga na e sāuni e ala e ai e suke risolo mātou ri ma le whaola. E ma liu ma toi tū manu māro ua whaola i nai mātou uma. Pea whai e moni o na mātou taria i le salamo o le whātua tua whamauni. Au pēla u fio le viinga, nei māso uma e o le whaavavau. E li e alo, e li lo mātou tua alo whai, o e sila fia lo mātou le atua tua, o e sila fia i mātou tangata sala. Mātou tatalo mo le whamau lalo, mātou whātua e se atu i lau fio. E ia alofa ma whamangalo e i whonga lau whanau. Mātou talo re le ia ua o mātou manatu whatau wa apea tu au i mai, ua o mātou paia pea leanga me re tonu i lau sila whanga pa ia. Na lue ina pea le mana o ruanganga i mātou, nei o mātou ese ai ma le leanga. Ia mātou atu i lau fio, ma le salamo whamauni. Talia le whaamanga lunga o e saunia e ala ia Iesu Keriso lo mātou ri i paola. Patuai mātou le māwhitanga malau fio e whaavavau. E tamalo whae tamao le whaavavau. O e sila fia o mātou manao umalava. I le loto le anganga mo le māwhukau. E sila fia le ie i la tau māwhia, i tino le māwhu au, le nganga i tonu a inga, pale mai, moto le au mātua.
Ue iei mana o ngā whaapitoa, e o I whanau, pe pifou, ia pai atu lau whamaro longa. Ai o whare pui pui, e iei rua lofa la vea ia I lātou. Oe u whanua noa, ono malanga al maliu mo le oti. Eri iei e whaama whanaina I lātou uma. Iei lo file mu le meo iei le te vevesi, taua fe vai inga, e whaalo telefoi, le meo iei le mautonu. E whaamanuia le whianga iei o lua tunu atoa, ngā aduenga o le nei aso. Tai atu le soifua o lua tunu, e unga o le nei vai aso, whaamanuia la ufio le ari iei fua puanga ma whaamoe. E maise o le whai ngā aduenga tofi, ngā aduenga o tara lei. Manuia whanau ia o onga, e o le uina I lātou, e o whale mo le uruka. Whamanuia le unanga le ofisa pasara lau, e au whai ngā aduenga, whafua uma le rie, tai pēa la ufio e manuia ai. Whamamaru au I nei aso, e ala o whemalanga inga. Ia whaia pēa lo fina ngalo le rie, ua o mātou rote. Lo swafa o mātou ole atu ai le rie. Umau mai o mātou lunga, malunga o lau whanau, le larolangi atoa le manuia, ma le file mua oe le atua lo mātou tamā. E alofa siri ese o Iesu te viso lo mātou ri ma le whaola. O le mātanga le mawhae malula pānga ia. Ei māsa umae o le whaavavau lava. Amen. O le na ua whaafonga le tunu I le tātou saununga notu o le nei tai ao, o le nei fo iwa iaso atoa, sa whia ngai malana au na le sunga le whaafia ngai ngā Reverend Kuatemane Urutui, mai le kālesia whaapotsiputonga ke Usiano Sāmoa ke te mana I porirua. Ia, o le anganga lawa le whaafitai e mori atu whaamalo tā pena, whailo leo e whaimsui lau whaafonga ma le tātou ofisa nei, mori atu e le whaafitai tele, le tua lava e au e ou le poto ma le tamau ainga e whapena o nāngale lei ma so soniatu e whaawau pēa na whaamurianga e wane ngā luenga le tua lo ngā luai ma luia fo le whalitua ma no whaano whapele tapo inga le kāle sia whaafitai tele lava ma luia tele ne yaso ma le angatu le whaaiunga le vai yaso ma tāpenanga olo nāspa I o mua whaafitai ua se furu iwa minute o te aile fitu a whale fitu o porokalame le ata o le taia whaau au nei vi inga o le tua le whaafonga le ni se pese whaalenga lu o le tautua le nei si fonga le laumua. Ua o vivi ma whawhetai Yesu I loa lofa mai o loa lofa wanana o loa lofa e tu mau o loa lofa wanana o loa lofa e tu mau lo maliu pua puanga moa uia sawa I lunga e via e whavava o loa lofa e tu mau e wila wa mio e whai ua e sisi la lofa mai ma loa lofa wanau na loa lofa e tu mau ma loa lofa wanau na loa lofa e tu mau lo maliu pua puanga moa uia sawa I lunga e via e whavava loa lofa e tu mau ua mutu loa lofa mai ua tu sama se punava o loa lofa wanau na loa lofa e
tumau. Olo walofa wanauna, lo walofa e tumau. Lo maliupu apuanga, moa uia sawai lunga, e via e favava, lo walofa e tumau. Ua ofia lele atune, Yesu ia mawai pea maoe. Mao vivi e favava, ilo alofa e tumau. Mao vivi e favava, ilo alofa e tumau. Lo maliupu apuanga, moa uia sawa ilunga, e via e favava, lo alofa e tumau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o walaunia. O ki tau sanga atu nei. Ia li whai lotu. Tua inga e se umai Sāmoa. O la tātou si whaftai i le tua. No maua tā malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai lotu. Taita ia le Sāminga. Ala mo mua. O tuatu o tau finangalo. Le o le amamoli i nei whaftai. Le tua le alo. Le tua le ngansa. Sumai au tau sunga li whailo. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ono pārosi pāo. Ia whamanu ina o swafa mwaku. Namo!
tanga aso le tua la talo. Ha! Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal, su fongalo mua, atau le tayao. O le tato porkalame le ata o le taiao le nei ua tatou to e fitapa i lungo pia ule ea pia na manolo mai fasa longa i le aso nafi. Manolo so i fo muri manolo fo lau o le to e aso ngā luenga le to te le o le atunu ia pia fua ia i pe i aso fua ngā i le aso whareile o aso ngā lue ia po o aso ngā lue ia to te le ia o lisi o le atunu. Wha ua pia ngā luenga le wha iunga le vai aso wha manolo fo lau manuia wha aftai wha whamai wha aftai tele le tali ina o le tautua i mauta malawa tono fo le whenga luenga tono lau ta vale.
ia o lo ofisa fela vai te mafuta mai ai di usila nei ma Wellington so se atunu on langi ma lo so ifo ma lo folau ta lo falava e le ngang fi so ngai fa fenga ngam fale tua ta lo fa nai tina ma tua nai ta toma tua tausi fa tai tele lava ia mo le fa fo mai fa tai le tele no le tanto tua lo fa tele lava mo e o le malo se le atunu mo nai fa na le uta pena mo a onga o le nei aso io le vai so fo io le toi vai aso le ole nei kuata fa le onga e ona malo lo fo ile mo lu vai aso ia fi tato programe fa talo fa mo fo lo fatu ma fa manui atu ile nei aso i fo fuango le ai e umi lava le tato tau tau tu lava na nei le fi tato no lima ia le ute tamua tu tato fa salonga e ona taloto mai leo vanga le tua mai le mun mai sunga ya tasi ma le uso ya il proclame le vaia o le tala la udungo le vaiaso ina la utinam mai tai ya il proclame o le singa la langi o sonei ma lisi o tato fa tal tano ya fa nga solo atu ile au ni le termine le vaia ba lo se fu mo via fa tai tali ina le tato tu le fa nga solo ma le sunga tala paunga fa fianga o le tai auto i lus fu fa ato i lus fu 1 minute o le tale o le valu tautua le siufonga le lamua talo falava. Talo fa Sāmoa malo le onu sai le nei tula e wile bebela o le la patimuna e le pafai alo sai li malo aua so manuia aua na tua tu ile muli papanga tumaya ilunga fai sau siva e pa ate ai lo tingai siva mali e siva fia siva te ono me ai siva oi laupa mama e mamai Sai matu ai le ngalu nga tau tu ai le au malepo ele fa longo tinga e tani umba ngalu e malepu no wa I au so manuia ele fa piti fa ngata ole olanga tumaya ilunga fa sa siva e fa ate ai lo tinga siva mali e siva fia siva te ono me ai siva oi laupa mama e mamai Tumaya ilunga fai sau siva pa ate ai lo kingai siva mali e siva fia siva te ono me ai siva oi laupa mama e mamai Tumaya ilunga fai sau siva pa ate ai lo kingai siva mali e siva fia siva te ono me ai siva oi laupa mama e mamai O le tala o le tau, pe ona whaelo mai lo fisi o le vai tau, o le so e wha malu ia matau paolo. Se taimi muli ane o le nei aso na mata leo na langi le lei le tau. O le aso atai au e ina i timu,
E vai ele matele lai nisi o Jamie, to uru timunga i le aso sā, o le aso fua e langi le lei le tau, o le aso lua ina i timu, ki lia le malangi le lei le tau. E iei timunga i le so i kapiti mono tū whanganui mataranaki, e whapea o ai rapa Hawke's Bay Tambo ma Marlborough. O le malulu le eolo whamawina sfurtasi whasolo tu ilunga sfuru male ono, ea maa whanawhana, o lo iai le lua se furuanga i atu ilunga lua sfuru male lima. Au kilani le so le wha manu manu mta uru nai timu le so, wha ua le Poly Fest, lima sfuru tau sanga talu na whaia ni usila. Malo. Mawai atu le motu i sauta i le asolo nei, e langi le lei le tau Queenstown, wha pea kala i estete, to uru timunga le pito ilunga, e au fia i Picton, Blenheim, Motueka, Manele Soni, e wha manu manu le so i Dunedin, to uru timunga nisi o taimi Invercargill, wa i le matu le lai nisi o taimi, Malurua e le motu i saute se furu anga i lunga sfulu wha e a maa whanawhana i lua sfulu anga i atu lunga lua sfulu ma le fitu le wha mawina i le nuu klai stete lu fulu fitu. O le tana o le tau po le au te lenga o le atunu ne yaso e matele to ulu te munga mwha malu malu le ne yaso i le te le o vaenga o le atunu. Le na valo ia mai anafi i o le motu i saute i nisi vaenga mawha i ti munga. O pia ina i timu e le te le lua sfulu lima le fua le ea maa whanawhana lua sfulu iwa le ea vivela. O le angoto i fule lai le so Wellington e sfulu minute te ale fitu i le fiafi. E o soa ele la tai au, e le toi lua sfulu tasi minute le valu te tai au a tai au. Fua le malulu whamawina Wellington e manu tua oi se fulu faa sfulu lima ma le sfulu ma le ono. E a maa whanawhana lua sfulu anga i lunga lua sfulu ma le tasi. Sua le tai ia i Wellington e nei le toi tasi minute le sfulu tasi le tai au nei pe le tai te au le lima le fiafi. Toi sua le tai lua sfulu tasi minute te ele sfulu tasi i le pōna nei. O li lua pe le tai, toi vale minute le iwa i le tai au nei, sua le tai te o le tolu i le afiafi, e o le toi pe le o le tai te o le iwa nane i le pō. O le tūlanga na o le tau e pe ona iai. Swingo le tupe, ma noreanga le lei tasi tala New Zealand, ma wolau tupe Sāmoa e tala lima se fulu tolu sene, tala lima tolu sene, tala fiti le o tala lua valu sene ala fola utupe ya Donald Trump ya Amerika tasi tala New Zealand ma wal lima sfuru ono sene Amerika ala fola utupe ya Albanese Australia tasi tala New Zealand ma wal utupe Australia valu iva sene tasi tala New Zealand ma wal pa angatonga tasi tesi male lua valu le pa angatonga ile so tasi tala New Zealand ma wal utupe Sāmoa e tala lima se fulu ma le tolu sene whaafitai maluia nene yaso ma fuafuanga. O le avanoa whamirianga o soifua mo i lato umana soifua ne yaso whaatala whaaturu proklame whamiruia lo was whanau. O lo ieri tato emaili lena mai yaso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe afia mais whamirianga. Whamurianga o le aswhanau o le awhawhine ia Nirvana Erika Lopati. Nirvana Erika Lopati. O le nganga fie ia te mātou o mātou whaafitai i le tua. O le nene yaso tā ua o ia whaopopo yaso lo langa Nirvana. Whaafitai lana tausinga mo oe. Ua maua ele malosi ma le poto a whiangai oe maua onga. O la mātou te talo i le tua ia whaamanuia ia te oe le awhawhine i lo langa tuputupu wae. Ia manuia ma whaamanatuina o lo se furu tau sanga ni yaso. Mātou te alo lofa tele mo oe Nirvana, lo whaanga mai lo papa, nena, aunties, uncles, and maisia lo whaanga mai o uso ma lo tuanga ne whapea o mātua. Ia manuia le se furu tau sanga o le awhawhine i le ne yaso Nirvana, Erika Lopati. Malo. Ia, o le tusi whai tau o le ne yaso, lo maua le tusi e soto e sfurfafe upe tolu tasi. Wa i lofo i Israelu le vavenga na whaia Iova ia ai kupito. O na mata ule o le nuu ia Iova, wa lato whaatua tua fo ia Iova a toa malana au na o mose. Ya. O le tautaua ia le malanga nei nuu mai ai kupito Israel, ai kupito i kanana i mea na tutupu ai ma vavenga ma le matautia o le tua. Le lai foi tau le so. E soto sulfafe o petolu tasi. Wai loa fo i Israelu le vavenga na whaia Iova ia i kupito. O na mata ta ule o le nuu ia Iova.
Wa latou whātua fo ia i o wa atoa malana o no mose. Io. Ia, manuia lo wa soifua, tātou wa ia o tātou le whatatali ni wāwenga mani au tātou whātua lava i le tua e so soani matausi tātou. Ua tātou te whaalonga te tāpe o Israelu. Manuia lo wa soifua, manuia uto wa soifua le pese nei marisava de kiriso i whaamanuia uto wa swhanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Fatala fatu le taimi Ismail whafonga o le wawai foi lea i le tala whaasolopito la langi me na tupu i le so i le aso whao a Perila. O le solta usanga tasi walu whatasi na maliu wai i le presidente leo Amerika o William Harrison e na o tolus fultasi aso la nofo a inga maliu sto ina lea. Tausanga na tasi walu whatasi. O le tausanga e tasi walu. Na malili umai ia le fono le malo Amerika. Ia o le awhaanga ina le tanga vai le latu atunu. Ia e iai ia fetu e se fudu tolu lanu mumu ma tostosi lanu papai. Ia e luas fulu te whasao atu e luas fulu ia whafetu teimina. Ia e iai le lanu pae ma lanu mumu i ona tostosi e se fudu tolu. Ia teminei le ua 5 e fua lava i steti o le malo tele. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa o 5 o se mafu e malosi na lulu i se i tu malo i ni tia e ta o la hoa. Ia e lata i le luas furu afi o tangata na whano iso i fua i le aso nei tausanga tasi iwa o 5. Tausanga tasi iwa tasi fitu i le so na malili e umai i a senatoa o le senate a Amerika e au wai Amerika i le taua mua o langi. O le aso le nei tausanga e tasi iwa fas furuiva na fausia il whalaptonga ta o le NATO e ta o le North Atlantic Treaty Organization e a o atu nuu nei na fia le NATO, Amerika, Britania, Falani, Belgium, Netherlands, Denmark, Italy, Luxembourg, Norway, Iceland, Canada, ma Portugal. Whawaina le solta usanga e tasi iwa fas fulumale iwa. O le solta usanga e tasi iwa onos fuluwalu. Na maliu ai ia Martin Luther King Jr. O ana nafi i le tausanga lava na tasi iwa ono walu. Sa whaia ina na launga in tangata whainga luenga i tendency. Le na whamatala tuai ia ana whaupunga na
Ia e ua ia te mahalo lea. I have been to the mountaintop and I have seen the promised land. Ia pe o lau vai mose le nuun fulfulaina. Ia e olo nei, ia e whana i lor tangata mamali o ista mahalo i de so. Martin Luther King Jr. O le aso nei tau sanga na e tasi iwa o na wha. O le au wha ili fo ina le Beatles. Ia mai Britania. Na sili ala tau pese lima. Lima ala tau pese singles na sili le aso nei. E to tonu o pese tau ua Amerika. O le tausanga te seiva fitus furutonu le so na tatala ai le fale pito sili na umi le rangi le na fo i taimi. O le World Trade Center e te tonu le nune o New York. Tausanga te seiva fitus fururima ina so na whaavai ai le Microsoft. Ia o le tangata le o Bill Gates malana uo suafa ia Paul Allen. O la ua lea na whaavai ina. Taimi nei, ia tangata billionaire tangata ne o Bill Gates. O le Microsoft, mea tau computer ma o porokalame whao ngahe computer. Te molva popongo tātou tala nal te masani le vana sofou, le te mire o te sfutasi minute o na tāne o le valu tātou telefou, o le asfreile, ia o le aso e. Fifia o multo tele na o mga luenga, o le ngalo e toi whamana tua tō la sāne isu i le tātou teimi, toi vili tua le vai o le wati. E o kometi ana vili tua le vai o le wati a le telefoni, o le smartwatch, o le lo lima, o le computer, o le tablet, o le TV, le se mete po le tau suinga o le teimi, ina a le wati fo le tātou vili vai, ia ma le wati le ilunga o le wo, le vili fo le vai o le wati. Tau wana sui ni te ua sese appointment le vea so fau, ia mesi o le tele o fuafuanga le atino. A talo fatu mati malanga o maa whaafitai, manuia le tai au, tolu walesi manuia tele o le tina whale tui avesi tui lolo, Ellen Solomona, manuia whiau mga luenga, si molo e kama oe malo, ia whafuina tani elu, whaululi puriata malauzo, lo fatu, ale le mati malau whainga luenga le tara, sa i foloi a file aliva, malo, lona lote, sunga live melei, live manuinga luenga le yaso, kone rio nurumalo, ya tina matua ya omole o sunga ya pali, ya masisio na tina, ya Ellen Pei, ya APR lo famoe, ya APR le sunga luisati, pele tangaloa, finga via isila, tala salu, madu teleina le yaso, nutu tasi, yosia fido, ya whaftai, ya nisio tato, ofiti vito ai, tato au whafonga le mafuta mai ma alofa mai alofa tele atu mwhamanui atu le amatanga o le ne yaso. Na minute o na whafonga le ia tato telefou ia matana mai Sāmoa. O le talo le tau i peo na tu ina mai wha le ne yaso e ili teimi a matalo na langi le whai unga o le yaso le nei. Ia o to yaso o ta alonga o le tau mawhanawhana a e ta pena tato le tau malulu. Ia to ya o nei matai au a saloa. Ia le sui leo le tātou teimi. Le wawea o le stona i tu salaua uri ala sa sui le tātou teimi. Ala whalongolongo i le whautuanga mai stasi o li pese whatau i avita vale. Ia, marisunga ia tasi maringi.
Ito
Fianga mana whapese le Mika Sisters ia toititia uma le pese o no le watara whanu le te mire o tātou telefou e mele usmei whafonga i tātou tala mai Sāmoa whaua wele o whawhi fianga. O te toe whamalo atu lo tātou atunuu e na ua o mai fo ele whai umana vai aso e tiu te mga aruenga whenga iai o le whao poponga rene o tala fo inisi o meolo o te tupu e si o tātou atunuu e Sāmoa o si mai e lau whaafonga. O le wāloa ia nei o na tatala aloa e ina le ofisa fo o le pulenga o lo awina atu i whafua Sāmoa. Wa loa tausanga o fua le whaatala noanga ma walewa fo i o na whai e ngā ruenga molo na tau wha atu wina, e au fia e le whauwha wina o ana whainga whaavae, ma sana tūlafono au tū. Pe o na sila fia o le tūlafono pūlenga o loa a wina atu i whafua Sāmoa, lua whelu se fulma le wha. Sa pāsi il pāne mene lana fōn tanga le māsino au kusol tu sangan te nei. Ma sa sainia e le fionga i le au mamalu le malo, le fionga tui maleli whano vale tua soa lau vi le lua, i le aso lua se fulma le lua au kuso, i le tausanga lava lea na te nei. Mai o le tu la fono, o tu wha ta sia i le pūlenga, o se wha la papatonga, o tu wha ta sia wha le tu la fono, body body cooperate. E le ngata i le tatala aloa i ai o le office fo, ai wāmana i ai fo i malato fo whanga au tasi alua le mamao, le cooperate plan, mo lono unua i 5 tausanga o lona whaatu wina, mai le tausanga wha le tupe lua whelua se fulma le 5 lua whelua se fuluono, se ia o i le lua whelua iwa, lua whetolu se fulu. O le veo le 5 tausanga o le whaatulanga ino le fōwhanga au tasi alua le mamao, ina ionga tasi ma le whaavae tā o te oto le malo, mo le pūlenga, e a vea mo le isi 5 tausanga mua, mai lona whaatuina o na toi ilo le peanga waaona le liu e a vea ma public trading body. Na whae loa le lau au tū o le fionga le tamai tai pāne mia. O le taufo ia lo whaafita au li tū ngā, wa ova mama wa lunga tele atu o loa whauru whale mai i Sāmoa, pe a whaatusa le ia tātu o loa e a wina atu i whafo. Mai whaamaumunga le temile nei, e tusa ma le tasi le piliona tā la tupe whaalua Sāmoa, i o loa lea whauru whale mai lea atu no. Ai wana o le se 4% o lea au whainga, e maua mai a tātu o loa whaatawi nātu i isi atu no. O se tūlanga o le pā leni te lele whaatawa inga o loa, wa tūlanga wha le tonua i le tātu wa te nae, mai o se whaafita hauli, e te tau o na wawe whaia iei se whafo. Na whaaftaia fwe le whionga tamai tai pāle mia, le komiti whaatonu le tū mau. Sa ngā lulue mo le se fulma le lua masina, e tau tū whaata sia ta iala mani tū la fono, e 5 ta ita ina ai le whaatuina o le fo i whaala putputonga. O i la tau ia sa taitei fono ai le whionga tangaloa Eddie Wilson, le whionga wha mausiri Dr. Matangi Alofi Lua Yufi, le whionga Sauli Titi Ma Reva Pithem Va ai, ma le whionga ia Pauli Dr. Kennedy Faulalo. Mai ua mai a foile lātu ngā luenga wa filifili ai le komiti au tū, e te tala whaatasi ai lātu ngā luenga mani officer fōu. Le ua teitei whono ai le whionga tui a opo Andrew Aliki, le whionga tui Maseve Queenie Mary a Sora Finau, le whionga Pesata Peter Tone, le whionga Tangaloa Eddie Wilson, ma le whionga Va Ai Kolone Va Ai. Ua whaeloa se tasio whae unga al fontanga le kāpeneta le aso lulu le vai aso nei. Ma ua wha mauni ai le toe filifilia leo le whionga anga fili tō mai manoshem leo, i le tō whinga o le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, wha pia fōi le tō whinga wha whailau tusi o le kāpeneta, mo le isi tōlu tausanga wha o popo. E le soifua au au no le tamani i o le atunuu, na mua i tō fia le whaai ungo le tausanga lua fe se fulma le 5, ma amata aloa ia i le lua fe lua se fulma le 1. Na amata lana tautua mo le malo i le tausanga lua fe ma le tasi, o se whaia onga whauina i le kolisi o Sāmoa. Ma tō fia i lea e ngalue le mtanga luenga o le pāle mia ma le kāpeneta, i le tausanga lua fe ma le 5 e o mai i le so. O lo ia umia whaai longa tau loa mai o onga o le matua o whaiva,
O whaatūwhunganga I tūlanga taupulenga, po le Master of Arts in Governance, o le tipiloma mawalunga esu enga tawati nae, po le Postgraduate Diploma in Development Studies, ma le tikeri tūlanga tauia o onga, mai sa o ina foi o ia le kolisi o Sāmoa, ma ngai atuai Universite o le Pasifika I Sote Fiti. O ia foi o se tase o teitai, mo le maafutanga whaare tūspa I e laloa nea. E to lua o la alo, ma o se tama whanau le fio ango tufulele, a maile sa muso masalai lua. Ua whaalau tele mai e le ofisa sili o le pūlenga o wafu o Sāmoa, so o alo ku resa so alo, o le pākanga le ua tutongi nei le se fuluta lai lunga o wafu I sa lulonga mumuli whanua, e na o paka ia ua whauwha apito o lato fale, e se fei le saa o le tangata ua malanga I sa vai pe malanga mai fo ia pia, ma wa aia e le leo po, e le ono sa tia lea e se tasi, ma e ua tui na iei fo I ma mea pueata, e ma whai o na sa I lia e so se tasi, e na te ngau ia ta vale. Wha amanino fo e so alo, e le o vaenga uma o le pākanga o ta vale lungo wafu, le e tutongi le se fulu tā la. O loo tuusa o loto lava isi vaenga uma, e pei ona o loo iai le teme nei. Mai o paka tutongi fo ia, o loo tu lava ele whaita lio le tangata pe tewi na ailo na saa, pe paka fo I fafo I isi vaenga, e le tutongi na I se fulu tā la pe ona masani ai. Whaelo foi so alo, e iei si vaenga wha le lei o wafu o loo wha ngā ioi le teimile nei, e pei o le toe fausia ma toe wha le leia wha le tā ue au tō wha iei le atu nuu, ma whale mo le au leo po. Ua whaelo mai le reporti o le asia singa le komiti wha atonu, o le poloketi o le miliona tā lai tu malo te itasi, le ua maa e atu inatu ie le miliona mua ma le miliona tā lalo na lua, ai o isi fo I tu malo le ua wha ngā solo le vaenga mua o le miliona tā lalo na tolu. Mai o a ana lofi mua lua tolu ma le wha, ua wha iloa nisi o ala atuati na e o le miliona tā lalo na lua, na wha tupe nai computers mo le o ino wha nau le a onga tūlanga lua ana lofi numero mua, le Mount Isaiah na le sa, ma wha tupe nai nisi o me whai ngā luenga mo mia mo le au whai wha anga, ma ua wha maui nei le viso soani le se furu ma le tolu le au whai, e au fie ma whatu la au whala au whai sua, le olo ta I muai le fionga ngan ma le mana fiso la e ruta tui ala. Ai oa ana lofi numero lua, e se furu ma le tasi a inga lima vai o la tu fo I tama o a inga I tutonu o le I tu malo pa lota, o ma whai ona viso soani e le miliona tā lalo na lua, e whatu pei o la tu whale mautu, ma le wha moe mawalunga le malo ia soi fua manuia a inga umo le atunu, ma ia saunga le mu. Na whai loe le sui o le fio anga, wa vesoa soan tele tupe o le poloketi le nei, na fausie nei le awala wha apito te tono le a inga o le sasunga ia Carol le au pepe, ma siosi le au pepe, e wha whaingo fie le wha avea inga o le no fua wha taba le vale, o na ea a fia I mana onga wha apitoa. O tala fawia le wha ai uan leva yaso, manu e tele lo tātu atunu, wha soi foia. Tala whalawa o tala fōu mai le si wafonga le lau moe Wellington e mole nei tai ao a so whao a perila lua a whelua lima. Ua iwa ina whaatasi le palemeni se lafo whaatu a le whaipule o le Act Todd Stevenson e wafonga ina umai lawa finangalo whaalia ma tusinga I le pili o le Treaty Principles ma whaupopo I whaamaumaunga tu maua le atunuu. E whaitau wafe finangalo tusitusia po submissions sa le I au fia I whaamaumaunga ona na le I lava le taimi o le au whaingaluenga e whaanga solo ai le ana langalanga ai ni atunga lunga e winga I le manatu whaapito pe a o ina whenga I mawhainga whaatemo kalasi o le a fofonga ina whaanga solo ma whaupopo ai finangalo tusitusia uma po submissions mo le Treaty Principles Bill I whaamaumaunga tu maua le atunuu na whaalia Stevenson
e te tauna li potia e komiti whaapale mene ni pili i te tonu o se piliota ua whaatulanga ina ma a li potia loa i le maotafono so o se finangalo tustusia po le submission e le i folasia ina ma whaamatu atu e le mawhaiona avea o se vaenga o whaamaumaunga. Ai talu ai ona o le tele o finangalo tustusia e le mawhaiona whaanga solo pe a o ile taimi e toi li potia tuai i le maota ma o se whainga lava lea e whaamautinoa e avea tu mawai pea ia finangalo tusitusia o ni whaamaumaunga o le pili po o le tula fono tau whaaofi. E silia ma le ono se launga luenga ma matawhai oi o le a ave e sia i le kainga ora. Whaatasia i ma matawhai oi o lo o awa noa pea i le taimi nei. Na a matawhaatala noanga ma lau whainga luenga i le asona nafi. E ilo ainga luenga i ono se lau fitutolu ua fuafua e ave ese. O le se lau iwa lima o ia matawhai oi o lo o awa noa pea i le taimi nei. Na whaalia le pule sili o le kainga ora, Matt Crockett, i le tioni usila i se pepa o whaamatalanga. Na a mata i le asona nafi whaatala noa i fautuanga mo le toe whaatulanga o ngā luenga. O le aso luas furulua a perila e whaangata i le tuina ato finangalo whaalia e winga i talosanga mo suinga. Sa whaapea fo iona soalau pule ma le asosio tangata whainga luenga ale malo. E o mai le aso tolutasi o mati lua fe lua lima ua whaawhainga luenga ina e le kainga ora le lua fe valu se lau se fuluiva o tangata whainga luenga. Ua whaopopole numero leo ua au mai i Wellingtone e fesosoani i leo Wellingtone e su ele tele o solitula fono matu ia na tula i mai le lau mua i totono le vaiaso e tasi. O le vaiaso neina masalomia i le fasio ti tangata to e pule leola o se tangata i Roseneath. Na maua fo i se tino maliu i se whanua i Northland. Whaapea se ave taavale na o so whaia ni taavale leo e whaaunga ai se taavale. Ma na whaamanu alia i leo e to alima i Lower Hutt. Na ta uele taita i leo i Wellingtone, Corey Parnell, e to o se fulu lima isi tangata suesue ua au mai e fesosoani mo suesuenga. Mana ta ue Parnell e le masani ai le soso o ni whaalavelave mani soli tula fono onga i tutono Wellingtone ini na onina iaso. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga au kilani le kamupani telefoni ale 2 degrees i le salatupe tolu se lau luas furu lima a fetala o na le taita isi se ina o tangata whaatau i ala tau whaalawiloa e le moni. O nisi o ala tau whaalawiloa e au fia i le vili fuo telefoni au se talia po ole free roaming na i oile 2 degrees i molianga i lima na moli ai i lalo le tula fono o le Fair Trading Act o no whaamatalanga tau whaasese na whaia i se whaasalalaunga whaalawi loa i le vau le lua whelua se folu ma le lua whelua tolu. Na whaalawi loa i le vili sa o loto e lea i se totongi i whafua to New Zealand e ui na totongi tangata tau pe a vili telefoni pe a umaleiva se fuluaso i tau sangata itasi. A whai e sili atu maleiva se fuluaso whaonga le roaming e totongi le tangata whaatau le fitu tala i le valu tala i le aso e whaopopo i lungo le tau pe a vili telefoni i au se talia. O molianga na au mai le Commerce Commission na whaalia le suita i fono le komiti whaatonu a le Commerce Commission Anne Callanan o le upu free po o le saoloto o se metotia maalosi i le marketina o oloa whaapisinisi. Ma e te tau i tangata whaatau o na mawhaio na whaalangolango i le moni ma le saa o whaasalalaunga ma whaalau i loa. I se suesuenga fauna whaalia ai, e ono mawhaio na fesosoani tui pui o le Shenkos, i le ngase o le dementia, na whaalia suesuenga e lua se furupa sene e mawhaio na whaatelenge se ai le dementia, i tutono le fitu tausanga pe a whai tui pui o le Shenkos, na lo mia i tutono le Journal Nature, whaai unga o le suesuenga, o se vaenga o le whaalau teleina o le malamalama, e winga i le tele o afianga mo le soifua maloloina, ma whai ai o tangata matutua, ma me mawhaiona tātou whaia e fesosoani i ai. Na tā uaile fo mai suesue mai le University of Stanford, Dr. Pascal, o se suesuenga te lea. O lea suesuenga na suesue nai tangata mātutua ta i valus fulutau sanga mai welese. Lea na whaonga aina tui pui o le Shenkos, mo le taimi mua na whaiai tui pui i le lalolangi, betu so le se fulutau sanga taluai. O le taimi nei wa whaamalo sia i tangata i Amerika ta i limas fulutau sanga nga ilunga, ina ia whaia tui fou e puipuia mai ai e Shenkos, o le siama le mafua i Shenkos, o loo mawhaiona fesosoani ia afianga o le ngase o le dementia.
e whātausanga ua no fosala i le whale pui le ali au kilani leana ia whaongaina mea poe ata, e pu e whaalilo lilo ai ata o ana wota maitai, whaapeta maiti, matupulanga tala vou e ia afianga o lato mafaufau, o le ali o mika te ahu fala, whaato atu la ile ilumo se whaamasinonga, mamo lia i se solitu la fono e tu sai malipoti ale Radio New Zealand, na mawai leo videos e lua se lau toluono o ata po screenshots e se lau se fuluiva na puena na mai to lua se fululua tangata na afia mai ia whainga whaasolitu la fono. O mika whaasfultasi tausanga le matua na iue iona molia ngai whaase fululua i le amatanga o le tausanga. E se fulu tausanga le matua o le isi tamaititi na maua sa pu e ino na ata e le ali ia fala. I whafoato New Zealand, na amata whaia folasanga a le Perestenio le United States Donald Trump i le tai au na nafi mo si itanga o tiute o oloa e se fulupa sene tiute o oloa New Zealand ai ua iai le talitonunga o fuafuanga Trump o le aatili whaatitele ina i le ese inga ma malo le lalolangi le ana ia amata ai ia ka anata, Mexico ma Saina e uina toi whaatuwai te isi mo le isi maasina. Sa mo le mawina le pau o le tau si ai maketi o fe whaatawa inga ina ia sowa tuana iatu a o loma le folasanga a Trump ona o le mautonu po o ani pe fea e tutupu mai i ia fuafuanga. Ua whaalia le minista o fe whaatawa inga a New Zealand Todd McClay e le oni mea whaapea e le tatau ona whaia peitai o le a fia le au whai o loa New Zealand o lo o awina atu i fafo e ta ua le manatua e tele atu nuu i le lalolangi o lo o pito sili atu na maua lulunga tiu te malafonga mo wa lato au whai o loa e awina atu a lato o loa i Amerika na ilo New Zealand i le tūlanga o le ai nei. Na whaalia se whai tō wha e te e le vai atu i se lisi o wha maunga le United States e lua se fulupa sene tiu te a New Zealand mo o loa i e whaatau mai i le United States. E tu samaleiva biliona tala o loa whaatau atu a New Zealand i le tausanga taluai ma i se tau matenga le au whaitoa whao le tamau a inga e tu samaleiva se lau miliona tala o le a whaasalai le au whai o loa New Zealand i o loa whaatau atu i fafo. Aina whamanino le palemio au se talia Anthony Albanese e iailo na talitonunga o le folasanga a Trump o le apito silio na whaina i tangata Amerika le a foina ia saunua taluai nei e whaapea o tiu te malafonga i o loa o ua mea ma alumini e manua pea whaina i lava le tamau a inga o Amerika. Na saunoa Albanese o le ale whaiai e lana whainga māloni whaai unga ini tiute e tali ai ia fuafuanga Trump. E le fia awai i se tau whetulinga e ono si itia mawalunga i tau o loa ma telenge se ai leola o le tamau a inga o au se talia e ai lala malilienga o fe whaatawa inga sa aloto ma le United States o lo au fia ini awala mani metotia e fofo aini whaafita uli e fia fofo ia whaafita uli e ala ia awala a o whaaua wailo na langolango ini so o tanga vale lei ma le United States. E ui e fōlinga mai o New Zealand ma au se tālia ua lea whaina tele mai tiu te whaua Donald Trump. Ia ua whaasila ai ua atangia mai le pito mawhatia o nisi atu motu le Pasifika e au fia i nisi e le o ni atu nuu. Ua whaailoa i le United States se tiu te amata mai le se fulupa sene mo o loa umalava mai fafo e au ina atu i se atu nuu o nisi e le vau le lua se fulu ma le 5 se fulupa sene mo atu nuu e pito mawalulunga la atu tiu te o fiti e tolu pasene ma o le whaamatalanga le United States o la lato tali lea i le 3% o la fonga o lo tutongi e Amerika i ana o loa awina atu i fiti o na auru e 3% o na o le tala le United States e 5% o lo tutongi e lato i a lato o loa e awina atu i na auru e 2% o le atutongi e Vanuatu o le tele lava atu moto Pasifika ua tu uiaile se 10% e awhia i toke lau o se territorial New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le iwa leisi e whapoponga o tātou telefou o le teimi le ua sfuru iwa minute u te enel valu tautua si ufonga le mua ana whaasolo tāpena ina tātou tala New Zealand nei. Ma le sunga tāsia Salem Sam ua tātou tala mai lu tātou tofi Sāmoa le ua sfuru iwa minute u te valu pēn whailo atu mālo le soifua mālo le uspo i whiau ngā luenga o le nei tai ao
Nei whaafifianga sui whiwhiloi, ia nisi o tātou whaasisilanga ma tautua e whaalau iloa. Panga solo le porokalame se tāwhuri iwan whaafone telefon. Mano sui whumnua. Whaafifianga ma risunga ia lio tuanai. Si ua mauli. Sāmoa se sila I le whaafanua. Olo nei tāo ki o te mua. Sili ese o umai whanua o loko ia I lea mai ana mua. E whaamaoni e le APR o se tala patupua. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loo ia I tama o lea mi Sāmoa, ma leia eva o le si ua moa. Nui lātou ia ua ewa ua peini a li I mau oa. O le pita wao le nei o le makusanga. Umalanga umai lutia mai pe au ala. Olo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea. Hei o le tio ata le manino I le sua mai o le tai. O la usi ua moa, o lea ua atoa. Olo o iai tama o lea mi Sāmoa, ma leia eva o le si ua moa. Wila tongia ua eva ua peini a li I mau oa. Sa whai isi o unu o le poula. I le mautsa lena I whonga se unga. O wha umatia langi o pu a ele siva lena ta maula. O le au tau le ua malama I Sāmoa uma. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loo iai tama o lea mi Sāmoa, ma leia eva o le si ua moa. Wila ia ua eva ua peini a li I mau oa. O si o tau sala o me kotangi vale. Sa tangi alo fia pai sona fale. Le fale lena o le si ua moa e lau I ula e po I le toa. Sa fau umalava e I o le ia au lea oa. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loo iai tama o lea mi Sāmoa, ma leia eva o le si ua moa. Wila tongia ua eva ua peini a li I mau oa. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O loo iai tama o lea mi Sāmoa, ma leia eva o le si ua moa. Wila tongia ua eva ua peini a li I mau. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air. Moni, o le New Zealand on air, lo iela na langolango mano si whasa launga le tātou li tio ne si ufafonga le laumua. Ma lo lava le on sai mai fia ngā ruenga masani mano fo I le. Ma futa mai tātou whasa le launga. O le na tā ue tātou talfou. E le au nanga le 2 degree le u whasa le ina le whaamisinonga. I le tolu se lau luas fuli mawheo na le tau whavalea. Ma le tau whasee. O lo iei ale tū la whono ni usila e lima te ta ina I mene whatau inga. O le Fair Trading Act. I o la tau whasa launga na whaia mai le wā lua whelu sfulu lua whelu a tolu. E mana tuala.
e te whaongain o le maule mai i le newsletter o le tala, e te whaongain o le upule o le free, mauafua. E ia le masalonga ia tātou tanga te whātau, e ia le mātau lai tua le upule o le free, po le mauafua. Ia lela na maua e ia na whasalonga na whapea o le tuanga whale o le roaming, alu disi a tunu mwhaina ona lau telefoni. Ia panga lea e le i na tala o le company, e la tau whasalonga na whapea, a iwa sfuruaso e te whaongai na ele mena o le roaming le te alu i whafo disi a tunu u whaongai le tau tua le telefoni le isi a tunu. Ia e mwhaina na ngata i fitu tala, le valuta la e te whaongai na. Valuta, e fitu tala, le valuta la i le aso. Ia maisi vaenga na iei tono a inga o whasalonga ne pangale e le isao. Ia le lau sa mala i e whaamsidonga whaitu malo i au gilani le company le 2 degree. Ia po le telco 2 degrees, tolu se lau lua li mawheta la ona o le tau whasi. Hehi. Ole, e wei whalei. Ia, tātou mata ala i vaenga i au ai le pete iane ne i a whaina i fo tātou. Ia le leo na mata i tū le lei ia meu whatau inga. So se mea lava tātou te whatau i o le whale o loa, supermarketi, so se o loa. Ia mata ala le lei tātou i vaenga whapea. Awana i whase ea tātou. Ia wala tamai fo ila so mali umare toi tū le lei. Ma mai tawina fo te leo pani ia whekolosi a ilunga cross pants. Leo maua fo i whale o loa te emine ia mata ala le lei nei vaenga na. Te ua taunga tātele ia rai saur whasalunga tau ngofie mai si a vaenga ia. O le tātou whalongolonga nafi le na matau na whatūlanga mai Amerika na la fonga mo oloa au inatu o le tele o tunu o langi. Le la vei foi ni usila ma Australia. Ya. E le uisi anganga o le tātou pāle mia e tau i atu i le si i tanga o loa ia ni usila. A wale enfa mai a Christopher Luxon. Ia e a whaina ia tangata ni usila pe ala tau i atu ia Amerika. E tusa marisi tanga o la fonga o loa au inatu ni usila. Ya, o le tele yo atu nu uson. Ya e ma eu foi, Ya o le si foi tu whatoata i lo foi. E maurunga foi tax le European Union, e mano Europa. I o loa Amerika i au inatu iai. Ya, o mei e se hase atat, i loa tangata lau tele a pe la utana no Melbourne State no Amerika. A whai o si i la tau, i e si i foi nei. Lele, e nei whawhiwhianga i e stasio o tamaitai pese Sāmoa na pese o lewa no whalongonongo si ufonga o tamaitai o Marcelina Masoi. E lala na whatunga le ta ulangona whaalumaina. E lala se i whafonga mai e li pese na stai mele tai o neia na o siringia leo si o nā li isunga ya Masoi, Riki Masoi. E si o whatunga i nei whatua mana i whalongonongo whiau tā uala i to tonu. E walo whatua i mo le tātou o tino o whiau ngaluanga amatano ni yaso. Ia o le maua tala o timu au kilani o le Polyfest le fa au fo ile so ma le so tai au talo sia ia masele ia maua se taimi fa i loai ta le ni le tele o fa nau Pasifika ma Palangi Asia sa tu tonu la wa fi tonu le Polyfest tu mutu mo lava au kilani le aso ne ia so o to ai ma le ta longa ile aso tai au ia umale Polyfest ai o ma watu to tele ta longa ia tali malo ia kilani ta longa ma Hurricanes ia mesio le lua la orina tau ia le moana Pasifika au kilani foi ia nine offshore ia malanga ia kilani ne ia so ia asia sia tu ia na ta longa na ta po ia ta to au na lua o le Hurricanes ia ma malo si le moana Pasifika no ia malo ia nai fa manatu na ta ia o nisi na vaenga tā ua mo le silfia le tātou tunu. Ia o le tautua le nere si ufonga le lau mua se i tātou asia sia tū lai whātunga le a whia oi. So mai ton. Ia, lelei.
Australian energy suppliers don't want you to know about this trick to warm up houses for practically zero cost. This plug-in heater is being called the Apple of heaters. It can heat up a cold room from 7 degrees to 20 degrees in just minutes without installations and expensive energy bills. This powerful heater was created by they wanted to make an effective, Ei ola mo le kua amen. A fai mo fa kanga le kua. Ia e. Sa ili pe le kua amen. Mai fa kali ya ke ya. Ma ke fa malama ya ke o saso. Whaafiafianga o le tai au o le tautua le siufonga le lomu Wellington e malo la vale. Ona I pese ana so soni e wha malo si e lo tino
This time ya umine sa fai e te whanau tua te tau fo ila unofo fai mai tūrunga fai sau exercise. Na lai nei pese vave na e tau tātu. Vave fa mele mau na uwhanau longa risi aso. A ngese le pese. E tua i e fo ngā iau i le tangata e fo fuanga lai fai. Iau te le lope sa o ia mana i fo na fau tuanga. Sāmoa te io whaamatala, maongaola au malawa, toanga I toto aua e taua te le lava. Me o ke sene loho mana haina, o la awa loho ia pua ina, sua mai tau mawhaula aua paatu te le ina. Tau fio pile ele ele me atoti munga te tele ola au fai vai au anga singa se e Sāmoa e silo la lelei ko lau whanua lanu lau amala au mala. E whaua I o mao tamalaua, o whale sama whale a unga, no la pitanga I le bebela o le la matangi mawha. Ta pesila whai o le la au, ana whanua le tama ita itau, uli masao Sāmoa le ingoa o le la au tau. E whai au ngā malela au, e wha tonu tonu ai le whanau, le la au e tonu ai o mai a whai wangau. O le la au e whai ai o la e, o le tau salamua la le rei, a o le toa toa ma le fue tau si ai lono o le lei. A o Yesu ma le wha o la tanga, na mo le koluse a moilunga o le maunga, o le la au le na tātou mawai, le sa olo tūnga. E Sāmoa e sililo la lelei, o lau whanua lanu lau amala au mala. Tadi jangan sui filo tai au le sunga ya lio tuana I malpese na ila au fifil ni tai au tango vala ulia stasi o tatou malo faise matala tu sai mafatunga na ia fatua ia me se foi o le tama ita ile na te usuina pese po I tonu al tenele na te usuina pese e la mafelo ia I lungo leina le tai au nei masunga masoi Ricky masoi talova masoi malo soi foi lo fio Patalva ila sunga ya o foi ne vango tai au malo soi Patalo ko ile tio ali li pule ya mashalo to fisha malu malo soi foi Vai o Sāmoa le o ia matalanga e te tonunga ile te tau papo ina fatu pe tau fonga vai le popo pa le solo te oto sa lao e fatalo po ile vai mo lunga la fa fonga le si fonga le la mo me va ngol tai au la sunga tu foi me nga fa lo fa tai lo fiong so fa tai mo lo ava no pe no va la uli o te su mai lunga ta tu por la me fu anga o vai tu pc e u suina steni le man nei io pc ma le situ o le teine nei Wellington ne e mana e fo ile ta mata mai le pc le o va ai tu ile ta mai nei le o ta o le teine nei
o le saili I lalo malo. Ai tate dei o lola, ma le foi fai lolo fio anga Sāmoa, masio. O le tene pese le usua pese na fatua masoi mal fa lolo. After tu foi. Ia o mai Sāmoa lo so to male a sa ma iwa. Ia o so tina o fanga o li ima proud. Ia o le tolua ia po tene pese fo. Ia e mai a peongo te fitoala ma ali pata. O yo sio fatua la le usua pese, langia. Moni le sa nonga tu foi. Ia malo. O le vana ia o tale ni lo fatu pese. Ia. Ele I se mana tu o le tūlanga lea. Pita ia neo no wa mafuta I le tinau lai. Ia. Ia e tarin pese. Ia sa fa wala na ia pese fo na le ngata I tūlanga fa ilia o e kalesia fo. Ia o e lole samna tu e fia tu sien pese. Ia ai le lopo ia fa moi ia. Ia. Ia no tom fa lola ia o le tūlanga. Ia ai o te loa. Ia o le sosani ma le atu e taitam faina faina uma tu foi le uma leina faina fatino ina le tu sino pese ia vola na le tata wo fo tu foi wai ta tu fiola ne ai e mo ia ai e sa no fa long fa fon le tu no si fon se fa tu le sa pese fa vole la osso le nga pa ye pesa o wa em salo ia sa ina fa ilia foi ia wa fa la langi ve o le vai tu lima tenne sai la ni Wellington ia foi vai tai Oh. Ia Malaysia fa'il. Oh ia sa ola. Tata na nona le pesele na tu si o le sa ili ila no malo le ua alua e fo ilunga le vai tau I lunga le YouTube. La ma fo anga tu si el pesele. O le pesele sa ili la lo malo sa pua ilunga I patuatunga I ma se fo ni ma faufunga sa o mai le manatunate. Ia sa ili la lo malo pe o fe au a kuanga pese. E sa fua mo ele ngata o ngali ia o fainga wo ma ia ole pu foi sili la lo malo so se ba nga inga ia e de ngata o inga ia e kale se foi manu ia ma se foi vam tangata ta o ma fo fonga sa fatu pese ole tu langa foi le ole polonga ole tinga o tinai e tamu faia me umola ia sa mata mai e ma te tele e pe nga foi le po tama ia sa foi tinai e polonga tama sa foi tinai Lem fai fa ali ina lo to inga benga fai. E telefone lo tingai. Ya to sa foto ya o nei o le na. E pe o le tulangana sa anga I fatunga ya. Pero sa ili la lo malo. Ale alula se si foi le lo to mo la lo tama portina. E lem fai na mo se tile musa inga po se maftam. E pe foringa me o se ata na e vai ai tupu e mo le langa wa so uma o me ai tupu ya lunga le si watu mo le si lunga. Le na mau ma le fe au le mana I tele mana tu le pesa. Ole na fe tau ile leila oila na fa ile fati wa oila no fatua. O au ia na ole tu sia ai a vitina la inga sa ile ai la na fatu. O so ta ile le tele. Mana ia la le fati si fa yo upu fati ia na usule. Ela e ni vai nga na upu pesa na sui si o fatua. Le sa pa wale tulanga sa ye sa mna mi ngalu fata sina yang mam lamar tina la inga winga upu I le avatul fi ya la fa mam lamma ye ave fi ia le tulanga sa ya sa ngalu ye malo e ni sia na pese no ta ina neli pese na le por fa lu mai na le ngol pese e ma sia na pese ya e le si pese na tu sia mo na yo mama tu fo yo fa ilangi fo lang ia ole foi pesena iai wo lo ma wo lipo la specially ai o nai lungo na YouTube channel maselino masoi le ngol YouTube channel na nai mai ni pesena o ye foi ni se o pese o tapena mo time ni ia mana ia ma lo la fo ia o le wo fata si futi mo mele pe le po le tunu o le o fatu o ai fati a fai ele fati ai tu si o upu to e langi ia e se vai ngo pese o ye lo si fonga ton e tu foi o te le ato ya o lo ye la vana I si na yuso ia o so ye po ia pese por vai ya tilan ya la sita si o so o le o le to lo e ele fa po pese le po pese o ia la vai o to so ani ni si o packing box foi tam na mi o le si la ofisili
O pesela ia na malanga se o faltu au kilani pu ai ma pu ai ma videos. O pesela o kilani pu ai ai o lalo ni fatino pu o video MTV. No mai ala tau lalo nei pu ai. Si tomata I palangi le mo tanga o video lalo. Lalo ino foi lalo ni. Lala le umi e pu el pese le tas le na le leo le na pu el fal pu e pese. Ele ato sa so pese tas. Oh. Ia fo ia ile tangata la tu o nisi o tangata mo ia e fengata la tu ona I fo. Ia sa fia na tamai e ona fal pu e pese ono la tina la inga o fengo fio o levo foi na pese. Malo. Fengo fio ngalwen. E ni se o pese o fuafua tau fati mo le angai lumana ia me se o me tupu ia te silisila mai tauina le o langa o tātou. Moni le ia o tulanga na lo anga I nei taimi ia mawala no menga lwen ia wa mana I tutu singa I nisi fo I o me au ngā mata ua mo le o langa masoi fo lo tātou wola. O le te fou le whaanga tama leo le tusinga o pese a. O ai ni fatu pese le tunu o mawini au le sona a me se o le whaanga ino lanto upu watu fonga i o laumua. Pi alo ese mai pese fo I e tau tala le anga I tangata. E mana fo le vai lo wale la matana anga I tusi pese. To tele nei alo pese I fa fonga mai mo mai. O ai ni tangata pese mahatutua sa e fie la tau fatu ngale tau fata I tai e lau tus pese. Ia salo vai ngala I o le tia maa pa ia ola I te whangono I pese vai ngai ma nei o la tau fatu ngama tau tusinga fo I tolanga tau pese. Ia nga tko leo vai ngai pe o le vai va ma disi papa ili mo sto se au lo so tatu ana I fo se au la to pis pe ina le tamu muli nga ile sto singa ni vo vai tai e malo va tai o le ngole ye lungo le YouTube channel Marcelina Masoi ia malo e se vai nga Masoi te fia famtala ina ile I tatu le pese le se vai nga tu fo ma fa lo ia e moli atu fa tai tele malo fo iso fo le tua ia le la tele antul mata ele tunu fa fo mata tu na pese o le simele o le tene ne Wellington al tatu ri jo fo ne Wellington ai me lui tele se fa tunga lumana ia me se ia o le si fonga si fo le tua me lui el fa un le vai so Masoi pa tele la sunga tu fo e manu ia fo ia tite me fa vole ne yaso ia alo tele atu ia so fo mo le tai ia Masoi Rick Masoi le si el pese le so fo le tua so fo ia Marcelina Masoi ia le pese le ia le sa ili I lalo malo o ia o le la tau fai tātu ia wale whafonga anga le tātu tunu ia whafonga mai le tātu pese le la tau fai tātu le pese le se ito au mai lunga ia le tātu lo le a mole Sāmoa, upa ua mana ia, ea. O le puleta si masiana ula awe sunga wa e ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga, faali alima le pea, ea. Se mai ma e ata sauni, o le afaila usima. Talofa Sāmoa. Ole ako alo to fa afia. Fa tolo yo paia. Ole ako no to fa. Ile la lo langi una lo fa so sili ma lo fa amoaluna. Oh,
till I'm rolling up, I'm mana tu. I all a tali, it's fa aluma ina ya na yo manatu. It's romani and you are ati. Emalu aivia na yo la nona e fa alia. Tole kwa malafo, ile tele o aso, o tezo talo ile tua e fa abanga. Talia mai se tua lalo, e lei fosse a Roma se aso.
Ma na ia si fonga teine o Marcelina Masoe ia manatua teine Wellington Marcelina Masoe. Ma na ia fatunga malo lava fatu. To tele na ia lo pese o tatu tunu mese tatu Wellington e lo fa fonga mai. Ia so mai fai mai message mai fai lo mai lau YouTube channel ia mese o lau pese se fai statu tala. Yo, ano le utala iva. Te mine o tatu tala mai sa mom telefone pe o Marcelina Ismail fa fonga. O te toe whamalo atu lo tātua tunuu ina ua o mai fo ele whai unga na vai aso e tiu te mga aluenga whenga iai o le whao poponga rene o tala fo inisi o meolo o te tupu e si o tātua tunuu i Sāmoa o si mai e lau whaafonga. O le wāloa ia nei o na tatala aloa e ina le ofisa fo o le pulenga o lo awina atu i whafua Sāmoa. Wa loa tausanga o fua le whaatala noanga ma walewa foi o na whai e ngā ruenga molo na tau wha atu wina, e au fia e le whauwha wina o ana whainga whaavae, ma sana tūlafono au tū. Pe o na sila fia o le tūlafono pūlenga o loa a wina atu i whafua Sāmoa, lua whelu se fulma le wha. Sa pasi il pāne mene lana fōn tanga na māsino au kusol tu sangan te nei. Ma sa sainia e le fionga i le au mamalu le malo, le fionga tui maleli whano vale tua soa lau vi le lua, i le aso lua se fulma le lua au kuso, i le tausanga lava lea na te nei. Mai o le tu la fono, o tu whaata sia i le pūlenga o se whaala papatonga, o tu whaata sia wha le tu la fono, body cooperate. E le ngata i le tatala aloa i ai o le office fo, ai wāmana i ai fo i malato fo whanga au tasi alual mamao, le cooperate plan, mo lono lua i 5 tausanga o lona whaatu wina, mai le tausanga wha le tupe lua whelua se fulma le 5 lua whelua se fulwono, se ia o i le lua whelua iwa, lua whetolu se fulu. O le veo le 5 tausanga o le whaatulanga ino le fōwhanga au tasi alual mamao, ina ionga tasi ma le whaavae ta o te oto le malo, mo le pūlenga, e a vea mo le isi 5 tausanga mua, mai lona whaatuina o na toi ilo le peanga waaona le liu e a vea ma public trading body. Na whae loa le lau au tu o le fionga le tamai tai pāne mia, o le taufo ia lo whaafita au li tu ngā, wa ova mama wa lunga tele atu o loa whauru whale mai i Sāmoa, pe a whaatusa le ia tātu o loa e a wina atu i whafo, ma i whaamaumunga le temile nei, e tusa ma le tasi le piliona tā la tupe whaalua Sāmoa, i o loe lea whauru whale mai lea atu no, ai wana o le se 4% o lea au whainga, e maua mai a tātu o loa whaatawi nātu i isi atu no, o se tūlanga o le pā leni te lele whaatawa inga o loa, wa tūlanga wha le tonua i le tātu wa te nae, mai o se whaafita auli, e te tau o na wawe whaia iei se whafo. Na whaaftaia fwe le fionga le tamai tai pāle mia, le komiti whaatonu le tū mau. Sa ngā lulue mo le se fulma le lua masina, e tau tū whaata sia ta iala mani tū la fono, e 5 ta ina ai le whaatuwina o le fo i whaala putputonga. O i la tauia sa te fono ai le fionga tangaloa Eddie Wilson, le fionga wha mausiri Dr. Matangi Alofi Lua Yufi, le fionga Sauli Titi ma Reva Pithem wa ai, ma le fionga ia Pauli Dr. Kennedy Faulalo. Mai ua mai a foile lātu ngā luenga wa filifili ai le komiti au tū, e te tala whaatasi ai lātu ngā luenga mani officer fōu. Le ua teitei whono ai le fionga tui a opo Andrew Aliki, le fionga tui Maseve Queenie Mary a Sora Finau, le fionga Pesata Peter Tone, le fionga Tangaloa Eddie Wilson, ma le fionga va ai kolone va ai. Ua whai loa se tasio whai unga al fontanga le kāpeneta le aso lulu le vai aso nei. Ma ua wha mauni ai le toe filifilia le fionga anga fili tō mai manoshem leo, i le tō whinga le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga le wenga le pāle mia ma le kāpeneta, wha pia foi le tō whinga wha whailau tusi o le kāpeneta, mo le isi tōlu tausanga wha o popo. E le soifua au na o le tamani i o le atunuu, na mua i tō fia le whaai ungo le tausanga lua fe se fulma le 5, ma amata alua ia i le lua fe lua se fulma le 6.
na matala na tautua mo le malo i le tausanga i lua afe malitasi, o se whaia onga whauina i le kolisi o Sāmoa. Matofia i lea e ngalue le mtanga luenga o le pāle mia ma le kāpeneta, i le tausanga i lua afe malifitu e o mai i le so. O lo ia umia whailonga tau loa mai o onga o le matua o whaiva, o whaatu funganga i tūlanga tau pūlenga, po le Master of Arts in Governance, o le tipiloma ma walunga esu enga tawati nae, po le Postgraduate Diploma in Development Studies, ma le tikeri tūlanga tau ia o onga, mai sa o ina foi o ia le kolisi o Sāmoa, ma ngai atuai Universite o le Pasifika i Sote i Fiti. O ia foi o se tasi o teitai, mo le maafutanga whaare tuspa i e laloa nea. E to lua o la alo, ma o se tama whanau le fio ango tufulele, a maile sa musu masalai lua. Ua whaalau tele mai e le ofisa sili o le pūlenga o wafu o Sāmoa, so o alo ku resa so alo, o le pākanga le ua tutongi nei le se fuluta lai lunga o wafu i san lulonga mumuli whanua, e na o paka ia ua whauwha apito o lato fale, e se fei le saa o le tangata ua malanga i sa vai pe malanga mai fo ia pia, ma wa aia e le leo leo po, e le ono sa tia lea e se tasi, ma e ua tui na iei fo i ma mea pueata, e ma whai o na sa i lia e so se tasi, e na te ngau ia ta vale. Wha amanino fo i so alo, e le o vaenga uma o le pākanga o ta vale lungo wafu, le e tutongi le se fulu tā la. O lo tu sa o loto lava isi vaenga uma, e pe ona o lo iai le teme nei. Mai o paka tutongi fo ia, o lo tu lava ele whaita li o le tangata pe tewi na ailo na sa, pe paka fo i fafo isi vaenga, e le tutongi na i se fulu tā la pe ona masani ai. Whaelo fo i so alo, e iai si vaenga wha le leo wafu o lo wha ngā ioi le teme le nei, e pei o le toe fausia ma toe wha le leia whale le tā ue au tō wha iei le atu nuu, ma whale mo le au leo leo pō. Ua whaelo mai le reporti o le asia singa le komiti wha atonu o le poloketi o le miliona tā lai tu malo te tasi, le ua maa e atu inatu ye le miliona mua ma le miliona tā lalo na lua, ai o isi fo i tu malo le ua wha ngā solo le vaenga mua o le miliona tā lalo na tolu. Mai o a ana lofi mua lua tolu ma le wha, wa wha e loa nisi o ala tuati na e o le miliona tā lalo na lua, na wha tupe nai computers mo le o ino wha na o le a onga tūlanga lua ana lofi numero mua, le Mount Isaiah na le sa, ma wha tupe nai nisi o me whainga ruenga mo mia mo le au whai wha tu anga, ma wa wha maui nei le viso soani le se furu ma le tolu le au whai, e au fie mawhatu la au whala au whai sua, le olo ta i mwai le fionga ngan male mana fiso la e ruta tui ala. Ai oa ana lofi numera lua, e se fulmalitasi a inga lima vai o la tu fo itama o a inga i tutonu o le tu malo pa lota, o mawhai ona fiso swani ele miliona ta lalo na lua, e whaatu pei o la tu fale mautu, ma le wha moe mawalunga le malo ia soifua manuia a inga umo le atunu, ma ia saunga le mu. Na whai loe le sui o le fiu anga, wa veso soan tele tupe o le poloketi le nei, na fausia i nei le awala whaapito i te tono le ainga o le susunga ia Carol le au pepe, ma si osi le au pepe, e whaafai fie ele whiawea inga o le no fō whaataba de vale, o na e a fia i mana onga whaapitoa. O tala fōi o le whaai uhan leiva yaso, manuia tele lo tātua tunu, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le siwafonga le lau moe Wellington e mole nei tae ao a sofao a perila lua felua lima. Ua iwe ina whaatasi le palemeni se la fofaatu a le whaipule o le Act Todd Stevenson e fofonga ina umai lava finangalo faalia matusi i le pili o le Treaty Principles ma whaupopo i whaamaumaunga tu maua le atunuu.
E whai tau wafe whinangalo tusitusia po submissions sa le i au fia I whaamaumaunga ona na le I lava le taimi o le au whaingaluenga e whaanga solo ai le ana langalanga ai ni atunga lunga e winga I le manatu whaapito pe a o ina whea ngai ma whainga whaatemo kalasi o le a fofonga ina whaanga solo ma whaupopo ai whinangalo tusitusia uma po submissions mo le Treaty Principles Bill I whaamaumaunga tu maua le atunuu na whaalia Stevenson e te taona li potia e komiti whaapale mene ni pili I totonu o se piliota ua whaatulanga ina ma ali potia loa I le maotafono so o se whinangalo tustusia po le submission e le I folasia ina ma whaamatu atu e le ma whaiona avea o se vaenga o whaamaumaunga ai talu ai ona o le tele o whinangalo tustusia e le ma whaiona whaanga solo pe a o le taimi e toi li potia tuai I le maota ma o se whainga lava lea e whaamautinoa e avea tu mawai pea ia whinangalo tusitusia o ni whaamaumaunga o le pili po o le tula fono tau whaaofi. E silia ma le ono se launga luenga ma matawhai oi o le a ave e sia I le kainga ora whaatasia I ma matawhai oi o lo o awa noa pea I le taimi nei na a matawhaatala noanga ma le au whainga luenga I le asona nafi e ilo ainga luenga e ono se lau fitutolu ua fuafua e ave ese o le se lau iwa lima o ia matawhai oi o lo o awa noa pea I le taimi nei na whaalia le pule sili o le kainga ora Matt Crockett I le tioni usila I se pepa o whaamatalanga na a mata I le asona nafi whaatala noa I fautuanga mo le toe whaatulanga o ngā luenga. O le aso luas furulua a perila e whaangatai le tuina atua finangalo whaalia e winga I talosanga mo suinga. Sa whaapea fo iona so alau pule, ma le asosio tangata whainga luenga ale malo. E o mai le aso tolutasi o mati lua fe lua lima, ua whaawhainga luenga ina e le kainga ora le lua fe valu se lau se fuluiva o tangata whainga luenga. Ua whaopopole numero leo ua au mai I Wellingtone e fesosoani I leo Wellingtone e su ele tele o soli tula fono matu ia na tula I mai le lau mua I totono le vaiaso e tasi. O le vaiaso neina masalomia ili fasio ti tangata to e pule leola o se tangata I Roseneath. Na maua fo I se tino maliu I se whanua I Northland. Whaapea se ave taavale na oso whaia ni taavale leo e whaaunga ai se taavale. Mana whaamanu alia I leo e toa lima I Lower Hutt. Na taa uele taita I leo I Wellingtone, Corey Parnell, e toa se fulu lima isi tangata suesue ua au mai e fesosoani mo suesuenga. Mana taa ue Parnell e le masani ai le soso o ni whaalavelave mani soli tula fono onga I tutono Wellingtone ini na onina iaso. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga au kilani le kamupani telefoni ale 2 degrees I le salatupe tolu se lau luas furu lima fetala o no le taita I se ina o tangata whaatau I ala tau whaalawiloa e le moni. O nisi o ala tau whaalawiloa e au fia I le vili fuo telefoni au se talia po o le free roaming na I oile 2 degrees I molianga I lima na moli ai I lalo le tula fono o le Fair Trading Act o no whaamatalanga tau whaasese na whaia I se whaasala whaalawi loa I le vau le lua whelua se folu ma le lua whelua tolu. Na whaalawi loa I le vili sa o loto e le ai se totongi I whafua to New Zealand e ui na totongi tangata tau pe a vili telefoni pe a umaleiva se fuluaso I tau sangata I tasi. A whai e sili atu maleiva se fuluaso whaonga le roaming e totongi le tangata whaatau le fitu tala I le valu tala I le aso e whaopopo I lungo le tau pe a vili telefoni I au se talia. O molianga na au mai le Commerce Commission na whaalia le suita I fono le komiti whaatonu a le Commerce Commission Anne Callanan o le upu free po o le saoloto o se meto tia maalosi I le marketina o oloa whaapisinisi. Mai te tau I tangata whaatau o na mawhai o na whaalangolango I le moni ma le saa o whaasala ma whaalawi loa. I se suesuenga fauna whaalia ai, e ono mawhai o na whesosoani tui pui o le Shenkos, I le ngase o le dementia, na whaalia suesuenga e lua se fulupa sene e mawhai o na whaatelenge se ai le dementia, I totono o le fitu tausanga, pe a whai tui pui o le Shenkos, na lo mia I totono o le Journal Nature, whaai unga o le suesuenga, o se vaenga o le whaalau tele ina o le malama, e winga I le tele o afianga mo le soifua maloloina, ma whai ai o tangata matutua, ma
ua me mawhaiona tātou whaia e whesosoani i ai. Na tā ua le fo mai suesue mai le University of Stanford, Dr. Pascal, o se suesuenga te lea. O le suesuenga na suesue nai tangata mātutua ta i walu sifurutau sanga mai welese. Lea na whaonga ina tui pui pui o le Shenkos, mo le taimi mua na whai ai tui pui pui i le lalolangi, petu so le se furutau sanga talu ai. O le taimi nei wa wha amalo sia i tangata i Amerika ta i 5 sifurutau sanga nga ilunga, ina ia whai atu i fou e pui pui mai ai i Shenkos. O le siama lea e mafua i Shenkos, o loo mawhaiona whesosoani ia afianga o le ngase o le dementia. E whātau sanga ua nofo sala i le whale pui pui le ali au kilani lea na ia whaonga aina mea poe ata. E pu e whaalilo lilo ai ata o ana wota maitai, whaapeta maiti, matupulanga tala vou e ia afianga o lato mawhauwhau. O le ali i o mika te ahu whala, whaato atu la ile ilu mo se whaamasinonga, mamo lia i se solitu la fono e tu saimali poti ale Radio New Zealand. Na maua leo videos e lua se lau tolu ono, o ata po screenshots e se lau se fuluiva na puena na mai to lua se fululua tangata na afia mai ia whainga whaasolitu la fono. O mika whaasfultasi tausanga le matua na ioe iona molianga i whaase fululua i le amatanga o le tausanga. E se fulu tausanga le matua o le isi tamaititi na maua sa pue ino na ata e le ali ia whala. I whafo ato New Zealand, na amata whaia fola sanga ale President o le United States Donald Trump i le tai au na nafi mo si itanga o tiute o loa. E se fulupa sene tiute o loa New Zealand. Ai ua iai le talitonunga o fuafuanga Trump o le aatili whaatetele ina i le ese inga mamalo le lalolangi le ana ia amata ai ia ka anata, Mexico masaina e uina toi whaatuwai te isi mo le isi maasina. Sa mo li mawina le pau o le tau o siya i maketi o whaatawa inga. Ina ia so watuana i atu a o loma le folasanga a Trump ona o le mautonu po o ani pe fea e tutupu mai i ia fuafuanga. Ua whaalia le minista o whaatawa inga a New Zealand Todd McClay e le oni mea whaapea e le te tau ona whaia petai o le a fia le au whai o loa New Zealand o lo o awina atu i fafo. E tāua le manatua e tele atu nuu i le lalolangi o lo o pito sili atu na maua lulunga tiu te malafonga mo o ala tau au whai o loa e awina atu ala tau o loa i Amerika na i lo New Zealand i le tūlanga o le ai nei. Na whaalia se whai tō wha e te e le vai atu i se lisi o whaamaumaunga le United States e lua se fulupa sene tiu te a New Zealand mo o loa i e whaatau mai i le United States. E tu samale biliona tala o loa whaatau atu a New Zealand i le tausanga taluai ma i se tau matenga le au whai tō whao le tamau a inga e tu samale se lau miliona tala o le a whaasalai le au whai o loa New Zealand i o loa whaatau atu i fafo. Aina whamanino le palemio au se talia Anthony Albanese e iailo na talitonunga o le folasanga a Trump o le apito silio na whaina i tangata Amerika. Lea fo ina ia saunua taluai nei e whaapea o tiu te malafonga i o loa o mea ma alumini e manua pea whaina i lava le tamau a inga o Amerika. Na saunua Albanese o le ale whaiai e lana whainga maaloni whaai unga ini tiute e tali ai ia fuafuanga Trump. E le fia awai i se tau whetulinga e ono si itia mawalunga i tau o loa ma telenge se ai leola o le tamau a inga. O au se talia e iai lala malilienga o whewhaatawa inga sa aloto ma le United States. O lo au fia ini awala mani metotia e fofoa ini whaafita uli. E fia fofoa ia whaafita uli e ala ia awala a o whaaua wailo na langolango ini so o tanga vale lei ma le United States. E ui e fōlinga mai o New Zealand ma au se tālia ua lea whaina tele mai tiu te fōwa Donald Trump. Ia ua whaasila ai ua atangia mai le pito mawhatia o nisi atu motu i le Pasifika e au fia i nisi e le o ni atu nuu. Ua whaailoa i le United States se tiu te amata mai le se fulupa sene mo o loa umalava mai fafo e au ina atu i se atu nuu o nisi e le vau le lua se fulu ma le 5 se fulupa sene mo atu nuu e pito mawalulunga ala atu tiu te o fiti e tolu lua pasene ma o le whaamatalanga le United States o la lato tali lea i le 6% o la fonga o lo tutongi Amerika i ana o loa awina atu i fiti o na auru e 3% o na o le tala le United States e 5% o lo tutongi e lato i a lato o loa e awina atu i na auru e 2% o le atutongi e Vanuatu o le tele lava watu moto o Pasifika ua tu ui aile se 10% e awhia i toke lau o se territorial New Zealand.
Aperila. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Whawhiwhianga se whiwhilo i o nei teimi o le tae au le tautua le siwhong le la mua le ulu sifuru tonu minuto i te le iwa le porokala le ata o le tae au. Malo la vale mafuta mai ma le whawhonga mai. Porokala me le so o le afa le iwa o le tato porokala me o tala la urungo le vai aso. Afa le sifuru le se singa tapina ina le sunga le to ina malo lo pensione Reverend Elder Risate son ete whaasoa mai le oa ma le tamao a ingo le fionga pa ia le tua lu ita wina i lu tato wola. Au tātou wholau le tele o ti ngāo nei so i whangaro o tātou iai. O le se fulu maritasi o le porkalame me o le ina i lau tina amta mai tai. Se fulu lua tātou telefou whawhiwhianga o le awa uri tātasi. O le porkalame o le laulangi o sonei whatou tei le fiona a fionga la wano ati i lawa.
o le lua nei whawhiwhianga, o le awhala o le lua, le wit whaatal noanga ua fuafuaina. Ma le pule o le whaitū langi le nei a le Oceania le awhia ini Usila, Australia ma Amerika. A le company wa lele le Fiji Airways, le fionga ya tui whaasina John Nico, o le atal noa ma le fionga le li pule. Ma le tua mo tātou lau mua le wei malanga le watu nei Wellington e alusa o e Sāmoa e awhi lai fiti. E te le tauari au kilani. Ya, mo le anga ilu manai. Ma nei e whaatal noa nai le awha le lua le awa uri nei, au ne MC-a. Ya, ona so ele ma whaafi fianga o le awa uri. Tau runga le pue whaatini le fia fiana nei. Whaatatianga na por kala me le tātou ofisa i le so. Ai, ona ue lunga le tātou YouTube channel ma le Facebook. Ia tātou news o le nei vai aso ma tātou por kala me. Whapea ia la tau ele mawhaiona whaalongolongo tu lo. Am whaina whaitau na ue lunga le website. Tele o tātou news mai Sāmoa. La uto e tau fiel tamali i leo Philly Shem leo. Na tau veina le tūlanga o le CEO po le whaatau nusili o le mutanga luenga le pālemia. Umina i eis tamali i lea mana i tele. Ese avaina i le tamau a inga ma le whaasoa le tua i tātou tangata. Tele o tupulanga ata mamai e Sāmoa. E uma mai le se unga tupulanga, luatu le se unga tupulanga, luatu le se unga tupulanga, ele motu. Whaamani aina o se o tātou tunu. Laua wa aila wa tātou a tātou pwhai. Pa uale mea o tātou o le talo e iai a whese se ingo por kiki o teilo ale tele nā whaina i whirangalo o to tele temine. Ia mau pere while mui lau whirangalo. Ole tala mai o Japani, le tūsi e lungo New Zealand Herald. O la wele manatu o le whainga malo o Japani. Mo tangata mātutua umana vale e tai fitus furu lima tausanga i lunga. O le a whaangata i le whaafe mo le tupu tā lal tupu e whaina le i whaafe pe tolu wafe. Tolu wafe whaase lau walu lima. O le maununga na le tupu e mwhaina tala pe transfer pe au mai lisi account i lisi account. Ana i tangata mātutua i e fitu lima tausanga i lunga. Whape sole. Tua tele tupu e lo mātua mto ina Japani. Ia. O le mafuanga o le tūlafona o le ufuafua Japani. Whaititi e le mele o le tau whaavale le afieni tangata mātutua. Ia mo le au mātutua tātou Sāmoa New Zealand Names o se tua laulang. Alua lau transfer, alua o ia ue te pole le tūlafona o tawhie pa ole mea. Te ue se account se tangata. Te unga tupe se sia ese le te unga tupe na fuafua ewe iai. Fuafua ngana le malo Japani. Ia mo le tau whaititi e le tau whaavale si o lātou. Tunu, leo tāpe na mani porkala meo tala la urungo le nei vai aso. Manuia o ngal whanau e whamanatua tupea o le aso sāne isu i le tātou teimi. To e ki e tua le vai o le wati. Ai oko metia na o i tua vai o wati e computer, laptop, tablet, o lau iPhone, Samsung, Oppo, telefoni whaavai. Ia o lau Sky TV, o mea umana digital, e oko meti na alu i tua e le isa unga luenga whai ai. E vana ngale wati le ilungo le wolo lo fale, ma le wati le vili lo lima. Ia pe pauna na i vaenga e vili i tua. Ia wane ia whaina lau malanga le valele, lau appointment telefoma i te USC i le taimi i tua i le tau te i le taimi rei. Taurunga tuen por kala meo le atalu tai o le pese ma le ainga o e te aru, lau Sāmoa e aluas fulu vare me te o te aine le iwa si fonga le lau mua, whaafitai la vaa.
tuai, wala ule ole, ina kiala, o Sāmoa. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Nei fa fianga fa pese pe mai al por kala me ona fa fonga mai ai tala la urungo le vai aso mele e le no si mai al fa fonga Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausari lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 ta la 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 Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Te oe sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua oe sumale mana mea Bea fai ua elekea Tu uai bea sia mea eta fea La upua tau no folene i tau ai so se e sili le la lele Ma le fuaro sa ngumu e te whaata patima e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua
Fia lava e toi whaatalo whātu i le nei tae au, i le pa ia i le au whaafonga, po whea lava o lo mwhai ona e maua mai le tautua le si ufonga le lau mua, i le nei fo i tae au, o le taimi le nei o le polkalame o tala la walunga o le vaiaso, pe ona maasani a iaso wharai le taitasi. Tanoa toai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta upo o sa la walunga le nei vaiaso, ia ili ngā tai leo nisi fo i o vaenga o le ngā luenga le si ufonga le lau mua. Ta lofa lava, ia malo soi fo lau fionga af masanga. Malo fo ia Savarina, whatalo whātu le pa i maulunga le tato whaafonga si ufonga le lau mua. Malo lava le soi fo maua ma le langi maa. Alo, o ti munga nei aso ale bife o lolo tātou ilva ai nai lo le wawai atu ia o kilani mai si vaenga o. Sao le leia o le vai atu fo i di puti e o whale tonu ai o kilani e o whaine ma le polyfest le fai o kilani a. E le fo lolo tātou an la fi ia e wha malu tātou ana ma le ia. Na vaenga le motu i sauti e le na mtoa i whale tonu an la fi le tūlanga o le tau. Ia pe le wawa i atu e whale tonu fo tātou le vai ngul vai aso. Ja, tau si e de tinga ina pe o isi vaenga le atunu. Malo, ia. Se vai nei vaenga nei whamonga. Nai tata no toi nisi o vaenga ia amatai fo inta anga e tole nisi o mta upo ne fo i vai aso. Savalina, ile masino Februari na matatanoa toi male a fionga ia tui whaasina John Nichol e whaatau le o unanga ale Fiji Airways. Ia si vaenga na matala noa i tau mwhai o sosone fo i mo tatou. A misia tatou Wellington in malanga atu i Sāmoa. Ia la na wha ua wafso ta inga lela e le ava noa mati toi tala noa atu i nei le afo le lua le uli nei. E tala noa atu i nisi o fuanga talu mai o na ma fiso ta i fo. Mai o loo vai atu ali te leo le swinga le ia i peo lai e sao ma whatupula ia le numera o malanga ale Fiji Airways. Ia alai pe e alusolo muli tato New Zealand on air. Awai tele la to va lele lai tutu lai tau whaia na vo ili ia la to whale leia. Ia londo winga. O le mele mo i tato le fio i mai nei New Zealand i Sāmoa. Ia o alu lunga le tau pasese wa lai titia va lele ia. Mai le tele fo se competition po ni se la fo tau va ia ona fale tonu ai la ia ai o le mena le la kere va ia tu le Fiji Airways a mo ia pa se tau mo fie o te tonu le mena la to tele ni so ia Malaysia me o le fo le umi na tu i fiti e le alu sa mo le fo mai ia te tonu le mena la fie tanga te o a misia tato nei le mua. O le afala luana e mola mno te noi me tui fascina tūlanga lea. Lesi vaenga lea mo nisi o tato a onga tūlanga lua, a mese fo ia onga ia o lo awa o le ngan Sāmoa. E nisi o onga Sāmato fiso ta ia le teimi au tau fuafua ma tū whatasia le tato ngangana Sāmoa app. Ia po le vaenga le apile le lungo le tato telefoni whea ia le na fala loa lo ia le masino uni ile lua o le lusu tolu lua tolu o le lau fa savali lau fa nga inisi ia le o mo le vano e toi fa le inisi o vaenga na matova va ia taun toi faia ia le lau fa nga solo le toi o mo lunga o smartphone le tangata ia mo toi le fa nga ia an atonu foi manelo si silani ai ma so ne ya long fa na wi o ai ngo ta wa ole fa Sāmoa ole so ni na si fonga la mo ina ia ta ma wale ngan Sāmoa ole ngate ngalwinga fa sa la lungo le tio ia ai fa ia ma ngalwinga fa pena pe ole ele ngan Sāmoa app le la wa matana ma totala no fo ni so wa onga ia ole fa le tonu le mele ia ni e umana na launch le tato app ia no fole pale mia le ia nei fa salfa nga smartphone apps ia o le la nga roi a wala fa nga la to ina ia ma fai ona mo na ia no fa no ala ava no amola to fa nga I fali ai pe o le si vai nga le la fa solo ai vola ni so a ngo fa fonga mai po fa ia o ngolo so ni ngan Sāmoa
po matua fo lo te ia board of trustees ia committee ai mesata toni a via malama tili vanga le em faina watu ni so matu talanoa ia pe so mai fo tatu le tione fa mamla matu ma to mai moi fo ia ona failento fatatano ina le vanga le so ni yanum fana ia vanga nai mo toi le tatu mta upunita yo Sabrina Malo le sa cha o nei ile timonga le nei la fai na yo o le festival i longa i o kila ia le fa ai longa le mas ful tau sanga nei tau na talun fa vai mane yo telele tam fainga le o kila ni a tatu wa ai fo i wai ta wa ia o kila ni o le lau mo Pacifico i fa fo mai ia o motu fo i o Pacifico ia wa le to te le tato ni mai Sāmoa motu mo Pacifico le ni e to te le atu tangata o isi motu le ni New Zealand lo tangata le no foi motu o Pacifico ia tu langa le o mai fa fu tangata ia sa i malo mai ni New Zealand o isi wo no fo ni ia o Australia ia o isi no o le kelopi le tu langa le ni pas fu tau sanga o faia le fo i le fa singa le o kilani o vai tu ne o mantua la tu no la faina fa tu sa tala i wa le sa fo le tu fonga la mo le ele taimiria ina wa ofta amata le tio ai de umia ai amata le sunga taula lo fisol ACC ina te va ele vai ngol Pacifica na vidi mai le e te open faina o la tu te ngadue le tasi sa sol vai so ni ngalwenga le ACC o fa no lo le tat komit faton e sirile mai le da so tasio telu yo e ngadue ia ma fai a ia amata lo le fai ele komiti na fai fata se so ni a taula lo ma ACC o le tau fai laulo ina na o so ni ale ACC yo tatu tangata mai mo wane e la titi el numero tangata tatu na fangale ia o nanga ia nala e fai e lore po kala mela le stato pese le ma senta tu termina le tata longo si ta va vai pese le tato po kala me tata tu le to fa munatu o le si pese nan ma to fa nga te le tami fo le a fai le po kala me le lunga termina na so fa ta sele mata to ma le radio Sāmoa e fai po kala me e o ai si tano nga fa pena o le tau sanga la na o fai le ICC e fai lo le tonu e poku le main stadium o main state for le stage ale tonu o malaile o kilani e fai ele tato le vainga le ACC e fa la uloa e o atu loa fa atu le state matauria la o le fa pupunga o le Auckland City Council o le ACC e alele o atu nei matou ACC vo ilele vo meo fa le fa fose fa tole le state o ma tonu ale o tu tangata mo va ia tu ai faingo le polyfest ia e mo tangata o confuse o fole le o lo sa se o le lo po la sa o le mele po le Auckland City Council le o kilandi le tu ba i po la ia alai fa sa la ba o to finga la le sa fa fifiera so la ma to ia va termine e le faingo le polyfest le ia nana uma ya pe o le fifiena nisi au kilani Auckland City Council o tole ACC matou Pacifica ia foi ia fatu tonu ia na ma a le merna le tup ia ole melo o vai na mau wai lava no tele lava no na malama ma yuta tangata ma fatu pula ia le numero tangata o vai le fo mai pe na ves fa le fa fose o fata singa fa pena ia o aula o la unga venga na mai te fai o te va ia fale ia motor Pacifica ia tu sa o se fale le umaro te mina ia no mali dinga le a umale o le male port pa o te fai ngal venga le ACC le fale ia lo ia de fai no fai poka la me fa per te to amata ia nana mo wele avandona ia mo mai mana to pe mai ACC fa to belele tio wa la te la to mai fa sa lo fa pisinisi mo mana to pe le radio Sāmoa ia pe of so ta inga va pena le na mfai ona tato malama mai ma dia la na fai le fono na o review
ala tu lo le polisi le corporal services le ACC il fa singa le fai lo le la tau tala nga fa pia o te le o fa le tonu le o tu la ima le vai ngai a fa to lan mutu pa mai mo tua te le claims you what make not a Pacifica tele nei lo o fa hatu that's a good problem to have they love to amala malama tanga te Pacifica la to ya stuff me voi da te fa malo ya taula lo fiso o ali ya ita tanga te tu langa le Pacifica o si o fa pe o Pacifica na le na mo la no ina la tu le Pacifica no fo le fa sanga ai so tu to nga lu e ma va i me ya nga mo tatu ia o tu langa na na ye ana mato nga lu fa tse manis fo te mali o la tu no ile vaenga na i tono le o le polka la melia ia tu tono ai o le fainga o le fo le polyfest mana ia o nano to yo mata mai mo le ia le fainga o ma tona ye ia ma fa sala la we fo ni so tato polka la e vo la le si vaenga o le Pacific festival no vai te mo tona ma tu foi fai foi ma tanonga ma fa sala o tato le tio e le temina e be o si vaenga na o fo il tato le tio ma il tato sao e tono me fa peni ia tono a fa le ia tala no ia fa lo e si na ia lo tangata ma si na tangata ia mo ta o ile pese na ta longo le fa longo le tio to te lo ia fa sala longo ia ole tu langa na ile le sao tato fo i le faingo le polyfest ma le aso fo ile na o mai le polyfest o la to fo i mai au te o mo le tala fa no el mala vale le stasi fo yo o te mai ta isa awai ia tu ma o fo i maliu ia tafa next door no tu po ia mai fa le to no i mo sa ye fo ye e se le team o le Department of Internal Affairs na lo to ia ala no la to o le ACC ia o termina o e le lua i tafa le lua i next door yo ia na sa vai lo tu si ile tato komiti fato ia o tu langa na ia ina na i fa no le polyfest na lua ala sa sa si kuia ia le over to newa to le dimos full ia happy birthday ia polyfest ia kila sa tsaula na lo toi o tu foi tu fa no mal dimos full sa le o fa sina pesi o le o le to fa tato le polyfest a social media fest le o fa tato le o focus tato kapa mo la langi le to fa no mana ia tele ia tarsia ia vavena te ati munga male ia le patspatinga si vaenga o lo fai sa fa solo mai lai vaenga io tala nei vai as mana i vola mata mo tu ile ka inga ora le va ai tu le ulu tala le fa pia feta ngi si lo fainga le ngai tono lo fisa ono le tulanga o lo fa nga solo ile fainga por swinga por tu fa tulanga nga tono o le foi mtanga wenga se longa wo ia te tono se fale fai nga wenga patu pul me fa pe na e la ngona lo le fai ngata pe ano tala no ni se o taimi e ole o mtanga wenga o ngale ni mo isi wa left o mai ni si New Zealand a waso mo sata o le Department of Education e la ia mo education boards te pe o le tulanga le na ye nei le tanga luenga se fu maloloina sa ye la tu health boards le na fai los fu e pe los futas ia tu fa tasi lo le belenta fai nga malo le vai to le lipa ia le o melisi malo tu sui na sui mai lo le education i mo health boards le pe o le tanga luenga o yo se fu malo i regional le nei o kilani ma e fala e region si te fa pena vo le mena le education ele taimi la au Department of Education pe ama le tolu wafe le fa yo tangata fainga benga na ye mana na olole e sui tu e sui o le ministry o le policy ministry na le fainga policy ele to faia la tu singa benga ina faia la tu ia na failo la ia o le fofanga la nei na le lima se la tangata fainga benga na ye wa vai la ma le tolu wafe le la le lo mo o nano o lo le te le o le ngal ngal fa o le fale la papa la po ala le tai wo le to le wooden building le ta o le biggest wooden building in the southern hemisphere tu se fale la papa te le na le vai ngal ne o ke lo pe tu sauti
te le lopo e nisi whalau papa o whau talu mai e la po atu. A o ina no wa ai e mo meo nai palalangi e fusi e lesi mamalingi lo i mata whetanga isi. Ia te whalunglongo atu. Ia la ua lesi ngalwenga. Lea la ua mai nele mta aputonu a lea ma talu tatano mai le amatanga o tausanga le na te a o le ongatono o tausanga le te na whai ale polo misi tautinonga whainga malole a misi ale neso. A mai tutonu. Whai titiele le numero tangata whainga luenga le malo. O le la tau mau, mo te le mau o lungo le numero tangata whainga luenga le malo. Talo ma le tausanga lua fesu ma le fitu. Ia la la mana ina i toi whaafo le numero i tuena. Ai te li lopo o mana tunatu le foi. Mai le lua fesu fitu, o to tele vo tangata nofo New Zealand. E ne wa peo o tu maua ia le 5 miliona le o tato 5 miliona tangata le tono le a. Tau vo le na fo pena e tau vo ina va tupula ia le numero tangata whainga luenga. O le kainga ora la. O le la tō wanga luenga na wha pito e wa aia mo whale le malo le amtanga. Ai te utu o tō lo ma le singa luenga le e whau ma whale. O la tō ia na le wa aia whale na iai ma mwhaina kongkala te la tō whau ma whale. Ia ma maintain tō whale le whale. Ai te ilo o whaile polo keti le amisia ine i pōru an vanga le tato iei ni. Nena sau noanga ai fo ia Jacinda Ardern e lua fesful maliwa. E tasi te si ma le 5 biliona tala le wha matu mai e toi wha fau mai whale o state houses. Whale le e whau ma whaisi whale fau whale le e ma fua whatatau i mana onga o tangata le iei ni. Ia mai loka inga ora ia whau whale ia a share whango whale over 5% o whale whaina tasi putu moi. Au ainga ia tato Pasifika ni e le si ainga da tasi to whaato to tele. Ia nā mo lole lawa no o whaamtua inu wala na Collective Pacific Wellington Pacific Collective. E mai whai e whale peo na epol kalamele matatano e le whau e whale tol se lau. Ai fōfua i whausanga mō tangata tato Pasifika ainga to tele. Le lau tawa e to le mele o le swinga leo ia o le tausanga le na mawai na whai e tata e Bill English. Tasi fo le sa pale mia mo tata ia le whai ngā māloa ale neso. Se whainga su e ngai kainga ora nei mana ngā luenga. Ia maua mai. O te le ale tupe wha popo lai mana o mie whainga luenga. La tō la fufuanga o mutamata tele. Ia nā whailo e tauna suile whainga le o ngā luenga ia. Lea la ua wanu ese le pulisiri sa iai. Pe miliona ele pay off na pulisiri la wadwai. Tasi lana tata lai kainga ora ia ala fifia. Ia tō tele na istanga tele iai nei. Lea ua maua mai, ia ua leini ngā luenga isi. O tangata ia sa le help desk. Tangata ia le tala telefoni fo i vaenga se isi. Ia le uvaia uma. Ia o nei nā tangata o lai tua i ainga i whataunga ma meo tausi i ainga. A le ua le se ngā luenga. Ia le maua tu foi. E whai asin tō tele tu se ono fitu tolu mo meo o ngā luenga i tu tonu mtanga o le vaenga lea. Le ua le ai. Ia tu se manina numero. Na le fase lau fitu valu ia tangata lea la vaia. Wa si ngā luenga na o wawanola iei ai le eista ngata whai ngā luenga. Ia o lea la ua, ele taimi o mati, whai ngō mati. E lua awhi valu se lau sulu iwa. Tangata whai ngā luenga le kai ngora. I New Zealand atua. Ia au hawai le no tanu noa tula ofisa ngā luenga tolu awhi. Ia toa ngā numero lea angol kai ngā ola leo se mta ngā luenga atua. A le vaenga o le malo eva, ia whale ho ilo le malo. O le te lea ala le mena ala o tau talofa na i tangata e le loa ngā luenga, le ua lusi ngā luenga. E le ngata i kai ngora, le ntata le no isi mta ngā luenga malo. O lai wha solo solo a ia ngā luenga wha pia i vaeanga o tangata i ngā luenga le malo. O le Ministry of Pacific, for le Business and Employment Innovation. Ia o le si vaenga na o lai te le ale le wha le tonu la ia i tangata vaea. Ia ma le tūlanga le ia i vae e tfo i saulina ma whafoanga. Na amata mai, e abele awa noa a emanatu e te fia malolo. Ia na watu le stala longo. Ia na pay off le oe, watu le o la redundancy. Ia o isi la tangata na o isi la uto e laki umbo isi ngā ruenga.
ia oisi o lai su alanga ruenga oisi o le to ye New Zealand la voi Australia mo tu fafo ia na saule o mal vaenga mo to saule si vaenga la vo to vai isi umalo le si la level le voi nei o le tier 2 3 and 4 tu sa o le polisili fa solo mai lo ina lo mai mo le umana faile au intia le la lo tu te lo na tanga fa ngalu ale la va so o le mena la tupu nei tonu ngalu nga malo wa tu fa tasini so ngalu nga ia ai palasi mai la ma teoria afa pesa tie tu wal tie one all polisili ia o le vaenga na lua vaenga lona tolu vaenga fa fai lo le o le siava no le o le to ia le vaenga lona lua le i tutongi ma le maulunga na ngalu nei au sau numero fa lo inga sau numero fa o se fe me tope mtanga luenga wa foi le upa upa le lo tongi ni tanga te isa maulunga le tongi ia tu la fono la ia te lo mtanga luenga le malo afa pe o te la vel tu langa na ai mo pe lo wa mano e lo tau sanga te tongi ia o le tongi le te il te mini a o mo lo tau sanga ia na palasi lo le la lo tongi tau na ia le tu senga falia ia male fa mo o to te mina lo tau sanga o mo se sia ngal venga te alua ia i tu mau a e laki ala e te auto si ia lo tongi o le te ia il mele te ia au te lo mena on tupu tanga te fa mo ina i ngal venga ina ia ta fia la to tongo ngal venga o le mela le tatano le o le tulanga le tatano nei e ne na tanga ta kai ngora le ia a ma wisi foi vai ngo official malo na lo ta lo fo pa fa lo ngone i mela tu saudi se mai ia o la foi laki mato ala wala be na istangata ia e alo foi te o sau mai ia o le be to ma ia o tulanga nei wala e fa tala al minister tu e dai fa nga solo ina ia va ia se fe tu per ia ene o ai na le panga ti o tangata ni o fainga malo tau fona va ai fofu fe na o ni tangata e so me tu pe te zela tu o le tele o tangata o vai al malo le o fa o tapu ni mani so pisinisi o le maluenga hospitality malato ia le fai fale ainga ma kapu ia na o na fa so solo te puni wa e le chama tala e ni tangata va ta de vai ata mat fanga lo mal malo yo la tona tele no fa ta ia lunch ma fa ta ka ko itai Wellington ya tapuniane le fale kofe tapuniane le fale ai yo o fale o pisini se sa manuia o mai tangata sa fa ngal wenga tele ale swinga le we nei ele ngate vai o tangata i au si fo e mo yo la ngal lo tangata au si lo fa ngal wenga mal fale ia alua pe tolua sol vai so le fa ngal wenga mal fale tu so tolu na so le o fa tau fo le lo ia ma se ni fa tau ela to lunch ma ia ai ma tau dia o lai tau tu tongi fa ngal wenga tangata i fa ngal wenga ia to fa la to le fa ngal wenga ai to fulu is tangata le o le mal vai aso io tu pena fa tau tongi is tangata ia na vai lo la ia fo ma ai na lo ta lo fo nei tangata i o le ngal wenga a tonu mo la tonu matala fo eva ia tulu tula ma fale tonu ia alu lo so le singa nga uri no fo i panga na i wa e ya fa pe o stanga ta fo le pe tata no sa woni fa pe o le mo lo lo tutongi ala fo i tele o tu pe la fa alu i fa ngomo ke si mo me na o le mato ai panga ti o le ma fo fo wa le o lo ni ia ai mi sia pa fa pe to lo lo ngari o le nga lu mal malu ale o vai o mal mai nga me na no fai lo tala le stasio ten mai mo kana ava ai fo le nga lu nga malu ava pe o te malu o le tamale o mo vai o le vai mo fini pe vai le tina ia ai tu ta ma se mo se tu pe e fa so ela to ai ia wa ava ia tu ia le mo nga lu nga ia so no lo le ia le benefit ia le tai na na ia le amena mo to uma lo mo me fa sa ta fa ia na le mato mi se lo fo ia to ia o fa so ala tala ia so la i tanga fa nga nga ia close mo le door I open le si door ia va no fa pe o te loto tele ia va no mi fa ona na fo le mo ia o
Wa ai fa pe te le lo tu te le. Ia na panga tia ia le ma tinga. Ai o te alo e ai si me fai mo fo sia va no e te ni ma fo fo ye. Wa tu ele pisi ole. Pisa a pole asosi le jang tspai ngalwenga ma lo. Ye pole sela tau so ni tu nga jang fa pe nei tanga nei. Whaingalwenga a. Yo, o te le loa wa si te mi aso la e la topol kalamena e to e whai e mo CV o ista ngata. Nane mo ngalwenga e leo to e mawa e se whai ngol CV a. Ia matau lia o sui fo ele wha tapena ngo CV ma o CV tu so tala anga o e wha dau ngalwenga ma lo silofia ma lo to mai ma lo nga wa. Ia mena ma ne fo lo wa isi so le pisa a e whai e nisi o tato o whai e me e so li mo e whai ngoli. Ava pede ai o lo ino to e fa tamala o le asosi o nga benga na asosi so ni on tangata ai nga vo so ni ya na vo o le na mata no ato ma le fa auto ina ya no ve baila o le sina au nga o nga ata mo ni porua e so ni tu silo pepole o lo tala nga o emlo so fo nga loe po a nga vo ya so ni mo welo nga benga Malo, ya se fai foi yon toi fa wa wai le chan no nei chai out. Ya, tse whaatala whaatu. Mana ia peselen ta, pesela lele na whaatu le vai te mila msa. Pesena o tata longo na tusi whaapitoa o lyrics na tusi e tanu vasa. Tanu vasa le e tusi fo ele le fo e lave lave ma ia o tamali ina o le patino sa matonga lue whaatasi le te mila. Ia na whaitolo le ia tanu vasa. Ia o e nai te lele ngan Sāmoa. Tusi ma o e ni upu.
ala tango e so sisi fa li o pule pesi ai fa e fa sisi langa ata to lungo le ole ole ICC ia la ia pesi ne tu si lo ngo avia upu tu avia fe pule ai ia Helen Monan fet ia fa ngai lo tali ni musika va mo le fa ni no to le pesi ne mo e po ina to le po te ofisa o tatu te Wellington ia le la ia de si mo li mau yo nga ngal fa ia si fo mo la mo tatu sa fo ia le ya tu Maloa, mana e te. Ia, o lale me lau te vai atu ia fio kofle whalongo tupe ua mo unshackle ia polale. Ia, tonu leo te tala mai se pāvo ni ma loka mawai. Ia, matau ria fo yo fio kofle sa iwa e tau sanga o Mr. Kabineta, sfulu lima tau sanga i e soi fofa ngaluenga wha polkiki nei New Zealand. Ia, lena la tu lole ia ngalua i au kilani o ia le e vole pune nu o kilani. Ia tofia lole via ma ai komisina a tato i Britania. Le lai unshackle mai e te mine i tala vo la palangi e tala no pe o te tala mai se te vo se te boia sai ti ai se ono lan sa no anga le no fai o na ia fasiri fo le se ta fa no anga na ia online. Ia na ta oila i me vo i tupu Britania. Ola ni ala na fasiri fa tau pe mata e lavale po si la fia pe marmalama fo Donald Trump. Inisio fa upunga wala o na failan tala mane te le va to lo to e va to le pe se va nga i lungo ole au male ole fa tanga to o Winston a fo ia Churchill. Le sa Britania i oi Britania. Ia o tala noa ila i e vaenga na mana ia pe lai amana ia e fo i fatau e Donald Trump mo le ia o le mele tono lono ofisa lono potu i le fal pai pai ia e fisiri la ia Filkov po mana malama ia Donald Trump i talfa solo pitu o vaenga ia i le male filifiringa al tangata tai tai pe filifiri fo le fo e fa polonga tangata po le tau e wa e le sa o le fa puma fa pena ia ai o la nia la tala e fo ringa mai e pe o me umana ia lu ia e fo ia Donald Trump e fa polonga tangata to va i me ono tupu me tau e va inga ia te mine le tato va ia ne ia tulanga wa le simena na le to muni mawa ne ia Filkov. O le whaala me level mele tu o lai loa tangata umola langi me tai o malo i se me tala ie ave Donald Trump. Ai me se ale mele ne tua i aile fo Palestine o Ukraine. Fa mai o iana amatale tau o Malusia. Ia wa ale te leo na tala se. Ai le ia ma se o i se tala tai umo tunu. Ia Malaysia me fa pea o le tai fo le fa malosi i tai o Rusia masaina ia o le dictator. Pela mena lana fa ia tala a feel coffee o mena no mana o e tau toi fa sao. I lo tangata o le tato ngu mo me tau tala no tato. Ia fa le o soi fuanga nga due i meni o polkiki po o nga rem. E te le so o na tau tala. E mo ia la esa o le mele le mafofo le tulanga le na ia le mafofo o feel coffee. Ia ai pe lai muri uma fo e na le pule a po le minister po le tai fono o nga luenga i tanu im tau ai te di so no so wai a misia le social media ya so ni o sa utala e fai longo la o ya page ai o le fitala tanga e fai nga luenga ta uli me fai nga luenga e le ta wa pe o le ekalesia po la pe fe me fai nga luenga Io me na 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 ve ia feel ko fa te alo e Winston Peters. O la na visiri tu e pe po la la sa no ngone na le fa te fa mai. Te le sa le mo le meno fai. O tau ona tau tala ia tanga te mta upu ia wa tato ngungu. Tu sa le o tato tali e sa o tala Donald Trump lai fai. Ia na fai ia le ona ia tala se lai fai ai le si o fa sa o. No ma faula ia tu langa fa pene yo me tu la le me fa fe si a wala me fa yo na fa sa o ia tu nga fa pe yo wale pe ngu me le si tan no a tu no le si me ta no fai
foi se la to collective statement pe foi se statement foi ia ta uma yo tu fa ta si tanga ta uma po le United Nation po le Commonwealth po le Pacific Island Forum tali e fai su nga sa no ya Donald Trump ele o foi Zelensky na matal tau na mata Putin wala fa mai tala o le na mai ele o se dictator foi Zelensky o mena e o Putin o dictator ana ila se tala foi lo mia ia ele foi na tuli o moni tanga tau tai uma ia mai de ono fai foi fio coffee tala wale o mona kaval malo ia valo na isa ola pe o le sifa tu sa fio coffee le fa mai mo me ole lo to a onga vole e vai tu fai a onga la puli le sto tasina tamiti ya na tu o ya le no fo umista mechina titilo le ya mse sino se foi sengal tu sala le la yele u fa pe chan ye fa pe o enablers tu so tanga tai le va vai ma va pe o la foi so so ni la to le me tu wale mse so la tu tong foi ta fi ma yo la tu so a ma va lo loto la ta la vo ya a feel coffee le fa ya lo yo tai u ma lo le ye ni la they all enablers wale mse so foi se ta la polit e fa sa o ele fa sa nga mai lo Donald Trump so na fai ta to ya na terrorist ma me ye fa ia le wa an shako la lo le pe na fa mai la mata e tu sa la wa mo tu me tau na ia tonu wale toi fia alwe fo ia le o ia coffin to tono ni si fo ito inga ngan wenga fa pe pe o le fast food to sa talo ngan ia sa minister for foreign affairs e pana malama le tono o yo ia Donald Trump malama fuel coffee il ngan wen so lo ina na fa yala na yetala ma fai malona si do fia e ono afia ia e ala fa mai no fo to so ai lungo se vai polan me tu ya la me la nan tu ia o fo ito ai mai o fitau yo tai mio va semana ia le sa va io ai ma sani le fo ia o fa ngita fo i o te lo na fa ngita fo ia va sani le fa ngol fa ia la ngo to nga fa unga ia fa e de ia mo se si me fa na alo ia awa ana le fa ia Winston Beach fa langa fa sanga mai lo Donald Trump so no fa Winston Beach se ma ia ma tu e fa popo i lo ma tiu te yo ia le wa fa ia atonu la tata no lo le mo mo terrorist po tiu te ia le fa popo i lungo me yo tau lo ia fa tau tatu o le wa ona na file na fa si la e Palestino America o le Day of Liberation tu so le aso le fa sa lo to tatu ia atonu la fa pe fa sa lo to tatu mo le tatu mere mo tatu le telo o tu pe tatu e avi no fa ia no folole sa tu sala le va ia tu fa no foi e ale foi le longo te sia malta is full percent ia no isi la fa popo ia no uma tu so ole la fa ina ole la fonga a fa tau to la lo lo pa pe se compagnie le fa ole mo lo le fa tau America ia e te o tu o tamo ta se full percent ia no o langa o tu pena la o to mai fa popo yo o sino la fa popo mai si va en lunga o se full percent ta to la New Zealand ia la ye si la o se full le la ve to le te lo si ta to lo o no au Asia o Vietnam e po fe le sino no te va to full fa e pe te le yo na percent na ia o sio sai na la to su fitu ia te le to su fa e sai ia o to nga numero na o to full percent ai fica la e tau lo a fa pe se la ta la lo e na va tu lo le fa po mo le to su fitu pe to su fa ta la ia o ina ki fa tau le lo pe o to ta e lo nga le tau dia ta to lo wa le to o kanga mai company e le sia mai o kai va tu fa le lo le fa tau sis ole tu langa na le o la ve ve ye ma motu ma va nga uma New Zealand ele ve ma nu le o ka ele ve ni o lo yo ati e o sa we ma la to ngoli dis ele Norfolk Island lo te va e to ya ele mo se la to lo fa ta o to ale la ve la to il possible tu lo yo o mene e mo le si va nga na te va e to le disi na fa lo mo fo ye na pen kun si la no fo ala la ve fo mo la to
te le lo ia nu sa fe ia le ve fa ta sim Sāmoa ia te lo tu langa na ia lai e mari te le vo fa ingo tonu Amerika ai va pe a fe mo le si fa te dia la to mata mai po mai ni lo pe dia a me ia woni sa mo sis ia na la mo be o mai ta to o le tu langa la ye ni ta to le tu tama ai ngol la te le yo la fianga la ye ni mo nei tangata e la tu te unga tupe e le kiwi se wa le tata no e vo ia la wa ia tu ala wa ia wa mo sa wa la lo le e palini ni palini is a me se la to la le high risk o le pole high growth o la to le se fi wa ye to nga pe fa e ia categories po va nga nei se fel tu ta te vole le manatu ai se te le se pasene tu lui a manatu le se fi a manatu la se fi e fa ina te le oi au tanga te le mana ai va no la tu pe high growth ia risk e ona la ti nga ina la to la me via to ma company de fi ya Donald Trump le au tech companies au te banga technology ia o la va e tu o le 5%, 12%, 5% la o palasi la lo le ma taulia la a palasi mai a fa pe se lau piliona le a sau la lo le 5% o le matua te le o le tupel fa o le tulanga na la e ne ia e la vea ia la mana i tupe university tangata o na tulanga na o le nei ropo la le me tam fai ne le la lo langi se ngai oinga la lo langi ina ia so ni tulanga le o si ala o tam fai negotiate fo le to fatana no ma vai ta fol fina ngalo police tene ma fai ale maua Donald Trump o mo uma le taimi na o folo ia le vai ngale na fiu fa sa loto Amerika o uma le taimi na tinga ina Amerika na le mai o tangata avi tupe Amerika ave ai vava ai le ma fai tau tangata i le tala fa solo pito nga langi ina ua fai le vai ngale ta o le globalization wa makana o ia company ma fai umala to nga luenga fatu la to pisini si vai o le langi o Amerika la ma no maumia e tele no mai ave la to company fatu saina o no Asia mai tau ngo fie mau le lipa te tong ai vai mo Apple phones telefoni na mai fai saina ia wa fu tau ngo fie ia tau fai na ia o Vietnam do ia le o mai ni fa mai o tangate ani do o la to na mai o la tu so la to na very na ia le fu tangate ia o mai le tongi la tongi tangate Amerika ai mai te tongi fa tau wa le na mo ia o le me na tau na langa fu tangate pe ma ai po ele o ma to na ma to atu o to na mai fai ni ko company e tau fi le pa ni ia tu langa na le ta to la langa o finu mia i uma me o le lo po fe wale man fa tsali zanga tsal fa sisilanga le o no afianga o me se ia na matana pa mo me o tau io si e fa tau inga marketia ai le io o le asole ane va tu ya fiti pen fa no tu le telefone la ana ona e tolu lo pa sene le la tiu tia fiti e la to o lo nga pe o le atu no to silena na mo ngai tono Pacific vele o ya to kela fia se full pasene la wai pe o vai ngana le a machaile ile tiu te fa vai le se full pasene eu te le lo ai ni ave o po ani me eu te le lo po ai ni a o tu ata o Amerika na fa pela tu ole fa le tone o ma fo faula le tu langa o le me ni tu po ni episeni o la tala no i tau o rom ai fa fela ia tangata le avatu yo fata ino tangata ta alo ali le lo kapite o avatu yo e tau vola na fa nga New Zealand la tangata la kapi avi o e fa e fitu tanga pe fa fela ma tu o lo vo me ia ne mo tu pe na au tangata ma lu e ma tu mai e vatu na ya le na le tinga ina ta to e fai vai e te le se pao ya ta to ma moto Pacifica e fina oi o fiti talu ai langa e vai le fa va e close le fiti ma saina o le si vai nga nai fa nga nei Donald Trump e fai e negotiation fa pe ave se saina ia na tutu mai le la to percent lui
Ia, o whiti wai pi fu ila tō vai nai te le ni whaatau atu i oe Amerika. Ia lo po mena wa pia. Ia, ona le wha mai on 3% ia le tiu tia whiti whai o loa Amerika ia watu i whiti. Ia lona winga mai o pe o le tali atu na a Trump anga. Ma ne vo isi tala no isi si whiti e malamalama le tio fo pe. Tio fo pe a ono 3%. A matau lia foi. A wha pe o le tauna. E lai titi a le tala, le veni o le tala, whiti i le tala Amerika. O le si ana vaenga tau vo e na se i te ua vai wha le dei. O le ale, o le pea 5 walu e ia sene a tala New Zealand. O tato tala na le 5 walu sa sene a Amerika mawai. O lono winga la. E re te rea si tupe o mawa tato le te mine pea whaatau. O na banganai tupe me whaatau atu. Al whaatau ngā mau tato o loa Amerika. O ntua tau tā. O a wha mai tasi tala Amerika tau ia e umalau tala New Zealand na 5 walu sene to iso me Malesi. Fast food lo sene whaatau se lau sene a. O le senga na o. Si tato wa ipo whianga i o te iloa o le whala welawe lau amata fo i ona tau whaase a tangata Amerika ala tau. O le walu lunga le inflation ni tau o soifuanga wa o mene a fia i fo i matau le. O le tatanunga Donald Trump le taitawa i atu. E manatu ia whau uma o loa mana o mia Amerika i tutonu Amerika. Ai ua toi whaatau mai whafu. O mena laiti ngā ina, o mena la inga se tele to i o loa lai watu. Ai lai titi lo Amerika le whaatau mai. Ia, o le si whaenga le pale ni lau lang. E mau lunga tala Amerika. Ai mau lalo tala Sāmoa. Pa fufua. E whawhia lana whetau i whaatau inga pia. E wai me whai rā tonu whaatau tu me tele mai Sāmoa wai e watu tala Amerika lo tala ni masifuru e Sāmoa e mau. Ya ala tu lan Sāmoa whaatau mo se o loio. E ne whainga whatia, mena ne whaini whaatau e tātou ni. Ian whapea leo la tau te le pale. Al te leo le sisengo tala. O mana se tup. Ia ole mantua fo ilo wa atua pila amatan whaase ese Elon Musk mai i tutonu le. Na, ne lo wa atua te le anta wa le Tesla ua. Whaale hanga tangata mo le whaataua o nisi intata noa i fo le amatanga na ua amatana vivesi. O isi company sa investi i tonu ana company e whauita wale wato e vesi ala to tupe. O le to e whaina ala to investi. Ona uti ngā ina i le o le. Ia maa tonu le fo o la to mai taua i. E le i loa mo tangata i o winga nei o tangata nei o Elon Musk. Ia ua o whia le haru tonu e whaini ngā ruenga lea. O le awa i loa tangata mo tua i le au ngai. I le vai ngā isi fo i le. Ia o te loa i tua ngā mionga le tate vai atu. Te loa fo la le whainga nei tangata whainga ruenga la ia. E le mo to tele wa la to tele la mo ni mau fo sa ia o le to ia. Ia o whainga wa pena le pe mai tawina i tangata nei ia. Ia, pa wal me tate pole langa o me i tupu Amerika. E tale lo se si o e mawhatu e tato ne le ia. O le la o tele ale me le tupu fulu la tupu ale wa fia o mai tato. O tato fulu. Pe ia le to tupu COVID la langi me le o tupu. Sa ole. Ia eu vai atu Elon Musk ko mai lefa mai tol masina ai se lau biliona tala Amerikana na tupe o lusi. O no sia o pa uma tu na fa pena ia. Lo so fitu fia la fola tupe le na so ni campaign o Donald Trump. Le mantu. Pe se lo so fitu pe se lo so fitu biliona le na ave so ni. Ia na fia na lusi. Ia wala se lau bilion. Ala e aveam tangata bilionia la lang. Pita tele tu pel la lang taimini. Lo tu tele a mena ni pole ia pe ia sta mai. Tu pe na ni lo pe a. Tato a pe anga o se lau tala. Beauty. Se lau. Ale lo se lau le mol verso ato. O le fanga solo sanga ia va nga ia o fo o submissions po tu langa pena ile le vaenga le o le treaty principles bio asa ile la fole na fa atu wana na fi bewa fa mai o tele a o le mo fai ona le lava le tai me fa nga solo mo fa nga yo ye fa tal no nga
E tali mai submission sia. Atono o le tūranga lo ia o fufuanga whaapea. A whaapea o lena talo mai wala au ia tangata ina ia watu ni tau finangalo whaaningo finangalo I whaatau simta o pongonga whaapea. E te tau la o na ilo uma ma wawa i ere komiti lena whiriwhiri e vai a. Ia ma whaitau, ia ma o fia le la tau li puti le la tūsia. Alfa ulawe, o leo ua whamai o whaamuta le tai. Ia e ni tai uma na whaitau e over le tolu wafe e ia submissions I leo te wawa ia tu iei. O lona winga, o le taimi lea o pito o te lea ini finangalo whaani e tu singa ma whaamonga o watu I. Ala o iele mau al malo e whamai. Le ai, ma uma le taimi, sa sui mai le taimi le whaamuta I a lea whai ai whaangai oilo. Au te lola e tau ni difo le malo whaapea. Wa umana watu le tūlanga I le malo, e re taria ma tau le fufuanga le ane. Ia nau whaapea, po le ali me whai. E le singa ngai o ngai whai. E re taria e evo e le national. Ia ma le New Zealand First. O lona winga la siri o lole whaamuta I ma le te leo le taimi. Ia wa umi foi. Ia te le vo leo tupe la whai la whonga tutongi tangata ia le wasi komiti le whaia. Yeah, Tony Siria, stala volele. Sometimes you cut your losses. Time Siria, ta filo ina malitelo tupe anu matimi anu. Ya o se ole avela no fatala no mta pune lo masi ana tipi mala matanga. Ele o vo ele vainga le a. Sa olele. Ya la o mona saini fe ngai dimba e fe ngai. O le simere tau na fa mai. Ma fa se fe ngama. Ya le lo tinga ina e ngata tinga ina la tunu. Tinga ina le malo. Jede matimi alo tano ai. Malo, ia tūlanga o tālonga. Ma, na ia whai ungo tālonga, whai ungo vai aso. Kai o fia, ma tau lia fōi vai aso lena sami ele as whānau. Ia e o le tō, whai le ma ne te le ma lo le hurricanes. Tau e o le astona I ma lo le Manu Pacifica. Oi, so. Ano fosilia na, ele si tupe na lo na matamatal ti im fia. Ma, na ia e whai nunga ngam nās whānau, ni tau sa. Man malo au ne tapua I. Tau si e toi vai ho tau sanga le, ia mo se ma lo va pena. Sami fia le, ia. E umalal vai aso o mai ni la tatu fia, talu mai. Wana le ma lo au na. Ia pene o lai whanua novo, ia. Ia, malo, ia. O whaftai amsanga mo pokalame nei tai au. Ia, ma le malo lau whaafonga I o le tātou pokalame nā o tala lau alunga le vai aso mo nei fo ias wharaile. Whamoe toi mau fulu whapoponga I le vai as fau tai masani I le taimi nei whaasoifua ia. Whaasoifua. Na ua whafonga le tunu tātou porkalame o tala la ulungo le vai aso e peon tāpina ina le fionga le pule wha pesa veli na kasiano. Fie whailo atu o le porkalame o le ase singa le nei vai aso ma le nei masina o le awhia ngai ma le sunga I le to ina manolo pensione Reverend Altari Sati Sone Ete. Ia ele le iona husi mai loa le whafonga.
talo fatu mo le whanoalo e le mamalo leo whafonga ne hoi tae au. Fatu lo i au tau sā o tau pa ia ma whaingatā mai mau te tele se iau i mau ngaiti. Talo whanava. A maloto i fo maua ma le langi matafi. Ma talo fatu fo i mamalu i nai o tātou tamam tina mātutua. O tātou matua tausi te nane le mamalu o whātau tolia i ngasi ngasi. Ai meise le mamalu o ngotie i whanoanoanga ma le loi whonga malingi. Talvalava fa malot soi fo moa aftai le on sa in taltinga mal fato toa a fenga ye malu tau es soi fo nganei tau na ye mau per to vai lo tato fa mo moe mal fato tua ile lo fato smai lo tato tua e tau to lua ina yo tato maftianga uma al si fonga le vale le lo moi Wellington malana proclame masani o le asi singa ngasi as fraile taitasis ma ile se fulu tors fulu ile se fulu maltasi il taeao si o tatu tapua ile tua ia whaafonga mai le li ia te oe ile aso le puapunga ia whaamaluina oe ile suafa o le tua o Iakopo si o tatu titano le tua pa iai o le puna o lo mantou ola ma lo mantou malos lo mantou leo sili o leo tausi ma whaamalu lo mantou ola o le u foi mai o manuia matalasi o manto faunga ina ele o noa manto te vi im faftai la u fio o no lo to singa ngalei o manto o lia manuia ai le nei foi aso fo ai mai zo le nei masina fo le to sanga faftai mo manuia ma le matalasi o malofa o le o no fo ai na pe mo lo manto faunga ina ile tino i me tausi ai manto o le mafau fo i ta leni manga va o e tu foi no mai ai mai se le nganga e sota i ai mala u fio mo le fa malusia o le mato wola fa le fa tu mato te fa tai mo lo wolofa fa malolo mo lo mana fa va venga o lo o wala ese mai fa tai mo o ona fo mai o le anga va ma le poto o e fa anga va ina i la to whaftai mo waila au me whainga nuenga o ngā saunia mo le tong fitinga o ngase ese. Whaftai mo lau whamalo longa mo tangata mamai. Ai maise o lau whamaisenga ma le whamafan whanaina o i mātou e le mana o lau nganga whamafan whana mo i lato umo e whano noa. O lau tau tolu ina peo lo mātou vai. I teimi e lui tau inai lo mātou wola whātua tua i leo langa nei. O manto whaftai mo ngā luenga la veai, ma ua unanga fisosoni uma, o whaia mo le manuia o tangata o manao mia le fisosoni, whaftai silisili ono Yesu Keriso, ma le taulanga o le tongi ola o saunia, mo lo manto whamangalonga, ma le whaola tanga, e ala ilo na soi fuapa ia, ia tu mau ilo swafa le whaftai, o le whamanu ma le whane tanga, i nei ona po se iao i le whamavau, e whamavau lava, Amene. Tanto pese il vi ingo le tua. Yeah.
wina tu spaia tu smel venga in tuai tu sel perfetto iona o lona mata po lua o te feita wina man fai mo mua fa ngata fai po fitu fa fonga mai o fionga pa ia nei ele tua te talo fo iona ile li I lona tua ile manava le ia o fa pe atu na wala watu ile li ona o lo upoponga wana fa fonga mai fo ia ta na wala ngatu na ile me maulalo I tunga mau wa fa fonga ilo leo la fo ina o le moana tonu la vol sami na si o mia la va o le au na lo fia o yo ngalu mau pe au malava na o fa pe ailea o la fo ina o ai luma o fonga au te toi fa sangatu I lo manu manu pa ia o si o ina o le sami na manu a woti o fitia o le moana o fusia lo ulu I le limu o waluifo I au vai maunga o fa mawina fa mau le lalolangi I lunga ya ta o fa mavau ai te aveina e au lo wola ai le lua le li ia lo tua na o mana tua le li o na o vai lo loto I tonu ya ta na o te foi lau te talo ya te oe I lo malu pa ia ia fa manu I tele mai le tua lo tanto foi tau man fa longo ia na fionga pa ia ia tu mau ia te yelo no vi inga fa vau amen na vala watu ile li o no lo poponga ona fa fonga mai fo ia te na o la ngatu na ile me mau la lo tu mau e fa fonga ilo leo o nisi nei upo te talo iona nei te tonu le manava o leia e pe o le tala malama o le mele ana tupu ina o sola ese iona mai lona vala wina ele tua na te tala I le salamo tangatani neva mo lo nato lave aina le ana sola ilo iona for lau ta sesa o nei le fia iona tala I tangatani neva o no le lau mole o asuria sa ave ma fili o tangata iutaia nei me ane o salamo I lato ma fa ola I nai Pita I le lilo le si le fanga le atua, le mesa se u fai e ona, ma lona te ena o le finangalo le atua, mo le fantino ino le finangalo alofa o le atua, mo tangatani neva. O le ena fatupu ina I le atua le matangi tele I le vasa, ma sou te le aile sami, au I ona, wa luifo I le ana o le vaa, ma moe ngase ai. No sa ili ele au waa po ai o mafu ai le fa. Na lato ilo ai le o iona. O le ana lato lafo ina ilo o ia il moana. Ilo moana sau. O fololo ina o ia ele ia tele. Au ia ila iona I tonu manawo le ia tele le nei. Na tu tupu a iona langona lo loto. Ma mafu fonga pa ia winga I le tua. Ma le tu langa o ia ilo la vama le tua. Ma lona vala wina I le tua. Na vea il manava o le ia e peise I o se tunga mau ta lingoa. O tanumia ai o ia. Ai maisi o le loloto matau tio o sami. O siomi ai ona. Ai mai nisi upola na te talo. Na e lafo ina au I le moana I te tonu lava o sami. Na lo fia au I au ngalu. O na ufa apea ilea. O lafo a ina au ai luma o fufonga. Na se manua o woti. O fusia lo ulu I le limu. Ai te ave ina e lo uola ai le lua. Le li ia lo o tua. Na o mana tua le tua. Ina vai lo loto. Na o tu foi lau te talo ia te oe. O tato ilo ma ia upo iona. Le matui tui o langona maftia. Ma le lo loto o ona ti ngā. O lona popole malonatu o tu vale. Ma le fe me ai. O fa tumuli ai ona. Au iai oia le manava o le ia. O peisi ai se tunga mau. Peitai sa ta ofi mau ina peo ia.
O lona whātua ma lona tali tonu I le atua. E tali mai lan talo mo sona la vai. I oe o le mea tāua mua lea. E au ina mata wina le nei tala. O le atua tali manao. Mo le tangata o poponga tia. Pe avala au ma le whātua I le atua. Mo sona la vai ina. E ui lava I se leo stai o yona. I lona vala wina I le atua. Wale no fwa I yona. Ina wala ngona le mafatia I le leanga. Wale inusia mo le matautia o te tonu o manawa o se ia tele. Wana iloa mautinoa. E le aise wha moi ola. Mo ia. Pe a whai e le wha lava le amoa o le alofa la vai o le atua. Ma wha o loto o ia. Ma iona popo ngā. Wa ilo le lei fo I iona. O le atua. O le atua e tumu I le alofa. O le atua e tumu I le alofa muti vale. Mo sos tangata. E peuna wala winai o ia. I le misiona o le alofa wha mangalo le atua. Mo tangata ni neva. Le au uso pe le. Ma le mamalo le au whafonga le tai au. Wa tele tu aso le olanga. Tātou tino nofo ai ma whawhisangai pēr. Ma popo ngā ma mawhatu o le olanga. I le ma whaiuna wha ngafa tau li maina I su tātou malosi. Ma se I loa whātangata. Te ao ina tau mai tua, tau mai luma o mea whaingatā. Ma lui tau o le olanga whanei on pō. Te a whapulo wina ma lo fia I tātou. Ia uma malo losi o le vao filifili o whawhitauli. Ma lui tau o le olanga I nei aso. Le a fia o tātou tino. Le a fia o tātou mawhau ngase ese. Ma mai tū ngā o le ola nei. O le ongo tio I tātou le loifafonga malingi. Ma whanoanoanga I le aso ma le aso. O no pelenga o maftanga mawhanawhana. O te tala I na pēr le maliu ma le oti. O le mata fele o whawhita auli. Ma lui tau le soifuanga whanei ona pō. O lo tātou whasanga I pēr. O le upu moni le au soe. E le ai lava se isi suru whainga. Mo I tātou. Se vanga nalo tātou o tua alofa. Tātou te suru whai ai. Male whātua tua. I teimi uma. Ai maise I tu aso popo ngā. Ma o tātou maftianga. E le I vale se tali mai le tua. I le ai oi ma le tangi a le whātua tua mai te tonu o popo ngā ma maftu. Pe ona sa whaia le tua mo iona. Na toi whafo sia iona I le tua le pau mātu. Mo le whaaua wina pēr ma le whātaunu wina. O lona ulua I wala wina. I oe. O le atua tu awanoa. Le tu awanoa pēr le atua mo le tangata le ustai. Na te le vave la whae le tangata. E toi wha malosi ai. Mo le whātino ina o lona wala wina I taunu. O le isi tu tau o le tala I ai ona. O le sola ese o iona mai lona wala wina. Na mafu ai le tutupu ne whaingata uma I lona olanga. I le se mea tau mateina. Ana ustai ona I le atua I le amatanga. Malu sao I ne neva. Se manua le tutupu ne mea whaingata I ateia. O lona winga. So seanga tātou te whaia pele lei pele anga. E iei ona tua po consequences e muli mai. O le leo stai ma le te ena I ona o lona wala wina. E pei ona whatara I manino I aile atua. E le tua le lei. E pei ona malia le Iakopa mta po e whawhai po sulfitu. O le nei. O le wa iloa le mea. O le wa iloa e whai le mea le lei. Ai le whaia. O le anga sala le I ateia. Whetalai tu sawa le li o Yesu. I lumono na o so atoa. Au iei whatasi mai uta le se kara. I le afiafi o la tau tani suanga muli. Le ana I alapatei nai I la tau uma. O lana saunanga. E moni o te whaiatu I ante o tau. Whalatei na o so o tau. E anu lava le antali o tangata I pei o na tūsia I ante ia. Al tangata te whalateina le antali o tangata. O I tā lofa I ante ia.
e le tangata pe ana le whanau mai o ia mau e pe ana la ngona I uta le se kara e saunoanga o le alofa whamaoni o le li se manu e mawasona la vea ina mai le whawhano ina e au pe le ma le mamano le whafonga le nei tae ao o le whamanatu fo I le mo I tātou au tātou iei le nei vai tau pa ia o le leni tau tuana mai tātou o le tele o nisi mea whaingata ma mawhitianga e o mai e mawho lava no lo tātou wola whatamala tātou wola manatu mama I whamoe moenga mfuanga le lei mo le so I fua manuia lau tele o le tino o le mawhau whau ai maise o le anganga pe o le mali ai upo o le pese e luse lau rosu fulu lima whai upo e wha o le nei a ono sa I poponga le tupu fua mea whapena au e te whethe o ia lau talita e manino mea umailunga na liu tino tangata le atua e ala ilo na alo pele o Yesu Keriso o le tali alofa le ale atua I le alanga le tangata popo ngatia I le angsala ina ia lave a ina ma whaola ina o ia o le winga lo loto le o le nei vai tau pa ia o whamanatu ina ilo tātou lave a ina I le alofa tu noa e ala ilo tātou tali a ina o Yesu Keriso I le whātua tua whamaoni ma le salamo e vea mo tātou wari whaola ma le loto whawhitai ia tu mau ia te ia le vi inga ne ia o le whawavau amene tātou te talo le li e mātou te whawhitai a wae uina whelafo ina le mātou wholonga ia whamatangi vale o le soifuanga ma le olanga nei o mātou tali tonu I lo awoi mai te loto le to iai ma lo mana ai meise lo alofa fai vavenga fa sao ina I mātou foi mai le fa tu te mātou te whalangolango ai ma wha moe I lo alofa mātou te saunga le moai mātou te talo matu I natu I lau fio mo lau wha malo longa lau wha nau mawhitia umai ngase ese o le tino ngase o le mawhau ai meise o loto ma nganga o lau wha nau ia anga le lei ma sosani na ia lango maluina o lato tautonga ma mawhitianga uma wha manaina ngā luenga a o ona fo ma e ala tu ai lo mana wha malo lo mo I lato uma o lo mawhitia I sose tu ai ngā ngase I le tino o le mawhau ai meise foi o le anganga o mātou te talo mo I lato uma o ngutia I whanoanoanga o no pelenga o mawhitanga mo tsia ele maliu ma le oti na se e to mātuina loi mata o whanoanoanga uma ma fo ia tu ai lo file mu wha maise ma wha mawhanwhana wha tupu wha moe mo I lato talo mo mātou te mamtina mātutua uma o I lato tau nganga ifole lao le soifuanga I le tino na ia apo ina I lato yo wa au mamana ma fo ia tu lo file mu ia te I lato I loto tino ma fau mangang ma malusia I lato talo mo I lato sa se tie fale pui ina ia fa tupu ina salamo fa maoni ili liu ina ai mo le mersili talo mo I lato ia I mana o fa pitoa e pol vai o e longo no pili mangungu mo nisi a fianga o tino ma fau o lau whanau na ia lato mau le loto tele ma le on sa I lof so sani tau ave ai o lato mawhitianga talo mo le lalolangi po ngā tia o no taua te nane o mala o le natura mwhane velame te tupu whafo sei suinga te tele o le tau mo na fianga I le lalolangi se so soani lau fio I o mawhiti ai mātou te talo mo lau kare sia ke siano au I le lalolangi malana ngā luenga o le tala lelei e tupu tele lau malo I loto mo langa o tangata talo mo fai ngā malo uma wati nae mo le manuia lau tele o tangata ai moise mo I latou ave tai a manuia o mātou wainga e mafuta o mātou mwhanau a tia e le alofa wha maoni o le whiawatai mo le manuia
a manuia le au whaafonga o le nei aso, ia lātou lava singa uma mo mea manui ai. Tālo foi mo le siu fonga le lau mua, na ia tō manuina e lau fio lātou whaiva ma lātou au nanga le uma, ai ase vi inga mo lo swafa. Nisi ia o mātou te tālo te mā, tui nātu ma le whātua tua ma le loto whaafitai. E ala lava le swafa Yesu ke riso lo walo, o lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Amene. Tātou pese I le vi inga o le tua. tele lo sunga tu foi mo le fa foi no tato sini le nei taiao ai ale fa mo mo tato ta se singa
a malo lava whawhitai ngā lulue lo tō ofisa wha manui pele tua i tō whaiva whenga iai ana manui o lau whawhonga ia a Mississippi ingo le tua wha manui le tua i le nei foi weekend le nei vai aso ma le angai lumanai nei masina fou ia manui foi le mamalu le whawhonga tātou whaiu i talo tu maumai e o mātou lunga malunga lo whanau pupo ngā tia mai le lalorangi. Le lofa tūno tele o ele tua o lo mātou te mā. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia maua pia lava i mātou le mawhutanga mawhulwhana. Ma lo lava nganga pa ia nei. Se ia o i le whamavau e whamavau lava. Amene ma amene. O le na ua whawhonga na tunu i tātou porkalame o le asiasinga na tāpena ina le sunga le toi ina malolo pensione Reverend Elder Sati son ete whamalo lava whawhtai whailo leo whaimusui o lau whawhonga mo le toi le ngā whawhtai te le lava whawhtai mo le ufolfola le tua ia mana tua pea i tātou uma o lo i tawina le wholaunga i so o se vaenga o le soifuanga nei o lo matangi ai le wholaunga moli atu le ngā whawhtai te le lava Manui atu le tua manga le fo fa tua meso la ingali manui te le fa ungo le vai aso fa tai lava ua talis fo mo le tasi o le vingo le tua la fa foma yai fa nga solo le tato porkalame ya meso le porkalame on le ina la watina mata mai tai ya le foi la toe se e mai ai Savelina Casiano ma ana fa solo fa ua tato porkalame matango fie pe ona fa ua mai nei vai aso to yatu o le kalesia e whakasa ke te semane, ia o si mai el whawhonga. Yes.
Till
Fia lava trai whaatalo whātu le nei tai au i le au whaafonga. Po fia lava o lo e mwhai o na whaafonga mai ele tau tual si fonga la mua. I o le taimi fo ile nei o le po kalame o le ina ilaua tina amata mai tai pe ona masani ai tai au o aso wharai le tai tasi a mole nofu sila fia o le nei po kalame ua loa tau sanga o whaatino ina ma au ina atu lunga o le si fonga la mua ma o se po kalame na amataina e le tina ia po le whaletua malolo pensione ia Fereni Ete ia le uo o mai lava i le nei vai tau ia lo mwhai lava o na whaawau le nei polo kalame. Ai o le polo kalame le tai o nei ia le ua ma whaatasi ai ma le sunga ia ana whaasolo toi whaawau ni sio vaenga ta ua o le mata upu sa talutanoa mai ai i nei vai aso i lua ua tua nai po o le e lua pol kalame o mai ona tal no atu wai ia le ua o mal nei fo i vai aso ia o le fai lava na whaanga solo ma ua iei fo i le wha moe moe a matau na whaanga solo pe vai aso mua ma sina taitasi ona e mana ia lava vaenga ia lo o mwhai ona tal no ai ana i le nei fo i vaenga o tato po kalame o le ina i laua tina matamai tai ia whaatalo whaatu ana maa loa soifua nei tai au Talo fa malo soifua ne usu savelina ia fa talo fa tpo ile pa ia male malo tata o fa fonga nei tai au fa timtimo las faraile malo la val soifua manuia ia malo fo ioi saulele malo stimo nei tai au ia lo alo fa pele to tato mo le malo si male manuia nei tai au pe ona tato iai ia ai mana ia lava le toi fo i lava i tuai pe toi se toi tau whae mai nei vaenga ia nei vaenga lai te lava ina ia whaingo fiona toi so o atol mata o puli nei tai aole i le pol kalame. Ma lo lava savelina ioi o le aso le ngata mai tatala noanga i le aso sfulufao mati le asa tatala noa i le vaenga le ta o le persistence coaching ia po o le fsosoani leo tatou mātua e tamawhai ia fsosoani i tamaiti ausia ia ausia ni ngā luenga lātou te whai ia whatita inga pura whainga o se e vai ia e mo o mia lava le lango ma le fsosoani a tātou e fsosoani ia lom whanau e tamawhai e tu so tātou o coaches po tātou tangata voi le lango e awa tātou te o tēnei ia lom whanau pe ale mawhai o na whai ia nei vaenga la iti ia sa tātou tala noa fo i temperaments ese po o hamionga manatura o tamaiti e le ngata i leo tātou tangata matutua. Lea ia tātou la au fo savelina o le rose bush, o le topiary tree, palm tree, ma le pine tree, ia po le ese ngau tamaiti ma o lato natura e ala iona ona lato whaia, ona lato e laino ese po mea malo se lista maititi ia ai vai lista maititi. Ia male taton tapu muli le na whaai ua ia le i umis taimi tatu tala noe savelina o le validation. Ia po o lo whaapale ninga lea o langona o tamaiti pe au mai leftangi si mai ia te le lavan tatou soifuani fo ia ta wa ia savelina i Sāmoa na fiola ni Sāmoa ia atatangi atu. La atatangi atu e mai uma la me atatangi a leo nai fisiri mai o la ne me atatangi ai pela wa tamawhai a tātou le porkalame le mawhai ona o kili vaina ia suia le mindset pe suia le mawhau lea ia tātou sui le tala noa pe sui le ngangana e mawhai ona tātou tala noa ai e mawhai ona whaasoa mai langona o alum whanau e mawhai ona tātou atu whapea talo whai wa e mawhatia e te whamatalaina ia langona mawholinga o le tamaititi. E mawhai fo i ona sa mai mawhaasoa mai te tala mai fo i langona o alum whanau pe a tātou whaongani me to tia le ta o le validation. Ia se i umasu e le sa Sāmoa savelina. Malo. Ia o le ata whaasolo la i le isi vaenga le ua anga ia tu ia le whaamatalanga fo i o le polkalame po o le mata apu le te tala noa. Ai mai i le toi manatu atu i tuai i vaenga sa e tala noa i le nei polkalame. Po le nei fo i mata upo.
Ma fau le e tele o tala tātou te whalongo whatita inga e fo i tala taimi a mai e tala mai Sāmoa po o tala fo ia tala fo. Tātou whalongo atu lea e sawanga fo ia tutupu i tono a inga ia po o le tongi lava i le tina o le tamai titi i le maa a wai pe i tala na tātou whalongo ai. Ia ona mafau le le tā ua le nei fo i pol kalame ma le nei sila fia. Pe a wha apea e mawhai ona sila fia e tātou tangata uma. Ia mawhasosoani e whaafoe fo i titono a inga i nei whanau. Ia ma le tau singa o whanau. E nei vaenga ma nei mata upu po nei fo i metotia. Mawhai ona tau au mai e titono o le nei mata upu. Moni le Savelina pe o lota nau ta inga lea ma lota wha moe le whapea o moe ni o tutusi foi i pokalame nei. Ai ona o sui le mawhau tu so le sui o le mawhau i whafoenga o tamaiti a me se lava alom whanau a wai e se ale me an tatou o lai foi ta wai Sāmoa Savelina o le tuli a male maape. Pe o le sasa lava ia ele faitio ina fo ina i tātou mātua. O papalangi a Savelina sa kiliwaina po kalame le na wawai ai. E mua awhai mai lātou tutu longa pe a whapea na whasi o isa e na sasa e te mina i tutupone ai. E ila mai si tangata anu o mai Afrika. E tutu o mai lunga wha mai o lātou fo ina moto i sasa. O le talala le sistemai taipalani ni wha mai. Awane i tō whaitio ina le pa ia le parenting po o metotia sa whaonga e tō mātua. E au fiela mātou Sāmoa ai a tō mawhauwhau. Pau ana resources na iai nei tātou mātua. Pau ana o ele iaini por kalame ele iaini suenga whaapea sa whalau tele ai le e whasosoani ai le parenting ia e whaftaile li moa wanoa Savelina o mawaila wanoa e mwhai ona whasoa ai fo ia nisi fo i o mwhai wainga i o mawai por kalame. Ai o le la tā o lo tā topic po le tā mata upo le o le la mwhai ona whasoa ai le so ia o le praise ma le encouragement. Savelina le o le session lea pelo na wha ia. O le po mua la na wha ia i wasa maa wai atoa man mato a inga e ta o le upu le o le praise. Ia. Sapi e tali ngata. Pesa tali ngata wa fo ile ta o le praise il tatou sio mga fa Sāmoa ia pe o le fa vivi po le vivi po le upule o le. Ai no wa fa nga soro le finga o le session. O te maramlama o le praise. Pe o e te fa aloto tele ai i le tamaititi pe te o lo loto fa afitai o oil matua. E ai taimi whataita inga e taimi e te whai ai aloe fulu ipu, aloe whamama ipu. Wa pele te whai le tamaititi tato o ia se fulu tau sanga ngai lalo. E te alu atu. Ele taulo loto. Ele taulo loto ile tūlanga lai whamama e whanau ia. Wa sa whasi fo i taitai aso ia Savelina o e mai whamai. Waiwa ai ele to say pe fai tio ai. Mai waiwa ai e le mama le funo o ipu. Ia, pe fasi. Ai don na fa pe tuli e tapena me ia moenga. E alato alota, e alato ina mai. Waiwa lewa nai so e tapena lo moenga. Vai ele o pere o mafolafola le. Ai le mawai suenga. E pawana o le me ngata ai le mawhai o tamaiti. Ai asuia la le ote po le criticize a tātou e suila e whaonga ai le praise. O le whataita inga a whapea lewa le tamaiti whaamamai po e mawhai on tātou atu whapea. E se lau le lei whaftai mo le whaamamai na ipu. O ka se mana i o launga luenga. To say e whaao Sofia ai langona o tamaititi e toe e alu e toe whai ma toe e au isi tamaiti. E te whai ato e loa, e te lato lo whaiti o ai mai se lava alum whanau e mau le rose bush. Savelina. Tamala nai e tasi alau whaiti-onga e te whio e tau whai e. E te whio tau whai se mea e le whio wa musu wā fo i le langona e tango e whai.
O ta mai ti fo i e toi wha manatu al vaenga le o te lo wa ngalo isi po o isi fo i lafta whanonga. O le rose bush o hafo i tu ainga a mionga po taanga ale ta mai ti lea. O le rose bush o le o tamaiti e mana o ala to e tai e tu sai pe e le mana o e fai mai si e tu sai le fai mai ale fai atu ala ngai lona ia sao. Tamaiti e a fai atu foi tu la fono po ani tu la fono le fale e tam fai tamaiti e sui e o ala to e fai la to mela la to mafaufa. Pela o le no mato na ma o fatai tai le praise savelina le ina ua o mai le homework on na vai aso mateo e te tangola e sa ili po le ale target behavior o le ale o ani whaafi tau li le te whenga ima o le whale te mana o ia ausia e te mana o e pāsia o maha ua la o le behavior po le a mionga na maa tama whai fo mo le maa tama la ititi o le oso le lunga no fo no no for e te fio e whai atu so ia so e whailea e le te whaalonga mai pia whai atu so ia le so lunga o fo o le praise la na whai whapea no fo lalo whaftai lava mole no fo le lunga no fo tu sa o taimi uma e te vai atu ai lai no fo le lalo o taimi na e te tango ai e praise e tango e whapea ka sau tama le leilo no fo le lunga no fo o le o nganga no fo e maua su e ngā le incredible years le na whai o taimi uma e te whai atu e te whao ngai na le upu le o le soia po o le stop e sere wai a ina o mawhau po whai ai o alom whanau sa velina tu sa e whai atu e stop e pi e atili e sao le e pi e atili aina a wafa mai tu sa so ta ile mata upu le ama le ta mata upu foi le fa tonunga sa velina po commands e mawhai ona e whai atu tamatiti so ia o le tamatiti taimilea e le iloa ia po le alisi me whai a wapea le pawale me le iloa ia o lo te o so puna nunga fua e whapea la o le atonu ale me te mana o le tamaititi e whai ai whapea la le te mana o e nofo le lalo ia ki lia lau whatonunga whapea nofo le lalo nunga no fua ai awa e mai e tau alo e se whaonga ngor so ia awa matua i tinga ina le so ia ia wai pe o le upon lava nai masani e o whaata i ta ia pe a sau tama i titi. So ia, awa, pe o upu ia lor so ia ma le awa. Al nala o le pe o se metotia la na mwhaio na sui ei le so ia ma le awa mai lona whaonga ina. Ai whaonga la to inga me tia na po le praise ia pe whaavi i vi. E a pe a whaapea la e pe whaamimital tama i titi na ia. Whape o ia maana ia tele. Pe se upu whape na pe le ai o le whaavivi ia po le. Whaamimita pe o te loa to sa ia alualo ia iluma le tango le tamititi e whaile. Ia. Pe whape foi la o le whaafita auli le alainga tua i tae ao le tua ina na whai o se e vai. E mwhai ona e whangaanga le metotia o le praise. E mwhai ona e tango predict foi le le praise whapea. Te loanga ma whai ona e tango e whai au se e mai ele i tāle walu. Na vele i tamaiti laiti, o le fia i o lato e receive le praise. E fia lato e pe a praise ato e lato e mātua. E whai tete la le praise sa velina i tamaiti e maua le topri tree. Po o tatou alum whanau ia e tele ina maua le loto popole, le tele ina a whai fono e tatou tatamatu e vave. E la tangatai, pe ele fia ele comfortable ele receive o le praise tu sai tele lola u fa vi e fa atu ia pe mata muli pe te ia wa le tautala o le mfai lana e sui ia ile upu fa aftai pe a fa pe te fa atu fa pe la o Savelina fa pe o ka semana ia lo sei Savelina nei taia ia te lo Savelina mo for the top tree ia fa pe la mfai na sui fa pe fa aftai wa vai sau Savelina le tutusa le tasi. Tu sai e suia le upu foi leo le I like. Ia.
Ai te le whaonga lale I like I tamaiti e rose bush wa tamana e te whai atu loa. Oh, I like how you're sitting down on the chair. Tusala o le rose bush lau whapea. Oh, la suila la unga yoinga le whaiona lai fio mai savelina. E te whai te ala le whaonga hanga o le I like I tamaiti e mawhaiona e ala to e tap ai le lima tu so isi tu ai ngā praise na e mawhaiona e whapea tu ai lo lima matua. Ia pe te alu atu, high five. Ole effective i o whaonganga le praise savelina le wau whaonganga I lawai i le mātou whale. Ia, e. E mwhaiwhena whaonga I tāta mātutua. Ia. E mana ia, e sa ole, ma leisi mea, ia wa lau sunga fui ana le te whai a o ngasa. Ole a o ngā fui la leo lo wha soa mai. Ia. Mo ta ita fo ia tātou ia. Misa tātou ia whai au ngā sā, whea toi fo ia. E mwhai fo ina wha o ngā ito I ngā metotia ia ana. Se tātou fo I mai e o le whisiri pe o leo ia, ta wha pe ona pe o le telo vāinga, I te sau no ai o totono le ainga, o mātua I le vāma whānau, ma le tau mawhainga. Ia e mantua le te alu atu fo I tua, e se isi tamaiti e te wa ai ma e mafuta iai. E me fai fo ina apalai ia metotia ia. Moni le savelina e me se a tamaiti se fuluanga I lano. Ia me fai fo ina e whaonga I tamaiti so se toa I ngā tamaiti ti a tupulanga tala vou. E me fai ona e whaonga ai metotia ia o le praise. Ia e hila li toa I ngā praise savelina e le whaamarosia ona whaonga e tatou mātua I le porkalami. E le bela li toa I ngā praise lea e te whapea atu. Whaftai awa umana fulu ipu. Au lesi taimi. Fufulu mama. Tu sa pese backhanded compliment tu sa le te tango toi au mai le maanai o le praise na watu. Ia. Pea tātou tangata matutua a whapea wa lewa on tātou ngalulu e se polo keti sa velina. Pea te patita ingo tā ua. Halo ma tātaimi e whai ai te ua whapea mai ia le pule. O le whata ita inga te o whapea me le pule. Mana ia lua tamwhainga aia o le staimi tamwhaiona wawe mai. O tamwhaiona wawe na mai lipo te pe e le tali o fie. E le tangata, po le tamaititi. E le tamaititi o le whamamafa o le good enough. Po le ala wale tamawhaiona I tatou walum whanau. Ia tatou wao o ngaluenga ia whatita inga sa velina o le whamaina o ipu. Ia, lewa tolus fulu fulu tau sanga o tātou whaia le anga luenga o whamai. Moni le. Ai ato la no whanau la iti, ia ele mo ilawa ele tau ai tātou loto I le tamawhainga tamaiti la iti. Ai ole praise sama encouragement e wha alu ai lawa on tamawhai e whai. Whapewhia le leo e momoli ai lau whaavivi I ma lau whaaftaile tamaititi wai e se fo ia leo I se taimi. Malo whaaftai ma nei tele le mamar fulunga malo. Wai e te tawana manino fo ina vaenga o. Na, e le tāua e vaenga na savelina e tāua fo I o lau leo. O lau leo e momoli ai lau praise. Ai mamoli fo ia lai te ai awani te whaatali whatu a whai lau praise nā nei e wa le vona o mana tupu le mele na whai le tamaititi e iai ia tele I o behaviors tele I o whawhitauli po o amionga tamaiti o lo whianga I whawhitauli ana I tatou mātua māua pena māua savelina ia e le taimi e ai a whapele a ai nunga lau e te vai atu matua e matua I tumu tutu low I mama e tere lawe ni tatou whaapea atu lame te ai whapena vele pi o te wailea awale le awa e te ai awale tonga tua ia me ai tone ngutu tu se lai le mawhawhau tamititi lai wai a whapea o le ala unga I o inga te tawana whai o lai nal whai mai ia e tuu le ai a whapea le tate manana o ia table manners e whapea tu lea tapuni ni ngutu pe alamu me ai a whapea pe whalaiti me ai e tutongo nutu o le ngutu tu sa whatonunga sa sao a fo ia savelina ia matua I kilia e tele taimi
ia so ta lai titi ta te lot e mono ta tai le tulo ta solo tonot pot e la tulo ta antifa pia o la le mer solo le fai ia moni le ia ta te le loa ta o la ta tfa pia ia na la toa piki mele solo tu ile sipito ai ile o manino mai i ta mai tifa ta tauna fa pia ave lo solo e tau i fafo ia e te leo tala e whasona i tato mātua pia o te mai whapia. Ma toa lewa on mana iana me ta ati e lo ofu. E sawa, toi fo i tu e le vaenga nana e sau nua i whaataita inga o taimi fo ia ai e whaatasi lunga lau. Wa e ili taimi te vai atua i le o tele matua i le tamaititi. Tu safo e pole tamaititi la i titia. Ai fale lei se vai woto o lo uma me lalo lau ya ai ata ma fala pe temo ele o un tala za tu eto fulu ma salo uma ya ai ma nei fo le vaenga sa au mai le amatanga o le tala le fa pia ele tu wa ia ma tua ai mai se fo ia so ia ana tato la mai tato o nei le ia ni me tutia fa apia sa tato loi na vai tau o la sa fai ale la tau ngā luenga o le alwa ingo whanau ia ai o nei fo ia me ia ai o tato matua mai o iloa i nei o ngam tulanga fa apia e ma fai ona feso sani matua i le va inga ma le tau singa o whanau moni le Savelina ia o le whaftai le ato mua wanoa awanoa le au maua fo i wa mawhaiona mawaia nei to mai o mawhaiona ave sosani ai le tausingo la inga me se lava alum whanau. Ana se i wawai foi se i tase pe se ia toi foi mai toi whaawau le si vaenga o tata noanga nei tai au. Maloa whaftai. Sāmoa, o lo o tu si
E malo lava le whaafonga mai nei taimi o le tautua si fonga lau mua o lo o tau whaafonga mai i le polo kalame o le ina i lau a tinama tamaitai le talno atu ma le tamaitai e pole usafo ia ana whaasolo talanoa i vaenga ia pe ona iai i le sosoani mo le a vaenga ia po le tausinga fo i o whana witi ma na ia vaenga sa e talanoa i ana i mo meu whaatonunga ia e le manino le tau mawhai le mawhau po le whai aila i titi o le tamaiti te tau whaavasenga le whaatonunga le avato oe po o au foi ia po o tātou foi o mātua a mai se po le tina po le tama po i lava le tangata matua le nei mai le whaataita inga ma nei le me tu oe lo solo a lea e te whaapea le i whai wha le whaatonunga alu e tau lo solo i whafo wai e le o manino le tamaititi po o le atonu le whaatonunga le avatu ona o le ese o le whainga o le whaupunga ma le whainga o le ma le whaonganga o upu ia ta te momoli e toi le whaau le tamaititi. Moni le Savelina o le si vaenga le mawhaifu ona fisosoani fo i ia pewa pewa i seaonga i nei tatomata voi whaafonga mai i whatonunga o whatonunga o te loa so o mai e ala ona o sole ita o le tangata matua ona le fiu e whai atu i tamaiti whapera le whatonunga lea mana ian me tu e lau lunchbox pe o la te whai atu i tamaiti le titi mana ian me tati e lau atu tu sai e le malamalama ia tamaiti po le hatonu ale me te mana o ai ai afa pia nei tango tu watu le whaatonunga ia pu'u al whaatonunga awane i umi ma whapea alo tu lau ato e tutono le potu tu sa pau ana al whaatonunga ia awa a umi fo le whaatonunga le sata tatanoa fo i le i whaatonunga u umi wai taimi tatu te whapea tu ai au mana ta elena ale ave lau ato lai tutono le potu ma wa ilo ofua o ngai meta toi whafo e umane ele mana tua e tatou alum whanau le si fasi usi unga o lau whatonunga i o le si fai mafu angana e le iona sasa ia ta ua ia so ia Savelina ia sa le e me sea oe ioe a ole ta ua mata upu le aso ia o le praise po le loto whaafutai e whao Sofia i alum whanau e whai ia me te taona whai ana mana ia pe whapea ia se vaenga fo ile mawhai ona pe whapea o i nisi o la tau mwhen whaafonga mai ni mātua ia pe mwhai fo ena whai se homework whapea mātua o mwhen whaafonga mai ia pe o fia fo le polkalame se whataita ia i tutono o le ainga wasa mana ia moli mau po o saunanga fo ia nisi sa wala o mai tai mio tato po kalame le taiao le ato le taiao whaasoa mai vaenga ia na e tala no ai ile mana ia ile fo ua mana mala mai ia me totia ia sa le mwhena whai i aso ia ona ia a o nei vai tau pe lava na ta ua whaftai o maua ia wanoa ua mawhai ona mawaisia to mai po o sia fo i po ia foi met tia o e tato whanau ai mana i foi faisina whataitai tono la inga whai ngol vai aso pe mana ia te lele vaenga lea Savelina ia pe hapea e whinangalo i pe mana o e tau mawhai a me se lava ia a inga le alum whanau la iti a te lo Savelina e mwhai whena whaonga i tangata matutua moli mau atu e le no tala atu e ilo toanga ni watu i te alua 5 tausanga ole o le whaonga le praise no tango whaonga ai o le te unga o ipu o le whea tu iei o launga nuenga e te tango e te uipu pia umale masini furu ipu ia hiaso ta itasi mai tawina ala e pia fia foi lea pia talu atu whea tu iei tai mo le te unga o ipu ese lo ta manle e la lea so na misi e no tango praise ai wa umane sa fwe mai o mano tango te uli masini furu tu salo wa tau ta o ma ia oe o fatu o ia lo fatu o ia fata ia mai na i lo no tango te uli fatu o le sorry te le tu sa pe e tangata e le o faalia mai la fia le praise la vatu ai o la te vai ato la to e fai ma to e fai le ngaluenga e pe ala walo fa na wa fa pe
A whapea o taimi uma tātou te ote fo ele alum whanau i whapea lar whaingo se vai, matoi whainga tāo na ngaruenga mo tamaiti. A whapea o taia umana o le ote ai le tuai, e tinga i le ulu. Ai edi mawhai fo e tamaiti o na whaia ia se vai, ai a whapea tātou te whatango fi e persistent coach, pe te fisosoani, a whapopotu ai malau praise, pe te whai ai oka se le leiva ai sa o le whaingo se vai, mana i whaingo no noa lo se vai, i se lau tama leiwa wawe on tatou o lea unga nei aso. I te whalongina whi tama titi whapea o lai sa o alana mea lai whai e toi, e encourage ma whao Sofia, i tātou tāta matutua a tele ni whai tionga e whamei a tātou, e le whao Sofia se tātou whia whai au senga luinga. Na ol whaali. Na ol whaali. Ai a tele nei na tātou whanau atu lai whai mai. Kas mana ia i o tau Polkalame, mana ia e tele na whamene lotu whawhatai o lau whafonga i tātou Polkalame. E whao Sofia tātou e toi whaia nisi Polkalame mana na ia pio tātou o whainga nuenga. Ai hawa pia nal whai tiu. Ia pe e se whaila ngona pio o ia o alona whanau Savelina. E iei la papui po o barriers i le praise Savelina. E la iona le mawhai ona ta whao ngai nisi mātua le praise. O le oanga nuu. Po le esenga oanga nuu. Mea tātou Sāmoa e tau le, ina tau la nei tai Sāmoa e le se maasani le tātou oanga nuu wha Sāmoa le meo le praise. E tele a, tele le ote. O le sina pa pui le mawhai e whawhinga tāona o na whaongai e nisi o mātua le praise. O nisi a whapea e le receive se praise e a ua o le titi. Whawhinga tāwhi on whamasani le whaongango le praise. Ia, dea la ai a whamasani pe e practice, pe o se me masani tātou. Ai a whapea whamasani on tātou whaongaina le praise. Ia, e whaosofia e fo i alom whanau e whai mea e te taona lato whaia. E le ratio o le 10-1, o le wingo le 10-1, a whapea ni le wa e ote. Whapea le wa e ote whapea. Matua lewa o na wha sino atu le whainga o se e vai anai te le toiloa. Tusala a whapea tasi lau ote. O taimi umala e te vai atu ai o la wa whai se vai. Ia e matua e praise, te taula le praise bombing. E te tango e taimi umai te vai tofai se vai mwhene tango e vivi. Ta whanga i re upo whamimita. Ia taimi umai e mwhai ona whai e tamaiti au sia fo i le whaingo se vai a wai le whaingo whine no ino mānoa. Ia so lina isi. Ia. Malo mana ia i o vaenga ia e te tala noa leo te mawhau ia e whatustusa i tātou ainga mai no tātou ola mai le lai titi ia e moni ai o e whaftai i le mau o nei awa noa a em whauna whaasoa mai ia i tu ainga o me tutia ia e sosani fo i nei tal fo a tau no le tali fo i le te leo o whaafi tāuli ia ma sawanga ia pe te tupu i whanau ia ta ilo i le o yeise atoanga. Ai na o se manatu fo i lea. Wa a whapea o le awala lava le tele ina. Na o ina ai ma ia atono e umai fo i e le tele se whaafi tāuli. Ma le tele se ita. Ma le tele se ita. O se velina pe o le autua le iona sasa tātou le ita o tātou matua. Ia. E na fuita i te fuspa o iaso ia o matua ita. O ia, ia Savelina. Ana o te le loa peia i se tasi le fia tala noa mai ia ai se i tu atu lava i ai po o fia tala noa mai i le mata opo. Ia whaatalo whaatu o le te fia tala noa mai i le mata opo le tala noa tu ai ma le sunga ia ana le tae o nei. Ia,
tara fo o lo ke no le Ia bea whapea o le te fia whaasoa mai i le mata upolo talo atu ai le ina ilau tina mata mai tai. o ye na ngana de o usikina a ba pelo lo mo ko ia whaftai. e o ke ki ni la le ki o ke makamaka i de fa unga hore le ni west Sāmoa ai ke o ki ko fa ngolo ko mangi ke le lupo kala ia on mela ne ke ko o le e wa ko o la fa nga wo ma ku a ke mi ho ngala iki mai e wa pe ta fo ye mai ana o la iki on mela ne ke mangi fa so ana fa no on be ho yo te mai mangi mi ku i da wa la wa ia pe o me ia de sa fa ye ho ya la fa ngo wa de na fo ka u ro ni ele sa ka ka mi ki me alo ku ye da mali ia ne na o la so la ka mi ki pe e ro mana mana ke ro ko mi ki nga fa nga u mai e pe o la ka fa sa mone o e fa de na pe ka u lo lo a ne na u pe o me ai sa o mai ka ko o ngo ha pe maiere ron me ko ela se me a ele ka o mai e pe ala do ka ko la mai ala o ka ko adu se ia fa pe ia pe na o ma ia la o fa no ko fa so na ma la sunga sa me dinga la no sa ele o e o ka e o fa ko la fa o fu ko ma era que me que pisi e ko ka o fa ko pisi ka e que era o fu ko fa ia ora ni ka wo fi ha ka ni si wo ka ni le ku ka ma le la fa sabe ke ai fo le fu no fa na ala ka sa ya una pro una ni o ko la ve ai ia yo o ka la o ko de o ko ma fa lo ko no me ai lo ko e se la o la fa ka la no ko ka bi e la ko sai e o mo ve da ma di o sa ora ka mi ki o le pe mangu no mal ma ko fa ko la ka ma ko no para ka la fa ko fa me me o ka te la eu ki mangu no mai malo la ko ye ya o lo ko fa ko de o e me o pe o le pu ga a ve mo me o la ko ye alo que me ko fa te e o ma na marca mi ki me ne ke o pe o le winga lu po kala o sa ora ko ngi sa ko ka ko i ka ko fa me ai e sa wona me ai pe sa so i ko me ho ya sa mo pe de ka ko wa ho de ko ka ko fa ko wa la de fa ko wa me mo o de le ai de che u pu fi de bu ye kai do i fi ai lo o la nga pe o me ngai me ya le fa me ne le fa me ne ai de fa pe me anu so o kari fai de bene fa singo de lema e o ga ko ele no fio no e ele na pe ka wa le na ka ko me ye e ele na o ke o ma ba ngo o ile fa ma na mo ile o la ma de o ingo fa no ye ko ni sila malo fa tai malo fina ngalo fa alia tama neas farel tai pelo fa so mai por kalami ma i ke lu po kala me na mo si belinga i mo ngwe lu aso ia lo fa tele atu manuel weekend ia mania fase fo fa tai sa velina o le foi com ma fai un fa so mai tama i lu ta por kalami ia fa tai foi mo o la foi to tilo ia el termina tau si mai siana fa nau ia lo mat tua ia ai la fifia mai le por kalami sa velina mana ia foi le toi fai loa atu ia o tatou te le fai tio ina ia le i tu ai ngā mātua nei o tatou mātua ia so ia pena fai atu nei o grandparents le na ono fo ai on matua sawa tu ina ia ai tata tele tonu ai au ngā le sasa nen sasa ita ita ia so ia wa sa ili taimina sa ili taimino tailo ina sasa le ita sa ili taimino tailo ai lai sasa fa atonu ia le o taola ola ene ia leo tama wai sina vai nei taimi ai le ma fai ona tatou whaangaloina ia metotia sa whaonga nei tatou mātua ia so ia ia le tau si mai tatou a pokalame le ki liwa o suenga fou i ma fai ona fisosoani ai ia tatou umalawa nei taimi i le whapea tatou te whapea atu a me e se ia metotia na whaonga e tatou mātua ai le ai o le tatou ia sosoani ona le wai suenga fou fai ona sosoani lu itau fia ngai matatou mātua o le si vaenga mana ia le saunoanga stamale na walau mai o le o upu e whaonga ia se waila lena
bala utulo al whafonga ngā le upun whaonga alu fufulu tulo o fela ia lena sau tamai titi whapea ma ia lo umana fulo o fela lai whapea alu tamai titi ia a ia ole upu sao ole upu le talawhea ngaina tau talai fo ile ia mantua pe ole upu ale la fo atu al matua ia ai e tawa ila vaenga le pena e whamtalai ana mana i ole whaonga ole sao le upu e mamoli e io e se fo ile fai ai ona i tato whanau la iti Savelina e talitonu i o tato whanau i a tato mātua e mwhai ona talitonu tamititi pe whapea atu ai e se lo tamalei mana ia i o mana ia o lo tango e fufunu tato ipu mana ia lo le vape ona whai o lo o whaonga ni tai au e talitonu le tamaiti a tato i le tato upu le whai atu a whapea fo i tato te o te atu whapea se matua e whawalevalea te le tu lau le upu. E tari tono fo le tamaititi. O au lau te whawalevalea o na le wau o tu o mai sao ale upu o lo tamatua ia taita. Tu so upu ia o le maa ale ia e mo i lava tatu te le imanatu mamafa ia o tatu Fiolani Sāmoa. Ia o nei taimi o suile mafau Savelina, suile mindset o tatu mātua. Yeah. E ele asona o walu ele marketia ana ia se tina ole palangi ia malana whanau laiti atu o lua tamitia pe tolu po le whatau sanga 5 ono ia e whealua ila le tina ma le lisi ia to so lato tama e ato fo ile to lato whataunga ia na ole ia watu wole me up ia maini ap tolu ia faitau tasi lua faitau e tamaiti a faitau lesi ia fato overlay e nale tolu al mane ola wala la tau tala il tina ile i tamaiti a ia o tamaiti whapea e se fo i awala ia alo te whanonglongo atu nei i lau tala noa male momolinga o fe au whapea i whanau o e beio o me to inga me tia tonu lava la le o te whanongo ile te tala noa mai e nei poka la me male matau. Moni Savelina e te lein tatou, isi taimi tatou te whapea o mea na o mea panalangi. Ia. Sa o le le ia o e ile mawhau whapea, ile ai ile au ngāia tatou na, ia au lava ia Savelina moni mau atu lava o i loo ainga. O le au ngāia, ile ngata ile au ngāia ile mental health o tamaiti. Ai au ngā fo i lota mental health. Tu say, e tau tuu mai la le ita. O whaongango me totia i e mawhai ona. Fo ia i le ita wa e o so le ita i le mawhai ona vao. Ai sa o le Savelina, te leina o le bela o le praise, e mawhai ona whaonga i supermarket. E mawhai ona o whaonga ina, pia mato o malak whanau, pia mote o uma malak whanau te o tolu supermarket. Ai o lo te mana o ia uma mato whaataunga i o solo taita. Ia, sa o le le. O taimi tu sa la mo te sa valia, e praise of apia, you guys are walking nicely in the supermarket. Tu sa, ia o le attention fo ilia po o lai te ano iai, lai fia le attention lai te avatua. Ne vai le uma le ia, le mase misa. Ia. Ona lai, ia, o le attention, tu sa ia, o le pe o le principle, attention a principle ana, o le praise. Ia mawhai ona e tango e. Sa o le le. O le mana i o le vaengai, o leo te mawhau e le te tana noa o mawhau me fo e te tepa ai e tamaiti i o e mātua ma tamaiti i o peo tātou resa mai. Se ala tu mātua ia e se o tamane te luo e il falolo mai. Se tu whalave e to fo i whetangisi me le falolo e le lava le tupe. Ai a le te tepa ai fo i se e hoa malato whanau ai whata i taina i e vaengai ai. Pi e whaasino le tamaiti ti tuli alo e mai le oloa lea tuli alo e mai whaamatala le ai o lesi Te loa, o te loa lesi tātana noa ngala tātana noa e vaenga tonu a leo e sau noa mai e Savelina. Pe ala wo vavitere atu. E se le mana i o le wheso o ta inga Savelina o mata upu al vaenga nai e le o tātou o te tau le fi alo e mawela o whana supermarket i whaatinga aulu. Ai mau esu inga. O le umi au lo le avea tamaiti supermarket. E whaupopo e lava whaupopo ane lava ia mionga ia. Tu sa e te toi alu atu e watu. Humatua i tinga ia lo ulu fo i lea
Ile putale mfaina ta fia au te lor tam ta upuna I se siva ya so ai ona ta taimi. Ia. Mone le ana ia sa le ona ole taimi ia o mana ia vaenga wo o lau fa mtalanga ile mta upul nei tai au ia ai fa aftai te le lava ana mo le ta penanga o le pokalame ia mai se foi ole mta upu fa lo wat tatala tili nei mta upu ia tone so sani e foi mo tato u malava ile nei foi vaenga o le soifuanga e mai se lava o lea o onga ma le tapu e ngā le soifua o tamaiti ia o la iti le maftanga I tono ainga ia le fo I te saunoa ia o ngā I whafo atu fo isa se mea te iei pe am whiun wha ngā ia me tutia ia a o lea ua toi 2 minuta talo le to las fol malua ia ai o le tatu po kalame le nā o le ina ilaua tina ma tamaitai mo le nei fo I asfaraile ai o le vai sofou o le a toi wha o fo I ia le po kalame le nei ia I ona vaenga e pei ona masaniai e whaftai tele lava le whafonga mai ia manuia lava toi taime nei aso whaftai fo I ana mo ne pokalame ia ai ma te whatau whafa soifua. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei awa uli. E silia ma le iwas fulutalo sanga mo emergency housings ua te ena ele MSD I totono ma sina taitasi e tolu tasi pasene tu whatasinga o talo sanga mo emergency housing ua te ena ina e peona whaalawi loa mai I whaamaumaunga aloa ia talo na umona whaalawi loa le malo le whaafounga o nisi o taiala mo talo sanga whaapea ia inga yanga vaai mo ia fale I le tausanga talo ai. Ua whaali ele suiso upo le MSD e toa tele tangata ua sulufai atu I le matanga luenga e sa ili fesosoani mo emergency housing o nao le lenga fatia ona tutongi o fale nofo mau tutongi. Olo o whaawa ona te ena il matanga luenga le tele o talo sanga pei ona lipotia e le Radio New Zealand. Ua whaaseale pulea o ngā onga o Milson School, Tracy Thorne I Palmerstone I le leanga o tau mafa mo tamaiti I lalo le porkalame mo tau mafa a tamaiti a onga. Ina ua mao le tau mafa ina e si teini titi a onga o se pepa I ila na maua I tutono mea ai. Ele o le taimi mo mua le ua maua I pepa I ila I tutono I a tau mafa ma ua whaitio ina I le pulea onga le polokalame na ave le teini titi si aki nifo ina ua mao lo na tau mafa ina o le pepa I ila. Ma ele ia whaina se nifo peitai na ti ngalo na au vai o lo whaia suesuenga I lea mata upu pei ona lipotia.
Ua iwe ina whaatasi le palemeni se la whaatu a le whaipule o le Act Todd Stevenson e whafonga ina umai lawa finangalo whaalia ma tusinga i le pili o le Treaty Principles ma whaupopo i whaamaumaunga tu maua le atunuu. E whaitau wafe finangalo tusitusia po submissions sa le i au fia i whaamaumaunga ona na le i lava le taimi o le au whaingaluenga e whaanga solo ai le ana langalanga ai ni atunga lunga e winga i le manatu whaapito pe a o ina whea ngai ma whainga whaatemo kalasi o le a fofonga ina whaanga solo ma whaupopo ai finangalo tusitusia uma po submissions mo le Treaty Principles Bill i whaamaumaunga tu maua le atunuu na whaalia Stevenson e te tauna li potia e komiti whaapale mene ni pili i te tonu o se piliota ua whaatulanga ina ma ali potia loa i le maotafono so o se finangalo tustusia po le submission e le i folasia ina ma whaamatu atu e le ma whaiona avea o se vaenga o whaamaumaunga ai talu ai ona o le tele o finangalo tustusia e le ma whaiona whaanga solo pe a o le taimi e toi li potia tuai i le maota ma o se whainga lava lea e whaamautinoa e avea tu mawai pea ia finangalo tusitusia o ni whaamaumaunga o le pili po o le tula fono tau whaaofi. E silia ma leono se launga luenga ma matawhaioi o le a ave e sia i le kainga ora whaatasia i ma matawhaioi o lo o awa noa pea i le taimi nei na a matawhaatala noanga ma lau whainga luenga i le asona nafi e ilo ainga luenga i ono se lau fitutolu ua fuafua e ave ese o le se lau iwa lima o ia matawhaioi o lo o awa noa pea i le taimi nei na whaalia i le pule sili o le kainga ora Matt Crockett i le tioni usila i se pepa o whaamatalanga na a mata i le asona nafi whaatala noa i fautuanga mo le toi whaatulanga o ngā luenga. O le aso luas fululua a perila e whaangata i le tuina atua finangalo whaalia e winga i talosanga mo suinga. Sa whaapea fo i ona soalau pule, ma le asosio tangata whainga luenga ale malo. E o mai le aso tolutasio mati lua fe lua lima, ua whaawhainga luenga ina e le kainga ora le lua fe valu se lau se fuluiva o tangata whainga luenga. Ua whaopopole numero leo ua au mai i Wellingtone e fesosoani i leo Wellingtone e su ele tele o soli tula fono matu ia na tula i mai le lau mua i totono le vaiaso e tasi. O le vaiaso neina masalomia i le fasio ti tangata to e pule leola o se tangata i Roseneath. Na maua fo i se tino maliu i se whanua i Northland, whaapea se ave taavale na o sofa ia ni taavale leo e whaaunga ai se taavale, ma na whaamanu alia i leo e toa lima i Lower Hutt. Na taa uele taita i leo i Wellingtone, Corey Parnell, e toa se fulu lima isi tangata suesue ua au mai e fesosoani mo suesuenga. Mana taa ue Parnell, e le masani ai le soso o ni whaalavelave, mani soli tula fono onga i tutono Wellingtone ini na onina iaso. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga au kilani le kamupani telefoni ale 2 degrees i le salatupe tolu se lau luas fulu lima fetala o no le taita i se ina o tangata whaatau i ala tau whaalawiloa e le moni. O nisi o ala tau whaalawiloa e au fia i le vili fuo telefoni au se talia po ole free roaming na i oile 2 degrees i molianga i lima na moli ai i lalo le tula fono o le Fair Trading Act o no whaamatalanga tau whaasese na whaia i se whaasala whaalawi loa i le vau le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu. Na whaalawi loa i le vili sa o loto e le ai se totongi i whafua to New Zealand e ui na totongi tangata tau pe a vili telefoni pe a umaleiva se fulu aso i tau sangata i tasi. A whai e sili atu maleiva se fulu aso wha o ngale roaming e totongi le tangata whaatau le fitu tala i le valu tala i le aso e wha o popo i lungo le tau pe a vili telefoni i au se talia. O molianga na au mai le Commerce Commission na whaalia le suita i taifono le komiti whaatonu a le Commerce Commission Anne Callanan o le upu free po o le saoloto o se meto tia maalosi i le marketina o oloa whaapisinisi. Mai te tau i tangata whaatau o na mawhai o na whaalangolango i le moni ma le saa o whaasala ma whaalau i loa. I se suesuenga fauna whaalia ai, e ono mawhai o na fesosoani tui pui o le Shenkos, i le ngase o le dementia, na whaalia suesuenga e lua se fulupasene e mawhai o na whaatelenge se ai le dementia, i tutono o le fitu tausanga, pe a whai tui pui o le Shenkos, na lo mia i tutono o le Journal Nature, whaai unga o le suesuenga, o se vaenga o le whaalau tele ina o le malama, e winga i le tele o afianga mo le soifua maloloina, ma whai ai o tangata matutua, ma
a me mawhaiona tātou whaia e whesosoani i ai. Na tā uaile fo mai suesue mai le University of Stanford, Dr. Pascal, o se suesuenga te lea. O le suesuenga na suesue nai tangata mātutua ta i walu sifurutau sanga mai welese. Lea na whaonga ina tui pui pui o le Shenkos, mo le taimi mua na whai ai tui pui pui i le lalolangi, petu so le se furutau sanga taluai. O le taimi nei wa wha amalo sia i tangata i Amerika ta i lima sifurutau sanga nga ilunga, ina ia whai atu i fou e pui pui mai ai i Shenkos. O le siama le mafua i Shenkos, o loo mawhaiona whesosoani, ia afianga o le ngase o le dementia. E whātau sanga ua nofo sala i le whale pui pui le ali au kilani lea na ia whaonga aina mea poe ata. E pu e whaalilo lilo ai ata o ana wōta maitai, whaapeta maiti, matupulanga tala vou e ia ia afianga o lato mawhauwhau. O le ali i o mika te ahu whala, whaato atu la ile ilu mo se whaamasinonga, mamo lia i se solitu la fono e tu saimali poti ale Radio New Zealand. Na maua leo videos e lua se lau tolu ono, o ata po screenshots e se lau se fuluiva na puena na mai toa lua se fululua tangata na afia mai ia whainga whaasolitu la fono. O mika whaasfultasi tausanga le matua na ioe iona molianga i whaase fululua i le amatanga o le tausanga. E se fulu tausanga le matua o le isi tamaititi na maua sa pue ino na ata e le ali ia whala. I whafo ato New Zealand, na amata whaia fola sanga ale President o le United States Donald Trump i le tai au na nafi mo si itanga o tiute o loa. E se fulupa sene tiute o loa New Zealand. Ai ua iai le talitonunga o fuafuanga Trump o le aatili whaatitele ina i le ese inga mamalo le lalolangi le ana ia amata ai ia ka anata, Mexico masaina e uina toi whaatuwai te isi mo le isi maasina. Sa mo li mawina le pau o le tau si ai maketi o fe whaatawa inga. Ina ia so watuana i atu a o loma le folasanga a Trump ona o le mautonu po o ani pe fea e tutupu mai i ia fuafuanga. Ua whaalia le minista o whaatawa inga a New Zealand Todd McClay e le oni mea whaapea e le te tau ona whaia peitai o le a afia le au whai o loa New Zealand o loo awina atu i fafo. E tāua le manatua e tele atu nuu i le lalolangi o loo pito sili atu na maua lulunga tiu te malafonga mo o ala tau au whai o loa e awina atu ala tau o loa i Amerika na ilo New Zealand i le tūlanga o le ai nei. Na whaalie se whai tō wha e te e le vai atu i se lisi o whaamaumaunga le United States e lua se fulupa sene tiu te a New Zealand mo o loa i e whaatau mai i le United States. E tu samale iwa biliona tala o loa whaatau atu a New Zealand i le tausanga taluai ma i se tau matenga le au whai tō whao le tamau a inga e tu samale iwa se lau miliona tala o le a whaasala i le au whai o loa New Zealand i o loa whaatau atu i fafo. Aina whamanino le palemio au se talia Anthony Albanese e iailo na talitonunga o le folasanga a Trump o le apito silio na whaina i tangata Amerika. Lea fo ina ia saunua talua nei e whaapea o tiu te malafonga i o loa o a mea ma alumini e manua pea whaina i lava le tamau a inga o Amerika. Na saunua Albanese o le ale whaiai e lana whainga maaloni whaai unga ini tiute e tali ai ia fuafuanga a Trump. E le fia awai i se tau whetulinga e ono si itia mawalunga i tau o loa ma telenge se ai leola o le tamau a inga. O au se talia e iai lala malilienga o whewhatawa inga sa aloto ma le United States. O lo au fia ini awala mani metotia e fofoa ini whaafita uli. E fia fofoa ia whaafita uli e ala ia awala a o whaaua wailo na langolango ini so o tanga vale lei ma le United States. E ui e fōlinga mai o New Zealand ma au se tālia ua lea whaina tele mai tiu te fōwa Donald Trump. Ia ua whaasila ai ua atangia mai le pito mawhatia o nisi atu motu i le Pasifika e au fia i nisi e le o ni atu nuu. Ua whaailoa i le United States se tiu te amata mai le se fulupa sene mo o loa umalava mai fafo e au ina atu i se atu nuu o nisi e le vau le lua se fulu ma le lima se fulupa sene mo atu nuu e pito mawalulunga na atu tiu te o fiti e tolu lua pasene ma o le whaamatalanga le United States o la lato tali lea i le ono tolu pasene o la fonga o lo tutongi Amerika i ana o loa awina atu i fiti o na auru e tolu sfuru pasene o na o le tala le United States e lima iwa pasene o lo tutongi e lato i a lato o loa e awina atu i na auru e lua pasene o le atutongi e Vanuatu o le tele lava watu motu o Pasifika ua tu ui aile se fulu pasene e awhia i toke lau o se territorial New Zealand.
Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toe whamalo atu lo tātua tunuu e na ua o mai fo ele whai umana vai aso e tiu te mga aruenga whenga iai o le whao poponga rene o tala fo inisi o meolo o te tupu e si o tātua tunuu e Sāmoa o si mai e lau whaafonga. O le wāloa ia nei o na tatala aloa e ina le ofisa fo o le pulenga o lo awina atu i whafua Sāmoa. Wa loa tausanga o fua le whaatala noanga ma walewa foi o na whai e ngā ruenga molo na tau wha atu wina, e au fia e le whauwha wina o ana whainga whaavae, ma sana tūlafono au tū. Pe o na sila fia o le tūlafono pūlenga o loa awina atu i whafua Sāmoa, lua whelu se fulma le wha. Sa pasi il pāne mene lana fōn tanga le masino au kusol tu sangan te nei. Ma sa sainia e le fionga i le au mamalu le malo, le fionga tui maleli whano vale tua soa lau le lua, i le aso lua se fulma le lua au kuso, i le tausanga lava lea na te nei. Mai o le tu la fono, o tu whaata sia i le pūlenga, o se whaala papatonga, o tu whaata sia wha le tu la fono, Body Body Corporate. E le ngata i le tatala aloa i ai o le office fo, ai wāmana i ai fo i malato fo whanga au tasi alua mamao, le Cooperate Plan, mo lono unua i 5 tausanga o lona whaatu wina, mai le tausanga wha le tupe lua whelua se fulma le 5 lua whelua se fulwono, se ia o i le lua whelua iwa, lua whetolu se fulu. O le aveo le 5 tausanga o le whaatulanga ino le fōwhanga au tasi alua mamao, ina ionga tasi ma le whaavae tā o te oto le malo, mo le pūlenga, e avea mo le isi 5 tausanga mua, mai lona whaatuina o na toi ilo le peanga waaona le liu e a verma public trading body. Na wha loa le launga au tu o le fionga le tamai tai pāne mia, o le taufo ia lo whaafita au li tu ngā, wa ova mama wa lunga tele atu o loa wha uru whale mai i Sāmoa, pe a wha tusa le ia tātu o loa au wina atu i whafo, mai wha maumunga le temile nei, e tusa ma le tasi le piliona tā la tupe wha alua Sāmoa, i o lohe lea wha auru whale mai i lea tunu. Ai wana o le se 4% o lea au whainga, e maua mai a tātu o loa wha tau i nātu i isi a tunu. O se tūlanga o le pā leni te le wha tau wa inga o loa, wa tūlanga wha le tonu ai le tātu wa tinae, mai o se wha whita hauli, e te tau o na wawe whaia iei se whafo. Na whaftaia fwe le fionga le tamai tai pāle mia, le komiti wha atonu le tū mau. Sa ngā lulue mo le se funma le lua masina, e tau tu whaata sia ta iala mani tu la fono, e 5 tai ta ina ai le whaatu wina, o le fo i whaala putputonga. O i la tau ia sa tai te fono ai le fionga tangaloa Eddie Wilson, le fionga wha mausili Dr. Matangi Alofi Lua Yufi, le fionga Saole Titi ma Reva Pithem wa ai, ma le fionga ia Pauli Dr. Kennedy Faulalo. Mai ua mai a foile lātou ngā luenga wa filifili ai le komiti au tū, e te tala whaatasi ai lātou ngā luenga male officer fōu. Lea ua teitei whono ai le fionga tui a opo Andrew Aliki, le fionga tui Maseve Queenie Mary a Sora Finau, le fionga Pesata Peter Tone, le fionga Tangaloa Eddie Wilson, ma le fionga va ai kolone va ai. Ua whai loa se tasio whai unga al fontanga le kāpeneta le aso lulu le vai aso nei. Ma ua wha maunia ai le toe filifilia leo le fionga anga fili tō mai manoshem leo, i le tō whinga le ofisa silio le pūlenga le mtanga le wenga le pāle mia ma le kāpeneta, wha pia foi le tō whinga wha whailau tusi le kāpeneta, mo le isi tōlu tausanga wha o popo. E le soifua au au no le tamani i o le atunuu, na mua i tō fia le whaai ungo le tausanga lua fe se fulma le 5, ma amata alua ia i le lua fe lua se fulma le 1. Na amata la na tautua mo le malo i le tausanga lua fe ma le tasi, o se whaia onga whauina i le kolisi o Sāmoa. Ma tō fia i lea e ngalue le mtanga luenga o le pāle mia ma le kāpeneta,
e le tausanga lua fe ma le fitu e o mai i le so. O lo ia umia whaailonga tau loa mai o onga o le matua o whaiva o whaatu funganga i tūlanga tau pūlenga po le Master of Arts in Governance o le tipiloma ma walunga esu enga tawati nae po le Postgraduate Diploma in Development Studies ma le tikeri tūlanga tau ia o onga mai sa o ina foi o ia le kolisi o Sāmoa ma ngai atuai University o le Pasifika i Saute Fiti. O ia foi o se tasi o teitai, mō le maafutanga whaare tūs po i e laloa nea. E to lua o la alo, ma o se tama whanau le fio ango tufulele, a maile sa musu masalai lua. Ua whaalau tele mai e le ofisa sili o le pūlenga o wafu o Sāmoa, so o alo ku resa so alo, o le pākanga le ua tutongi nei le se fuluta lai lunga o wafu i san lulonga mumuli whanua, e na o paka ia ua whauwha ambito lato fale, e se fei le sao le tangata ua malanga i sa vai pe malanga mai fo ia pia, ma wa aia e le leo leo po, e le ono sa tia lea e se tasi, ma ua tui na iei fo i ma mea pueata, e ma whai ona sa i lia e so se tasi, e na te ngau ia ta vale. Wha amanino fo i so alo, e le o vaenga uma o le pākanga o ta vale lunga wafu, le e tutongi le se fulu tā la. O lo tu sa o loto lava isi vaenga uma e pei ona o lo iai le temi nei. Mai o paka tutongi fo ia, o lo tu lava ele whaita lio le tangata pe tewi na ailo na sa, pe paka fo i fafo isi vaenga e le tutongi na i se fulu tā la pei ona masani ai. Whaelo fo i so alo, e iai si vaenga wha le leo wafu o lo wha ngā ioi le temi le nei, e pei o le toe fausia ma toe wha le leia whale le tā ue au tō waa iei le atu nuu, ma whale mo le au leo leo pō. Ua whaelo mai le reporti o le asia singa le komiti wha atonu o le poloketi o le miliona tā lai tu malo te tasi, le ua maa e atu inatu ye le miliona mua ma le miliona tā lalo na lua, ai o isi fo i tu malo le ua wha ngā solo le vaenga mua o le miliona tā lalo na tolu. Mai o a ana lofi mua lua tolu ma le wha, wa wha iloa nisi o ala tuati na e o le miliona tā lalo na lua, na wha tupe nai computers mo le o ino wha na o le a onga tūlanga lua ana lofi numero mua, le Mount Isaiah na le sa, ma wha tupe nai nisi o me whainga luenga mo mia mo le au whai wha anga, ma wa wha maui nei le viso soani le se furu ma le tolu le au whai, e au fie mawhatu la au whala au whaisua, le olo ta i mwai le fionga ngan male mana fiso la e ruta tui ala. Ai oa ana lofi numera lua, e se fulmalitasi a inga lima vai o la tu fo ita ma o a inga i tutonu o le tu malo pa lota, o mawhai ona fiso swani ele miliona ta lalo na lua, e whaatu pei o la tu fale mautu, ma le wha moe mawalunga le malo ia soifua manuia a inga umo le atunu, ma ia saunga le mu. Na whai loe le sui o le fiu anga, wa veso soan tele tupe o le poloketi le nei, na fausia i nei le awala whaapito i te tono le ainga o le sasunga ia Carol le au pepe, ma si osi le au pepe, e whaafai fie le whiawea inga o le na fō whaataba le vale, o na e a fia i mana onga whaapitoa. O tala fōi o le whaai uon leiva yaso, manuia tele lo tātua tunu, whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Siva, siva, ma.
Fianga ni taimi o le auri na lua se furu 5 minuti o te nei le se furu mane lua, toi whaafiroi ma toi whaatalawhatu le tātou atinu o le ni taimi le aso, ma lo le soi fumanuia, ma lo le langi e mama, pa ta lofa I tonu ainga I nei mitua tausi, ya mai se fo I la taulo mafuta mai ai, ma whaalongolong mai, I le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo, si fonga le lau mua I Wellingtone. Whaafiroi whaatalawhatu I tātou paanga I lunga o tātou upenga ta whailangi, lunga o le tātou Facebook, ya o le YouTube o le si fonga le lau mua, ya ma le tātou app le nā le Sāmoa Capital Radio app, ya na ona toi fa mna tuatu ma nei fo fa timu ni nei ya mo ti munga ni nei aso ya e no for le ile fale ya matua ki lunga lau le tio fa longo mai ai ya pe ki fo ile tato YouTube le Facebook I lunga le TV la po le nai lumo le o le potu malo lo ya pulu le ya afu ya vifu se lunga ya ta oto le yai ya matu I tuan no fo ya mai mo mai ya e tato fa fianga program le temi le oli toi fa malo ma toi fa tala fatu I la tolo fe ngai mga luenga nei taimi tono fa fa nga luenga ya e va ia lo fo ina aveta avale la tolo o fe wa I nga luenga I tabale afi nei taimi ya o fai asiti munga ma mase se la wala nei taimi ya I lo matou pitonu nei o Wellington mai se polidua melea fa pe ona te fa fonga mai tono lo sa nei taimi ya na fa mna to pea ya le saunga le mu ya le tu wala lo fo I fai fo ya si mase se la wala nei taimi ya ma mata alia ia mfa utauta leile fa foina o lo sare ni taimi io ia ai o ila to fo ia le o mafuta mai tonu ainga ma anga fa solo fo taringa su ni taimi nei matu tausi ia ma lo lava le tapuai ma lo le talo o le wa tatu ia ila so muri o telo nga luenga I tonu ni sila nei ia ma lo le on sai ia ma lo fo le tapuai o le wa se mai fo wa fo fa wino le tatu tua se I pai la fo I tulai 5 le fiafia na nei taimi la tamai ona fa tasi me fo le uso ya Jeremia tapu manaia ia awari so ino le tatu tu nei yaso ia ale wa sui mai no fo e pe on tu mai fo I to maftanga ma sunga tu fo fiso mai le awauri nei le sfur mani lua ia on mai to maftanga mai le taona le la ia I tulai fetu ia mo fo fa tele sunga le awa nei tu va fina fo ia ana Sabrina Casiano sa fa fo ina poklame o le ina ila wati na ma naia te le po kalame le o le vano fa longo mai le fale o ka se ta o nei po kalame mo wa ula va ia I mea sa o le mala mai sa son ta fai ta mai tia sola ya o ta pena mai fo le fionga la wano le tu la tasi le o nei ya wa le po kalame ya o le lanolangi o so nei le tu la tasi ia alela tatu mafuta wa nga fo I nei timu ia wa fasa wina I fo I tupe le o I fale o loa no winga to inga timu fa pe nei wa lava le to tasi por to lo le ai nga yo fa tau ai tu o mata mai ti fale ia ona wa fai asti munga mase se la wala ni taimi
24 minuta te nei le tula se fuma lua la tata wo fa fianga le nei taimi ma lo lava le mafta mai le si fonga la mo Wellington ma musika le nei auli fai ma dia la taringa sua o fo top to pea ya ma futa mai tata fa fianga le taimi ale si fonga le la mo musika o malo longa ma tau mafutanga o leo auli si fofonga o le laumua. Ina
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Yanga mele fianga o safato o le fanga ya o pese fa le nganu ya i le tutotasi le malo o Amerika Samoa po le territory o Amerika Samoa. Ina ua toi 20 minuta na tale o le tasi pokalame o le tala wulu o le nalolangi aso nei pe a tale tasi le o te pena mai le fionga ia la wano ati lawa. Ya malo lava le tale sua le nei taimi malo fo i le au kuka e talo fai le au kuka ia na timu ia na le ilali molino ata maiti ia toi o mai toi te pena le fale toi fai le puti nei matua tausi ia le fo toi umatu ma le tau maftanga o le auli talo fai o le tua uma le umkuka la tau na ia malo lava ai whaafonga mai o le sa kuka le tai au le awa uli ia le foi la whaasolo atu tātou i le afi ia lona winga e umala foi na piki ia tamaiti ia toi mailo foi toi fea ngai makuka o le afi me lea mole atu le wha malo ma le whaaftai ia ma le whaatalofa ia ma le whaamu ia le tātou proklame ia ma musika o le auli ia te utou umalava o loo nafa ma nei o tātou mtua tausi e maise tonu a inga e le whaingo fia la utou ngā luenga ia e te manuia i lama foi oe ia i le vainga ma le tausia le lei o nei o tātou matua tausi ia maise foi la tau o loo ngā lue i ngā luenga i tonu o whale o tangata mātatua nei taimi a o e mafuta mai ai o e ngā lue nei taimi a lofa te reatu tātou pukalame nei matua tausi o loo whaanongolongo mafuta mai ai i tonu mauta o tangata mātatua e maise au tau o loo whai ngā luenga ma ngā lue ai tonu foi o mauta ngase fata lofa atu o i lava o loo mafuta ma whaanga mai le tautua si fonga le mua nei taimi i musika foi so i whiwhiloi a lofa te reatu le tātou tautua ia te utou umalava. Tonu whare pui to ese, ea, o loo mafuta mai ai nisi o le tātou paanga le si fonga lau mua. Lea foi, na o mai ia toi oi tonu, ia whata lofa atu pia whapea nai te mafuta mai le to ese, so ose to ese lava. E mafuta mai ai, ia il nei taimi, ia lofa te reatu le pokalame ma le tautua le si fonga lau mua ia te utou umalava, ia a whapea nai te mangalo i le masina fau, ia fo i mai loi tua, ia ua tauloa o na sui le olanga, e sao. Ia malo lava ia le mafuta mai ia alo i tamu ftanga ma taringa sua le auli ale la fa solo atu fa fianga mu musika ia fa faingo fie foi ia au tamu ftanga le auli ia me se malo longa au tau lo malo lo man le taimi ia o le pese nei ia o lo fa tuai mo le kuka mai va ai la i lo le lei ia le la ta tu pese mo le kuka ma me se la tau lo nafa ma le va aingo na yo tatu ma tua pese nei e tā whaapitoa i nā tu moutou. E hao ngā lea so timu whaasola i o mawhawhaunga. Oh,
Fafianga mele fa pesa le la oso to sa fia finga ino to full 12 minutes on tale o le tasi ya le o te pe mele fionga le wano ya wal proclame o le lano langi aso nei i le tu lai tasi ya to fa filoi ma to fa talo fatu e ai pe la vo le no mai ya o le afo le lua i le au nei ya o le amo ai le tanuanga le fionga ni pule a famsanga te alu moresi ya ma le pule o le company valele ale Fiji away sunga pali John Nicol i le tu la le afa lua i leo nei ia awalani MC vaenga na ia fatanuanga na ia pole ase tulanga le ayai ia le unanga fo ia le company valele ia so ni fo i mota tau Pasifika misi tatu Samoa misi lawan malanga tu nei ia i Samoa mana o mia tatu Wellington ia le malanga tu nei alusa o ai Samoa na ilo le tau afi au kilani ia male tele fu vaenga fa pena fo i tatu mana ia na o leo to esfulu minute tali tu la tasi fatalo vatu ma nei tele le kuka ya alfaltua ya faileaso se nio ya ono le so o le faalaina le kalesia katoliko le ala o fai lanta maftanga o le uli malana lancho le uli ile luau sostamato male umutalo ya va ila mana ya tama yo le stimu o le luau o sostamato ya male umutalo ya ma nei tele ya lei ya alfatu ya alfatua ya faida so se nio va ma nei ya tele mele ni mo tangata eno no fu le fale ya ai volele e loa lai to tele la fa ngaluenga ya e ma na va tu la fa ngaluenga ya ala wa tatia mai le muru au le talo ya ma so tomato ma talo tu le fionga ya singa sinava ya ma lo fa tele lava ya le mafuta mai ya manuia fo ni aso pe fa pe na fe na wo ye le pasi tato fa mosili ya vai saunga le mua fa mua ya le fe pi o ha iso lo ai le pasi ya le mga hala lo e anga ya me se foi la wa fe pasi u malava ma se la wala nei taimi ya na fa mana to pe le saunga le mu ya wa le fe o ifo inga luenga ile ngata le wa fe pasi o le au ave loli o le au ave kiliva meli talo faila na vaenga na tangata ye ile fo ya unanga kiliva meli ya wa atu le folele le ta vale le awala ai mawalunga la se vaenga fo ile momoli ele meli ya lo no winga yo o mai lalo o matua susua ya fatalo fatu ma lo fo nga lue ya la wa taxi ma lo lava le fo nei taimi le uli ya ma le vaenga le upa ya so sta vale fila va o le ngalue nei taimi alo fatile atu tato proclame leo to es full minute ona talo lea o le tu la tasi proclame o le lalo langi aso nei pe atale tasi.
Sāmoa, whawhiwhi roto. Aro tūra mara hoi whapoponga. Whawhiwhianga musika su whiwhiloi na utoe 5 minuta na tāle o leitu la tasi. Ia, pe on whailo atu proklame lalongi aso nei pe a tāle tasi. Whionga la wano ati lawa. Ai, mo le silafia le tātou atu nuu, masala o lea ua tuk mailunga o penga te whailangi a le laka pi Sāmoa. Ia, le manu Sāmoa le lātou page whailoi lunga le Facebook. Masala whaio lau whaasala lau le un laka pi, po le laka pi Sāmoa. Ia, le ofisa sili. Ia le taalonga, le utu ina mai, ia le taalonga le manu Sāmoa, ma le aua Skotilani, i le aso se furu ma le walu o Iulai o le lua afe lua lima, le tausanga le nei. A le taalonga le awhaia lea i Eden Park i Aukilani, le aso se furu ma le walu o Iulai lua afe lua se furu ma le lima, o le apelila nei Iuni Iulai, a apelila me Iuni Iulai, ilunga le to tolu ia masina, ia ona whaataunuina lea o le taalonga nei, i le vao le manu Sāmoa mle awa Skotilani i le malai i Eden Park i Aukilani le aso sefuluwalu o Iulai. Ia a o lea la wa mai le taalonga le tātou manu Sāmoa, a o lea la vai o mai le taimile nei, e le i maua lava fo'i ia se whaia onga o le tātou teito o sefululima le manu Sāmoa, ia lona winga, a whai o lea ua whaamautu le taalonga mle lea ma Skotilani, lona winga a lea o se aso le nei vai aso, po le whai ungo le nei vai aso, o le vai aso fau, masalo le afa lau ilo mai ai le whaia onga ulu o le tātou teito o sefululima a le manu Sāmoa. Wā le nale tāpenanga le taalonga lea ma Skotilani. Ia, tātou mata i tūl vaenga lea, ia po atu langa lea iai, ia msi tātou sa ili foi, po wai se whaia onga le tātou sefululima a le manu Sāmoa, ia mō nei foi tau sanga. Ia mahe lo le tātou pese lea, ia ona soro le ma le tātou proklame o le lalolangi o aso nei. Girl,
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina, tātou au whaatasi nei asu. Te mamaru o le whono whai tū la whono. Ia soi kua. Stop.
Ia, fi lava i le nei fwoi vai ngola so ma tau te toi whatalo wha ma whawheilo i atuai i le manu le tātou tunu u ma le au whafonga. Ai maise o paanga masani i le nei pol kalame o le lalolangi o aso nei. Ia, o se au nanga o loho peo na tau mwhai ai e oto i nātu. Ia nisi o mea o lo o tupu maari li mai i le itu ma le itu o le lalolangi. Ia o alawa le silofia, ia o le malu o le au whafonga, ma lo le langi ma le soi fua lau lei. Fia hoi au te whaelo atu o le sunga ia tasi tui tolwaa, ia le o lo o mātou te onua i le tui nātu le tātou Port Kalame, i le nei hoi ia fiafi o le sforeile le so, ia o le aso wha le nei o le masina o Aperila, lo a fe lus fu lima ma lo lava le langi ma le soi fu muia fa dalo fatu i malu mo ho yo lo fa pe on sila mai mo mai i so se i tu le lo langi ia o lo mo mo ia le malo si o le nei tu tua ma le o na nga si fonga o le lo mua ai mo mo fa dalo fatu le sunga ya dasi ma lo li le soi fu muia il nei fo ia so pi tau fa le tonu mai wingo le tau mo ta tau i tu lango fa malu ia ai le o lo tau fe lo a ia fa talo vatu i lo fionga la wano ia e moni le ia mo ila le fa malu ia o lo fai fo ma to ulu nai timu to inga timu fo le e fo le fa la fianga ta lava ia e malo lava le fa malo se wa fa uno le tatu proclame neva yaso tau fai fa malo lava o le ai masalo o le amata lo le tatu tala o le talo mua e nei wha apoponga o le tātou Polkalame e tauna lata mai i a tātou i nei le Pasifika. O le atari lo i a tu motu o wea mafutuna i le whaataita inga wha military a le Pasifika le e tai iulu ai le malo whalani o wha moe e amatai le aso luasfululua o le masina le nei o Aperila. O le nei wha te ita inga e wha ingoi nei le ngana Peretania o le Southern Cross e mai o se teimi mua le nei lo na tala wha asolopito o wha peona si itia atuai e wha ngā solo ma wha atino i ngā taifale a toa ma o ngā sami o wea mafutuna o ni atu motu o lo o i lalo pulenga wha territory a le mā lo tele o whalani. O le aso luas furu lua la o le masina le nei o Aperila, e o atu i le aso tolu o me, le o whaatulunga ina, e whaanga solo ai i le whaateita inga le nei o le Southern Cross, i ngā te whale o motu e pei o na ta ua o wea mafutuna. O le a awai, ma a fia ai lea whaateita inga tele, i a fita ma vai ngā au, a toa ai fo i ma ofisa o leo, maisi o tenu o le Pasifika, e iai i a Fiji, o Papua New Guinea, o Tonga, ai whape ai fo i New Zealand ma Australia, ai e whaululu pe ta iulu i le fita ma le vainga au le malo o Falani. E tanu ona amata mai whaata inga nei i le tausanga e lua afe ma le lua, e ta ilua te usanga ma whaia i atu motu o New Caledonia, o loo i lalo fo i o pūlenga ale malo o Falani. Pe o nisi le fia o New Caledonia, o stasi le nei o kolone te le o le malo o Falani i do tonu o le Vasa Pasifika. E le ngata ina tele atu o na lau ele na i lo tātou i Sāmoa, ia mo le tele a fo i o isi i atu nu o le Pasifika. Ae, o New Caledonia, o ni atu motu e tele le tamau a inga e maua mai o na lau whanua. Ai o ni atu motu fo i e matua mātangu fia tele, o na sami ma o na matawhanga, e tumu i aitu lisi ma tangata uisi atu nui whafo, fia e asiasi ma tāwha whao atu i ai. Na whailo mai le vai aso ua mawai e whapea, ua mafua o na si itia atu le whaata inga o le neitau sanga e whaia i nā i wea mafutuna, ona o lea lava e le i toe foi i se tūlanga le lei a toa, ia le ai o no mea o le laumua lea o New Caledonia,
Talu mai vevesi fo inei ma whetau wa inga na tutupu mai ai le tausanga o mawae le asa i longa o na whaalenga inai le tele o mea o ngā ai maise le tamau a inga o niu ka le tonia e pei o na silufia na malili wa ia whaala me lave tangata e to se fuluma le wha ai manunu ai le whaitau fia se lawo isi ia mai o mai ala i le taimile nei o lo tau whaia pēr ngā ruenga e whaale le iai mea ia na whaale ngai nai ma fia i ia vevesi ma whaale tonu pei o na tātou mōli mawina i le nātou sanga. Ai se i tati ai la i le whaate i te inga pei o na tā ua whaingoina o le Southern Cross ai o le ase i toi o iei se whaamtalanga i se taimi ai manatu le pol kalame a tonu se awanoa tā ua foile nei e tātou te talanoa i nai ia atu motu nei e whaingoina pe ta ua o wea ma futuna au te tali tonu o le to te leo si o tātou tunu e le sila fia le lei ia nei fo ia tu motu ai maise lo lātou talaanga au te taofi e au ngā fo i le tātou manino ma malama lama le lei ai i nei atu motu le Pasifika ai maise ona o tu motu nei e tua oi malo tātou o tu nuu i Sāmoa i le tu langi i sifo. E po o seisi wha au punga o lo tātou tua oi lea i le tu langi i sifo. Se wha acha i ta inga pe ana wha pēa e so ele aisa sami o lona winga e te aloa i a papa ma mao ma whale a lupo tu futa foe mana iafu o na tuli loa lea o lea le tele a ngā i le motu nei i a po o tu motu nei o wea o ma futuna i le tu langi i sifo o Sāmoa. Au te manatu fo i ai o tātou so tanga ma tangata o ia tu motu awa o lātou o tangata Polynesia e peia o tātou. Mōle si la fia o tu motu nei e pei o na whaingoi nai o wea ma futuna o ni atu motu le Pasifika ua i lalo pulenga le malo tele o whalani. E tolu ia motu au tu o wea ma futuna o Wallace po o wea o leisi motu o futuna a o leisi motu tau wheo lolo le tele e ngoa o alofi. Ia maoia motu e tupunga mai ini maunga mu, Volcanic Islands. Ma e iei foi mana isi motu e la iti i fo, ia lea e ta ua matu watasi on ta ua lea o wea ma futuna, po o Wallace and futuna. E mai ina la tu motu nei i vaenga i lua, o motu ia e ta ua o Wallace Islands, po o uvea, e ile tu langi i mātui sa sae. A o motu e ta ua o le Horn Islands po o tu motu o futuna, e ile tu langi i saute sifo. E a ma o ia tu motu e le ngata ina ta oto i le tu langi i sifo. A e whape ai fo i mai le tu langi saute o le ke lope. O ele uma o motu nei o wea mo futuna pe a tu fantasi e mawaila fo inga e se lau fa se fulu lua te si male fa lua kilomita fa ta fa o square kilometers. E a polo no winga i le fua masani fo i e tātou pe tu se lea o le lima se fulfa te si iwa maila fa ta fa po square miles. E pe o la fa inga lea o lau ele o ia tu motu. O le maunga le whaingoina o maan puke, o le tumutumu au pito i mau lunga lea o iatu motu, o loo i le motu o futuna, o lona mau lunga, e lima se lau lua se fulma le whamita, ia po o le afe fitu se lau se fulma le iwa futu. Ia no inga e whaiasi i mau lunga o le maunga le nei o puke. O le fua whaatusa iai i le mea tonu o iai nei atu motu i le whaawhanua, pe tusa lea o le tasi vai tonu o le mamao i le wā lea o Hawaii ma New Zealand nei. E o e nawinga pe o le tasi vai tonu,
ia i se fua wha le mahu whau le wā o Hawaii ma New Zealand ia o iai ia wea ma futuna. E le tūlangi sifo Sāmoa ai e le tūlangi ma tū si sifo o fiti a o saute o tu motu o toke lau. E tolu ni waenga te tele tau i le pūlenga e ta ualenga na Peritania o Municipal Councils ua waewa ina i aia tu motu nei e whaaigoa ina la ia pūlenga o alo, si ngave, ma uvea. O uvea la e le motu o Wallace ia po uvea pe o na ta ua ma lau sila fia ai e tātou. Ua waewa ina la le pūlenga le nei o uvea ini tū mālo se tolu o hihifo, hahake, ma mua. A o isi pūlenga e lua o si ngave maalo e le motu o futuna. O le lau mua o atu motu nei o le ai e ngoa o matautu. Lea e le tu malo o hahake i le motu o wea. O le taulanga fo i le nā ma le o ngā te tonu o fe whaatau inga. Ma le ati na e o pisnisi ma isi tu langa uma o atu motu nei. Mai o matautu fo i o se tasi leo taulanga au tū o wea ma futuna. O le mamao o le wā o wea ma futuna pe tusa ma le lua se lau onu se furu kilomita. O le umi leo le vai nuu e wā ai e tu motu nei o Wallace ma futuna. E lave le talaanga o tu motu nei o wea ma futuna ai fōringa mai ma losi tele aia a fianga o le malo falani i tausanga i tele ua mawai. Na amata i le taimi o misionale po le au whai lotu mai falani na o la tau a whea nei motu i le tāla ina o le tala lelei ia ona sa so o mai ei lea ma pūlenga wha kolone se ia wha solo mai ia e o mai i ona po nei. O lo o wha mawina wha pēr o tangata fō lau mai holani wha pēr ma pele tā nia. O la tau ia na o la tau mua i maua ina pe discover ina i atu motu nei o le Pasifika i wea wha pēr ma futuna. Pe tai e moana le ata ua wha sila aroa ia le malo falani li tausanga i tasi valu wharua le avea ui atu motu ma motu uai lalo o lana tausinga. Se ia o mai ai le tausanga i tasi valu ono, ma le tasi valu, lea nāno ia iloa o na tausia atu motu nei e le malo o falani, ia pe wala taupu lea loa. O wea mafutuna o ni atu motu e matua mamalu ala taupu lenga faa leanga nuu. E iai ia ona tupu ma ona tai whaalenga nuu, ai mo ise o lona soifuanga whaalenga nuu, tele fo i ana tū maanga i whanua, ai mo ise o whaafianga, mai o se atu motu po se tunu mafuli ma malosi tele ai le kale sia katoliko. Ai e pei ona ta o mua, a ole i o mai i le tausanga i tasi iwa ono tasi, sa avea ia wea mafutuna ma atu motu i lalo o le puipuinga ale malo o falani. Ona so ai lea o le avea makolone o falani ai sa pule pe vai mai sa pule mai i New Caledonia. A ole tausanga i tasi iwa on tasi la lea na se ene i loa ma avea ma territory fafo o le malo tele o falani se i o mai le lua afe ma le tolu. Lea na vea i loa ma vaenga o falani i atu nuu i fafo e o mai lawa i le taimi nei. O le whaitaua whai o tangata o ia atu motu i le whaitaunga lata mai nei, pe tusa lea ma le sefuru ma le lua afe la whainga o na tangata. Ai o la whai o tangata o wea ma futuna ua no noho nei i le tonu o New Caledonia po o New Caledonia e o atu i le toru se furu afe. Ia o no inga fōlinga mai o le tele a le tunu ua leo toi nofo ai o a leo ua malangane ia sa ili manuia fōi i New Caledonia.
Ia e se i vai foi il nei taimi ia ona toi wha awa o toi lea o le tātu tala, ai usi pēr le wha fonga. Ona, toi so o tuai lea o le tātou whaamtalanga ia tu motu nei o wea ma futuna o tu motu o loo tua oi ma Sāmoa i le tu langi i sifo. O tangata o wea ma futuna e tu punga mai tangata Polynesia peia o tātou o Sāmoa mai o lo lātou tu langalo ia i le lalo langi le teiminei o lātou o tangata nuu ia po o sitiseni o le malo falani. Wa iai le aia de tau i tangata o wea ma futuna e no nofo mauai ma wha mautu i so se vaenga lava o falani. E anga waa fo i la tau e pālota i whainga pālota whaaloto i whale, a toa ai ma whainga pālota te tele a le malo o falani. O le pele stene o le malo o falani, o le ao lea o le malo o wea ma futuna, e tāli fōlinga i le tūlanga lea o lo o iai tātou o le tupu o pele tānia, po le tupu tamaita i pele tānia, o le ao lea o le malo o New Zealand. E iai ia le sui alo ia o le pele stene e taua o le prefect e iai i le tonu o wea ma futuna. O le teiminei, o lo o vea lea to finga i le tangata e sofa ia Her Jonathan. O le to finga le nei o le prefect o wea ma futuna, e o le whaulu lunga lea o le whainga malo a tu motu nei e lua wea ma futuna peita ai e ui ina pūlea ma whaafoe ina e le prefect ia vaenga uma tau i le pūlenga o le whainga malo ai e le o lona malo si po lona pawa whaatei tai o le malo i mata upu e hawhia ai le anganuu ma tū a tangata o wea ma futuna. E to tasi le sui o wea ma futuna e te tonu o le se nate o le malo tele o falani. E whapena fo i ona tasi i a leisi o lantu sui e iai i le tonu o le fono whai tula fono po le National Assembly e le malo falani i pale. Ai o te tonu o wea ma futuna lava ia e iai lana fono whai tula fono ta ua i le ngana peretania o le Territorial Assembly e to orua se fulu la whai ona sui filifilia i whai ngā pālota e ta i 5 tausanga ma whaia. Mai o le fono le nei e whea ngai tonu ma mata upu tau i la tina e lutele whapea le tamao a inga o tangata o wea ma futuna. Mai o mata upu uma e pāsia mai i le fono whaitu la fono e mana o mia o na wha maonia e le teitai i a pe o le prefect e na i a pāsia ai ma avea ma tu la fono. O vaenga te tele tolu tau i le pūlenga po o Municipal Council se pe ona ta ua mua o uvea i le motu o wea, maalo ma si ngave i le motu o futuna, na whawaina e fua i pūlenga whaalenga nuu a ia atu motu. Ma e tofu ale vaenga ma le lato tupu a tofu i ma lato budget po o le vaenga tupe mo a lato ngā luenga whaatino e tāri fōringa i pūlenga whaaloto i whale ia iai tātou i nei New Zealand e ta ua o City Councils. I lana o aia inga o le whaavae i le tausanga tasi iwa o na tasi e le malo falani na ioe ma malie ai le malo falani e whaawau o na iai pūlenga whaatupu whaaleanga nuu e tasi i le motu o wea
ai lua ia tupu i le motu o futuna, mai o ia pulenga o lo tutu sa ai le aia te tau whaaleanga nuu a tangata o nei atu motu ma le tūlanga o ao o le tūla fono a le malo o whalani. Peila o na māua mai, ia o lo whaawo pea o na iai ia tū ma nganu nei o pulenga whaaleanga nuu a wea mafutuna i o na tupu ia mao na matai. O tupu uma o pulenga whaaleanga nuu nei e tolu o wea mafutuna e maua o lātou tongi mai le malo o whalani. O ai ngā tupu o pulenga te itasi nei, o lātou ia e filifilia le tangata e no foia le no foari o le tupu mai lea taimi i lea taimi. E iai, ia le tofi pāle mia e fesoa soani i le tupu ma lana au fono o matai o le nuu mali tu malo. O le tiu te whai o le tupu, o le tausia leo ele ma whanua, o le vaenga o loo i lalo lana pulenga, o ia fo ia whengai ma le fo ia, ma le whaafi le muino ni vevesi ma ni ese i ngai ono tūlai mai i le wā o tangata, ai moise o le tupu e whengai ma le tausinga o le lotu ma le kāle sia, ma polka lame ma sao ninga uma whaaleanga nuu. O poutu e tolu e whaalango i aile so i whanga o tangata o wea mafutuna, o ana tū mana nganuu ia e whaamalusia ma tausia e o na tupu ma o na pulenga. O lona lua o le kāle sia kātoliko, ma lona tolu o le malo tele o whalani. E pe o vanga au tuia e whaalango i aile so i whanga o tangata uma o wea mafutuna. E ui ina tangia mai le nei vai taimi le manatu o nisi, pe le ua te tau o na whaamatu mai e le malo whalani, ia nisi sa o tonga i le fono whaitu la fono o wea mafutuna, ai maise o mata upu ye patino lava i o na tangata. O tumotu o wea mafutuna, o se sui a wai o le maftanga ma lo le Pasifika, le eta ua le South Pacific Community po le SPC, e whapefoi o na avea mo sui a wai o le whaaputu ngā tupe o le ati nae o le Pasifika, le Pacific Island Development Fund, ai moise o le whaalapo tonga o le ati nae o tūlisi o le Pasifika, ma le polka lame o le puipuinga o le si o manga, po o le ofisa pa alawo tonga le whaingoina o le SPREP o lo iai i alona ofisa o tū i vai lima i Sāmoa. Mai na amata mai i tau sanga lua afe se fulma le valu o na avea i a wea mafutuna ma sui lango o le whaalawo tonga ho ili nei o le fono tai o le Pasifika, le Pacific Island Forum. O le tele alao mata upu tau le vai fafo o motu nei o wea mafutuna e haawhia ai so tanga maisi territorio whalani de tonu o le Pasifika, e peila o New Caledonia, whapea ai ma Tahiti po o whalani Polynesia, French Polynesia. O le tausanga i luafe ma le tolu, le ana saini ai se whengai ngai le wā wea ma futuna ma New Caledonia, e puia ma whaatonu i nai le wā whealoaloa ai o i tū e lua. O lo ai lea whengainga le te tau lea ia New Caledonia, whapea ai fo i male malo whalani, ona lango ina malosi le ati nae o le tamau ainga o wea mafutuna, ai moise le mau o awanoa mo ngā ruenga, whapea au nanga lau tele, ma au nanga tau le soifua maloloina mo ona tangata. O le ofisa o le konsula o le malo Australia i le tonu o le ai o nou mea, le lo mua leo New Caledonia, o lo o fia foi i lana ngā ruenga i le tausinga ma le vainga o le vāwhealoa ai i atu motu nei o wea mafutuna. Ona, o le mawalalo o le tulanga o le ati na e o wea mafutuna, ona pauia o atu motu o le Pasifika i lalo o pulenga whalani e anga waa mo feso swani ale polkalame feso swani po le aid ale malo o Australia. O le nei feso swani a Australia e pei ona awala mai le ofisa lo na kone sula i no mea
O lo maua e tangata o wea mafutuna ia ni a wanoa wha a skolosipi e a o ngai ia ato ai fo i maisi fiso soani tu sao mo tangata o neia tu motu. Wha ilo mai fo i se ripoti ele malo Australia o lo lata mai nei o na lato wha tupeina ni polo kalame taua o onga ai wha petu langa wha ale nganuu ai maise ni ngā ruenga e wha ale leia ili swa wai tā mawha ma le tali atu i le taimi e tū lai mai ai ni wha lave lave wha fusei ai le ngata i leo ni polo kalame wha apitoa mo tangata e le ato toa le malosi i atu motu nei o wea mo futuna. O le vai taimi o le wha mai COVID-19 fuiwa sa ilonga ona tele ma tele ai feso swani e le malo Australia sa tu ina atu mo ia atu motu e awala i vaila au e pei ona tonga fitia ai ia wha mai. O le tausanga e awhi iwa se lau iwa leana amatai ona maua e tangata o wea ma futuna i awa noa wha a skolosipi a le malo o Australia. Mai o mai i le teimi nei ua toa se fulu lima la wha inga o ila tau ua wha manuia i nai i awa noa wha le awa onga. Ma ona i tausanga ua tuana i atu sa malanga ne aini wha ia onga mai Australia e ngā lulue ai de tonu o wea ma futuna i le awa o ina lea o le ngana peretania i de tonu o a onga. Pei on si fia ea o pei o le ngana falani e au tu i ai le ngana e lua ma le ngana masani a tangata o wea ma futuna. A o lela ua fisosani Australia e awa o inai i le ngana peretania. Ia na whalia fo i hope o Australia o lona fitu leo atunu i whafo e au pito i tele i le tulanga o na whewhaatau inga i le wā ma motu nei o wea ma futuna o le whaasolonga i le tulanga e pei o na whaalia mai e mua i a whalani so o tuai Singapore, New Caledonia o le Union Malo Europa, Fiti i a whaapea ai ma New Zealand. O le tausanga i luafe sfulu walu pe tusa o le wha desi ma le walu 5 miliona tala le tau o loa Australia sa whaatawina atu i te tonu o wea ma futuna. O ia atu motu e tau le aini ana o loa e whaatawina atu i maketi fafo e ma tele lava i tau mafa mai le sami po seafood ia ai whapea i fo ia lātou mea tau lima a toa mala ei whaalenga nuu ia maniata. O iulai o le tausanga i luafis fultasi na malanga ne ai i le ai o matautu i le motu o wea le whailau tusi wha palemene mo mataupu tau i Pasifika a le malo o Falani o le li ingo ia Richard Marles mo se sauninga na whaiai wha amanatu i na ai le 5 o tausanga talu o na iai le whaavae o atu motu nei o wea mafutuna. Ia e pei o sina whaamatalanga pupule atu sai o ia atu motu o loo tua oi malo tātu o tunu i Sāmoa. Ia e pei o sea lava hui o na tātu whaalongo i ai i nei o na pō. Ma fōringa mai ai o ni atu motu e tau ma mau ese ma tātou. Ia ai le ai pe ona au tā ua e le ma mau a isi sifo whale a lupo ia pea e malanga i ai le waalele. Ia e se iwa vai foi ia ona toi wha wau atu ai leo le tātou Paul Kalame. Ia ai e pei ona tā ua i le amatanga, o le whaata inga wha military a le Pasifika, lea ua wha ingoina o le Southern Cross, e ta iulu ai le malo o Falani, ua siiti atu i le neitausanga, e tali malo ai wea mafutuna mo le taimi mua talu ona amata lea whaaringa, po lea whaata inga i le tausanga i lua afe ma le lua. O le mafuanga, ona
O le te le o le awhaina o le ai o nou mea, le lau mua lea o New Caledonia, lea e masani o na tali malo ai I ia whaata I te inga, ona, o whetau wa inga ma vevesi, whaaloto I whale ia sa tu lai mai ai le tau sanga ua mawai, e le ngata ina tele mea o ngā na whaata ma ia ai na mali li waita ngata e to o se furu ma le wha, manu nua lesi whaitau fia se lau, ma matua whaalenga ina I lava ma le tamau a inga o New Caledonia, le sa fuafua ina e siri atu I le lua tesi ma le lua piliona pauni le tau a whae o mea sa whaaleanga ina ai. Ai o le whaata ita inga le nei e pei on whaa e ingoa ina o le Southern Cross, ia tonu po le koluse I saute I lona whaa liliwina le tātou ngana. O lona ngā ma le whaa moe au tū, ina ia mawhai o na ngā rurue whaatasi vai ngā au ma fita ese a mā lona I o le Pasifika I lalo o se taita inga sa so o whaatasi I le whaatinoina lea whaatasi o ni ngā ruenga la vea ai I le taimi e tū lai mai ai se whaalawe lave whaafosei e a awhi ai se atu nuu ia po o ni whaafi tāuli fo I mani whaalawe lave tau I upu whai o malo e a awhi ai se atu nuu o le Pasifika. O le nganga mo le tau walunga au tū lea o le nei whaataita inga. E fuafua le lei ma whaataatia ia se ata whaataitai e whaatino ina I ia I tu a inga o whaataita inga e a awhi ai le military po o fita a tunu uma olo a wai. Mai o le nei tusanga ua avea ma whai yatu I wea ma futuna ia le koluse I saute ma mea ua mautino ai le matua atu la lata atu I o ngā Sami, ma ngata I whale o Sāmoa ma Fiji o lea whaata I ta inga. O le amatanga o le masina na te nei o mati, sa whaiei no mea se whailo inga tele, sa tali malo ai le fita ale malo whalani o lo wha amautu ai New Caledonia. Mai na awai sui mai le fita a isi malo o lo a fia le whaata I ta inga le nei. Sa tala noa I nā ili pōti mai nia se singa na whaia I wea ma futuna I se vaenga o tāpenanga mō le whaataita inga o le korusi saute lua o lua lima. Na whaamani ai lea whontanga a le korusi saute I wea ma futuna o le a whaapitoa I ngā luenga fiso soani ma ngā luenga la vea ai taimi o whaalawe whaafo sei ia ma elengata I nā awhiai le vaenga au ale malo whalani ai whapea I fo I masui mai isi atu nuu e se fulu ma le iwa. Ua fuafuaina e o atu I le luma afe le a whai o fita o le a fia ai. Mai aso na te nei sa to e asia I fo I wea ma futuna e nisi o li ofisa o le fita whalani mai New Caledonia mo le whaamautu wina o tāpenanga mo le whaataita inga le nei e a mata I la so luas fulua o aperila e o atu I la so tolu o me. O le whaataita inga o le tausanga e lua hafe luas fulutolu na whaiale I New Caledonia e tu se furu valu le a whaai o tunu o le Pasifika sa a fia ai. O le o whaai lo mai whapea o le whaataita inga o le neitusanga o le a whaamautuane I Amerika Sāmoa, I Pangopango, I le fita ale malo tele o Amerika e whapea o na whaafoe mai ai ia ala tau vaenga o le whaataita inga le nei. O le a whaataita iai le whainga e whaatonu mai ai ia ni ngai o inga whaafita I se mamao e tu sa mo le lua afe kilomita. Ai mo le vanga awar malo whalani o le lātou no whanga tu tonu o le a whaamautuane I lātou uma I New Caledonia. Sa whaino mai le teita I au le fita whalani le li I ngoi a Colonel Frederick Bourgeois. O le tu ai ngā whainga whape nei sa mo mia tarui nei I ngā ruenga whasoswani ma ngā ruenga la veai ia sa whaia ina ua awhaina ma fia ia le ai o Port Vella le lau mua leo Vanuatu I se mafui e malosi le masina o te sema o le lua afe luas fulma le whaa. Ta ua le li tei au na ngā rurue whaatasi ai le military mwhalawo tonga Soswani e pei o le koluse mu I le awina atu leo uta o Soswani
maisi mea samana o mia. Mai na ta ua o whaala pop toko fo ia o le a fia foi i le taimi o le whaate i te ingale nei o le Southern Cross e pei ona whaatu langa ina nei. Te le vaenga o le nei whaate i te inga a e pei o le vaenga mua e haa fia i le a ngai leo le fita e wha amautu le saunga le mua le malai valele ina ia mawhai o na tū lau ele i fo ia i eo noa mo se whawhita uli ia wa lele la popoa. Ta ua le teitei au o bourgeois o le vaenga o le a fia i fita o le a whaonga i a polasuti e filosofi fo ai ilalo a to ai fo i manisi o mea whaingaruenga ma o loa o le a awina i fo ai. O isi vaenga so ai o le so swani lea mo tangata lutele e au fia ai ngā ruenga o le saunga le mu o masini e au fia ai ta le fui mu a e tau lunga i le whaate inga o le avesea mai o tangata mai whale manuu o lo o iai. Ma o nei whaate inga e tusa o le whaaringa mai le teitei au o pushua o le a whaatino e vaenga e i le maa o le tai lua se lau lima sefulu a ngai i le tolu se lau la whainga o fita mai la whainga le nei e lua hafe e pei ona fuafua o le a fia ma awai i le whaate inga o le nei tau sanga. O le whaate inga nei wha military po whaate inga nei e whainga wha fita e whaingoe nisi e pei oni ta alonga whaaforinga i se taua po o war games i le ngana pere tā nia e whaate iai i a ngā iuinga ese e le tau ona whaia i le taimi e tupu ai se taua ina i ho i le taimi ai o loo lawa sauni ma tā pena le lei le vai ngā au a tōma fita e whapea ona whaatino ma whaau ngāro lātou tō mai e pei ona maua mai i ia whaate inga. O nei fo ono po ua whaapipi atu i ai i whaate inga nei ma ngā ruenga ia o ngā ruenga so swani ma ngā ruenga la vea ai i le taimi e te tupu mai ai ni whaalwe lave mātu i a o le natura e pei la o ni mafui e mani ngarulolo ia po o ni a whaafo i mani lolonga ma mawha po o ni afi e mu ai le tonga vao ma whapea na lamati ai i le saonga le mu ma le soi fua o te ngata. O le porkalame atoa la le nei o whaate inga whaafita ua whaingoina o le Southern Cross o se wha maaninga lea o le matua te le o le aafia o le balon falani i lo tātou i tūlangi o le Pasifika. Awa e pei lava o na silofia e le ngata i atu motu la iti nei ua avea ma territorio falani o wea ma hutuna a e whaapena ai fo na matua mausali i a pūlenga ale malo falani i atu motu te tele o le Pasifika e pei la o New Caledonia a to ai ma Tahiti le ta ua le ngana Britania o French Polynesia. E le ngata i lea, ai, o loo iei fo iona sotanga leo le malo falani, ma lea tu nuu o Vanuatu. Lea fo i sa umi se taimi o i lalo, o pūlenga whaakolone so whaatasi a le malo falani, ma le malo Peletania, i le tele o tausanga o mwai. A o ta ua ia atu motu o le atu New Hebrides po o le New Hebrides, a o le tuto tasi ma whaai ngoa ai i a Vanuatu e o mai i ona pō nei. O nei fo i ona pō ma le mau vevesi ua tūlai mai i le tūlanga o le wāwhea nonoa i o mālo te tele ma le tō sina mai o mālo mai whafo e fia uru fale mai ma fia i le ati nae ma le soi fuanga o tu motu o le Pasifika. Ua tūlai mai ai ma isi fo i whaafi tauli e pei ona tātou mori mawina i le nei mai taimi i fōlinga whaatauwanga ia ua hadiri mai i le wā o atunu umalolosi o le tūlangi C4 po le West, le te ulu ai le United States o Amerika, ma atunu o le tūlangi sasae ia e te ulu ai le malo tele o Saina whaapea mo Lucia. A tonu e mawhai o na tātou whaapea ifo e ao ngā ma le lei whaate ita inga e pei o le Southern Cross, o lo te ita ia nei le malo falani, a tonu e sao nia ma tā pena le iai, ia le fita ma le vai ngā aua le Pasifika, i le taimi o no tupu mai ai se vevesi, ma se fe ese inga tele wha military i lo tātou itu langi le nei o le Pasifika. O se mea au te mautinoa,
I lea ia se siu tātou e fia wa ai i ai pe mana o tupu mai o se taua lea i le Pasifika. Ai tātou tālo sia o ia tulanga e nā o na whaafua ai le adia di mai i lo tātou vai taimi. Ia ai usi pēa lau whaafonga. E leisi la whaenga o le tātou tala, o le vaiaso nei, lea sa whaai loa mai ia lo ia ele Palestine o le malo tele o Amerika ia Donald Trump, o le awhaia ele United States se la fonga i o loa uma mai atu nui whafo o loo whaahulu whale atu i to tonu o maketi o Amerika. Mai o atu nuu uma lava o loo iei fo ia la tau la fonga, I lunga o le tau o loa Amerika o loo whaahulu whale atu i ai, o le a whaaba manuai i le la fonga whaule nei le malo o le United States. O le whaaringa manino mai le li Palestine, o le la fonga nei e la vea umai so o se atu nuu o loo whaia fo ini a la tau la fonga I lunga o le tau o loa mai isi atu nuu I whafo o loo whaahulu whale atu i ai. Mai sa ta ua whaapitoa ai Donald Trump I New Zealand ei, le e whaapea o loo iai, ia lana la fonga I 20% I lunga o loa mai Amerika o loo whaahulu whale mai I ai tu tonu o New Zealand. E manino mai I fuafuanga nei le malo Amerika, o so se atu nuu lava o le lololangi, o le a whaapea na awhia I le lātou la fonga le nei, po o le tiute I lunga o le tau o loa mai ia atu nuu o loo whaahulu whale inatu I maketi o le United States. Peita I la o whainu mela ma le fua o le mawalunga o ia la fonga, e whalinga mai o loo ese ma whenumi ai I le mai tau atu i ai, ai mai se I lantou e whengai ma le whaawasenga ina o ia wahenga. O se whaataita inga o le atu nuu o Vietnam. Taimi nei e iwa 10% le tiute o loo de tongi mo o loa mai Amerika e whaahulu whale atu I Vietnam. Ai o leo o manao I Trump e whaie Amerika se la fonga e tusa ma le fasa 40% I o loa uma mai Vietnam e ulu whale atu I te tono o le United States. E pe ia tangia mo iai o le manao le li Palestine ma le malo Amerika ina ia tala noa I tuelua ma whaia ia se la fonga e maua lalo ifo mo la o uma. Ai mo loa a New Zealand o lo whaata watu I maketi o Amerika, e le o manino le lei mai pe ma fua I sea, o na 20% e maua lunga ai le la fonga o le a whaia. O lo o iai ma salonga pe a tonu o se tu whaata singa lea ma le tiute ma sani fo I po le la fonga le neita ua le GST o le la fonga o loa mga luenga ma le tiute ma sani o loa. Na whaaria mai e sui o le mtanga luenga I whengai ma whaataua inga ma tunu I whafo o le malo New Zealand. E paule tūlanga e tau ma whanawhana ai, ona e mai tau watu I whainu mela ia ua whaai loa alo ia mai le malo Amerika. E au pito I mawan lalo ia le fua o le la fonga lea o le a whaia I o loa mai New Zealand ei, na I lo isi atunu o le lalolangi. Ai o la fonga nei Donald Trump ma le whainga maloa a Amerika, e manatu le awata mamai ma ta upu tau le tamau a inga, o le a te le a whaina ai o le tamau a inga, a toa ma fe wha tau inga wha le va o malo. Ta ua e le li ingo e a John Balinkle o le kompania le Sense Partners, o la fonga e pei ona wha ilo mai le United States, o lo o feo lolo mō tātou I New Zealand nei, pe a whaatusa I isi atunu o lo tau wā ma o loa a New Zealand I maketi tu tonu o Amerika. Pe tai o lo iai atunga lunga o I la tau nei,
ona o afianga o le nei tūlanga i le tamao a inga o le laulangi, awa o ina e fua iai i le tūlanga mo o mia mai whafo o loa ngausi a New Zealand. Ta ua po e Balinkle, o le umi e wha amamaruai ia se la fonga wha penei i le tau o loa a le United States e ono telengese ai i le tūlanga mana o mia o loa i le tūlanga wao o maketi o le laulangi. Ma o le tūlanga e mauti noa le matua awha ina ai o tupe maua mai o loa e wha tauinatu i maketi i whafo. O le teimi nei e tusa male se fulu wha tesi male ono piliona tā la. E le taua whai o loa New Zealand o lo wha tauinatu i maketi o Amerika i le tausanga. E wha tusa lea i le se fulu tasi tesi male ono piliona tā la o le tauia o loa mai Amerika o lo wha tauina mai e New Zealand i le tausanga i tasi. E o lo nuinga pe a fua ia huai numela e tusa ma le tolu piliona tā la. Ia le tupe fasili po le tupe mama, ia po le surplus e maua e New Zealand i le tausanga mai ana fe whaataua inga ma Amerika. E po sisi whaapunga e sidi atu on tele tupe New Zealand o lo maua mai i le whaatauinatu ona o loa i le United States nei lo le tupe o lo maua e Amerika mai ana o loa o lo whaatauina mai e New Zealand. O se awha inga petusa o le lua se fulu pasene. O le saunanga la le lipe le stene o Trump i le whalapai pai Washington i le stofi na ia wha ingoi nai ia le aso o le sao le tonga. I o le whapelitani o le Liberation Day ia pe wha sao loto ai mea tau wha tau inga a Amerika ma le larolangi. O sana o le tātou lipoti bulimuri tasi o le tātou taimi, ua tele ia taimi e talanoi nai i le tātou polkalame le nei, le whaalapotonga wha military fo i le nei, e ta ua o le NATO, le North Atlantic Treaty Organization, e pe una sila fia o le nei whaalapotonga na whaawaina whaapitoa, a wā ia le puipuinga o le saunga le mū, ma le tūlanga tū maoti, o malo matunuu o Europa. O le vai aso na tuana e tu nei le na whaiaise la pota inga malosi mai le whaalapotonga le nei o le NATO e whaasanga i le Palestine Lucia o Vladimir Putin ma e sa tautino atu iai i le taitai o le malo Lucia o le amatua onga ma mamafa se tali atu o le NATO ia Lucia pe a whai ai oso whaia e Lucia ma ana fita ia le atunuu o Polani. Ia po o seisi o sui awai o le whaalapotonga le nei o le NATO. O le nei lapta inga sa whaia e le tei au o lo ulu i ai le whaalapotonga le nei o le NATO i le ai o Warsaw, le ana ia ta awai e ta tau ia Vladimir Putin ma le malo o Lucia ona mautinoa o so o se tasi po so o se atunuu e fia oso fa ia le whaalapotonga le NATO o le awhea ngai ma le malosi ato toa o le military a le whaalapotonga. O ia sa ranga le itai o le NATO o RAT sa tuina mai i se whailo inga ma le autustala sa awai whaatasi ma le pāle mia o le malo Polani o le li o Donald Tusk. Ua so o ia sa noanga mai taitai o le NATO, ma le taitai o le malo Polani, mani li poti wātangi ai le whaapopoleina leo nisi o malo o lo avea masui awai o le NATO, ai mai seili tu i sa sae Europa, e awhi ai Polani, ma tunu ia ta ua o Baltic countries, i le ono a whaina tu wai o lātou lau ele, i fuafuanga e pei ona mana o ai Lucia talanoa, i le sa i linga o se file mu i le lataua o loo whai ma le atunuu o Ukraine. Ia pei o nai talana o ma whai hoi ona tu fantasia ma wha maa popo ia wale nei wha apoponga le tātou polkalame i le nei vai aso. Ia wha aftaifu so ni maitasi ia ai malo tfo i le mano lau wha fonga. Natu o la wha pau mai i le tātou polkalame mo le nei vai aso. Se ia ulia foi ia le teimi tasi il vas fou ia ai fa tai mol matu a no tasi
ai fa so i foia mo ia fa ngol mai aso Tai tele lau fionga la wana mo le tāpenanga le tātou proklame le vai aso ia maria fo ima fa amniatu le fuafuanga le whenga iei le fa ungol vai aso tātou tu e whelo i fo i le vai aso fau ia fa mania le tua le ne aso ape nan fa i fa so i foia sai fua
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fu male o VP le puni ala va ana avea uma fetu o le langi no se fulvan minute o na talo le o le tu la se fulvan minute te ne tu la lua pe o taun faisa wa inga voele o tau le lo numero foi telesina ni numero na minute on fa smele le se ai mia tapu manaya ya wal fa wino le tatu tu ya tatu tu mafuta foi le proclame o le ape foi fatini man tu le afo le lua ia o le tanuanga le fionga i le pule afamsanga te alu moresi ia ma le fionga ia tui fa asisina John Nicol o ia o le pule ia o le company te vaalele ale Fiji Airway mana ia foi ai tatu fa longo ina i fa maunga ia po afo ini vaenga ia o le ata uma taua mo tatou o le amalanga ia i le unanga le ale company vaalele ale Fiji Airway awala ni emisia ia tatou whaatanoanga na ile afo le lua ia elelo toe mau. Ia lela na minute ona whaatasi mai leo leusi a Jeremia, o Terry, ia wal wha awino le tatou tautua o ne yaso, ma le fo ia uli. Sifuri o minute te ene le tūrai lua. Let's go, here we go. Kuko Stayla, hip hip hey. Kuko Stayla, hip hip hey. Musika mai. Let's go, here we go. Musika mai, I said it.
lock it down, drop it low some more. Cut off the dirty stuff, shake that pom all night long. That's the bomb, then that song, and I heard it again and went. Money
mau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo utai ao manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo utai ao manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe paulava lo fa moe moe o oe Ua maua le awa noa e taltanoa i lunga le telefoni ma le awhionga i atu i whaasina John Nicol. Pe o na whaasisila atu antai au o i ole pule o le Fiji Airways. Taltanoa i fo inisio swinga ma taumwhainga a le lato company valili. O le aso masino o February le sama taltanoa momoa tuai. Ia o le fo i sa whaina ia ngā ruenga i wa inisi swinga e fesoasoani e femalanga inga a tātou tangata Sāmoa. A misa lava i nei Wellington e anga i Sāmoa. Ia, whatalofa e tūlau whionga tui whaasina. Ia, whatalofa atu a whamsanga, whapea fo i le mamalu le au whafonga le Sāmoa Capital Radio. Ia, e whatalofa atu fo i le mamalu o le paia lautele i sunga i whawhengainga mo la tu whantua. Ia, whapea fo i le paia lasi o loo o afasio papa au i Wellington ma lo lava so i fua ia po se si fo i tu manu New Zealand ma lo lava ta fa ma lo i me silina e fa no tu ana ite ma lo si melo su i fonga te lo e pisia o fe lo i ta un foi monis te penata e passe se fo ana ite
o lo manvia lava la sunga tui fasina. Mana ia o lena o tata no fo il tatu o fonga talu mai tanoanga ta o ya February. Ia na tala no fo le tatu fasinga lena ia i tono porua. Ia ma tau whainga lo anga ia na fo la o fionga i ngā ruenga le si o whai company valele. Mana fo i ai ta amata mai sina update i wa lena e va e toi fa popo isi vaenga o malai valele e malanga isi mai eto a valele a ina e le ngata ina o nei fo i isi vaenga o le Oceania ma Amerika. Ia e whaftai tele mo whafsili e whamsanga. Ia e mua lava o na mamori whaftai i le malu ma le pa i o lo tato atunu o lo langoina le Fiji Airways. Ia peia on si la fia fo i nisi o uo mai. Ia o lea ua limas fulu nei tau sanga talu o tau tua i company valele ma o le fulu ono talu ai lea o te ngalue i nei le Fiji Airways. Peisi i nei Sydney. Ia ma o le au te lenga la o tiute ia e a fia i uma ia motu le Pasifika. Whapea ia Australia. Le ngata i motu le Pasifika o lo lele i le Fiji Airways pe o Sāmoa matonga ia ma Solomona Vanuatu ma vaenga umalalea. Ia o lo patino fo i le sosoani i le ia ma le malu o si o tātou atunu. Le ngata la i nei New Zealand ma Australia o atu i Amerika pe o le lona vai aso muli fo i nei ia e whaua waili malanga i Amerika a wahalava ia le tautuaina ia manifontanga fo i malisi o le malu le atunu o lo au i Seattle. I le whaopoponga la o malanga le Fiji Airways ia o lea le a tatala nei le vai aso lea le astofi. Le isi fo i malanga fo i Cairns ma o le a ono ai i malai va lele i nei Australia o le a alu i Fiji Airways o le Brisbane o le Sydney o le Melbourne o le Canberra o le Adelaide ia ma Cairns le a mata nei le stofi o lumanai nei ia o le pi o se au te lenga o monisi o lo fia malam lama ia salonga e tanga i fo i newspaper o le Fiji Airways o le best airline Australia Pacific i le fo i le whanumera ina o valele o lo malanga ese atu ma Australia lo numero tasi ia le Fiji Airways mai whaftai ai le pa ia malu o tatu atu o lo malanga ai. Ia pe o le malanga atu i February sa o matawina ni tūlanga fo i e ono CTI le tautua le Fiji Airways ma o lea la e fia i whailo atu. Ua fesu ia taimi maso whainga malanga mai Wellington. Masalo nisi sa malanga ai sa whapeo le lima i le ono i tūla e nalolo i fiti ia e sa o lele lava ia e rea tūlanga. Ma o au kuso la e tausanga nei o lea o le ACTI ia whainga malanga mai Wellington moa pia e oso atu i fiti i le tolu i le vai aso. O lona winga o le ai malanga i le aso ngafua, aso tofi, ma le aso tohnai. O ia fo i la malanga. O le ana o le tasia ma le o le a tasia ia le itula di mas ful minute. E fatali ai le politas ma le afa e fatali ai fiti i onga to e transit ai la ia lea pe suele o le siva le malanga ai. O le tūlanga fo i ato, ma mea uma pena ia e whai uma tua i Wellington ia taua i Sāmoa, e le to e luktea ase mea i fiti, o le a wha avenga lava i le mapandu o le whamalanga ina o lona winga, o le whainga malanga i e tolu, o le a ofia tua i mel Christmas, a iai la nisi hoi lea o lo fo malanga mo Christmas i o le taimi lava nei o tauroa o na ta ofia vanoa i aso ia e tolu o le aso ngafua, aso tofi ma le aso tonai. Malanga i se atua i le vaalele mai Wellington i le 20 minute te ai le wha, i o na tau nuu le i fiti le 10 minute te ai le valu, i a helu e se vaalele ma fiti le se fulu le po, o lona winga i nga e tula di ma 10 minute le la transit ai nga e fiti. Ia fai fosina exercise ia ma fa wa le whainga malanga ia pe o le tūlanga na o lo ia nei
lo fa pe foi la malanga mo Christchurch e fa malanga le vai aso mai Christchurch ile so ngafua so tofi sto na ia masusa o ngai suinga umanga lewe ye nei mai au kilani ole a lua malanga le aso lua malanga nai le aso e ia so foi le e aluele va el sfulu lua mai fiti el va al sfulu polo no winga e aso fua so lulu mala sto na yo le ata i lua malanga le aso ese malanga taao ese malanga le fiaf o le taao la e connect foi le mai au kilani e mai si no ho lo malanga ia ile Fiji Airways mai ile mato ile network mo e si la fia ia e o los fun mal fava le Fiji Airways mai o ia va le uma e la lo le fitu tau sanga le matu tu o va le ia o se si foi le tu langa foi le fa mama e ole peia ona si la fia ia ole safety level me tau ile Fiji Airways me tau tu ino le pa ia mal fe malanga Mane tele le fa ngolongo tu na swinga ye le tata no i te mo mane pe fa popo ni malanga ye ma fa ti le ne o mi o te mi le te malolo i fiti ya le o mo tu nei la lo tu la to fifia ma to Wellington o al te mi le e ma fa i ona tele o malanga ai alu i mai Wellington e te oso i o kilani na no fole o si te mi a lo tu por sfuta si nei Wellington e te alu selva mai o kilani to lu le oli e New Zealand le ia le mo ata fa pe o termina la lo tu la po le fo tu la io mane ia tele le swinga le pe a o tu masino o kuso a pe o mo watu ia to kuso e matai io au kuso e matai io lo ngoinga au kuso lo ve ma la be uma kwa ya mate se ma to lu malanga ile da yaso ia fo ila i tu langa fo ile o fainga malanga fa pe o lo vai tu a foi le timan po le tele malanga ia e tilo fo ia company fa le ava no ia va le ia le tsaimi fo em fa ia ono fa malanga pe fa pe ole ma wala lango le ma lo sio tato tu ole price ole passe ali si me tau fo e fa o sofia le fi malanga le tanga pe va ia to le mana ia passe le temi me le temi a tono le si va ngana mana ia fo si la ia ia mai e se va no fo le va ia tanga te ina ia ta pena mama o to fo la to fo fuanga mole mai te mile te tala no e fo fuanga e poka i le te mi o kisi masi ni wia e a te sang fo ia pe o te mina te len fo i sa fo i Sāmoa ia wala to fa fuanga mai ia le wo ele awala ta se al me fi ma wala to i se si tanonga po lunga fo o to fa salonga po apa se le te mile se fo ma o to ia la to bookings ia faftai mo fafsile sao ta o tele ia pasese ai pangale ono tulanga uma foi de o company va de uma lava o le to ye le mele sa ta to ye yaso ia foi le e mautu al pasese ia fa pe o le lo si sende o le hai si sende ta ye fa pena peita ia ne o fo pasese yaso en malangai o le ala le ala ina o fai atu se tala foi le i la tau o lo fia malanga Christmas o te miton wale nei e o le website pa o le www.fijiairways.com a le na en fai a ona bala au sa o mai te au a vatula email ia vatula telefoni ona tau fai le to bala au atu so so ani atu ile atina ina fo le mamalu mal tau tu ina le mamalu si o tatu tu mo e o lo fa mo Christmas te mito nu lava nei o te tauna puk matutongi pa se o le fa e le lai mama ia avenga wa o tulanga o company valele e fa tulanga o la to pa se e amata tu lava ilalo ia pe se fulu no fo ala tu ile si level pe se fu lo se fulu no fo ala tu ile si level e alu mai lunga so o pio le tulanga na e ala in si la fie e lo tato tu e le to ye ni passe se fu ile fa pe o passe se lo Christmas io e passe se Christmas ai fu ile taimi o la e te malanga ile aso te malanga i male passe se o la ile taimi na o le to ye ni passe se fu ni ja pe i aso ia sa ai i o passe se lo Christmas ia fe to se la i nga lu a ko e lo Christmas ia ko ele o le ai la tu langa na ai o le pe ona o tal no atu en fai on so ta email au telefoni
o le ui nei Sydney o le ono tasi ia o le whāwalu tolu se lau ono walu tasi o le area code o lo tasi whāwalu tolu se lau o whāwalu tolu se lau ono walu tasi ia po lau email fo i o le john.nickel Nickel i le Fiji Airways at fijiairways.com ia ono so ane atuai lea wala watu po le ale me o lo mana o mi ai o pe ia ono silafia ia o le tautua lava le fo i lea ua sidia ma le afata o le afa o tausanga le tautua i nei company vale le whapena fo i on tautua i Wellington it's full luai tausanga pe siri lo walu e tango whatau se vale le Sāmoa o lewa no mana o mia se vale le tātou Sāmoa fionga tui whaasina e le fasili na tu mai an le la mo malanga le ui atu i fiti malolo ai e malolo i tono le vaa lele tangata le lua i tūla lea le lalo mai lua i tūla peo e se mai toi o le ilunga o le vaa lele tai mo le fasili a tau nulo i fiti le vaa e tise en pak e o ese male pasese ia ono e le vaenga no foi fiti le vaenga transit e la le tu fo le al le transit e ia ala fainga luenga fo ia Fiji Airways po le airport terminal services i fa direct ia tangata o le transit ele misia ia ona tengitonu na olo fa pe fo ta penal ba le tele au taimi ba le level night asi to malanga mo Sāmoa ai te tau ona sui le catering e tau ona ave uma i fafo ato e o lo au mau i fiti ia o ato le malanga i Sāmoa tu wai tono le valele o lona winga e le ai e malanga ese mal valele ai toi ta pena le valele e kilini me uma fa pena wale si fainga malanga ai le pole lau ato o ubana sia ke tu ne Wellington e tu mo Sāmoa o te ka mai ale ato mai Wellington i pia pa wale le foi le tulanga e la usi la fia le au check in agents po la vainga la va le si la fia la to ai na si na fa manatu ai o e malanga ia pia mole ave la u ia pia ile it's automatic e fa ia la to ai na si na me fu na le for peace of mind ale tangata na to ia fo le e si o le te malanga pe ta o e malanga ia pia fa mole la u ia pia io e on fa ile la to ai pe afa pe te mana o fai a ore me o come kia wala la fai ta o tu lau ticket fai ta o lau booking like to no system o le te malanga e pia on fai ele o le tulanga na mal so Manea o le si vaenga le fia o se fasili i le New Zealand o lo iaila to me ta o airpoints e se por kalame fa pena auto after mana il sili ia masalo o faita o inicio o la side observer for tatu nafi po nafi o le Fiji Airways le o joining le One World Alliance o le One World Alliance la e company e le Qantas e American Airlines e le each company te tele la volo e so le la o matou la o le nu o le afo i o le numerous fufa o 14th member o le airline o le afo i o le One World Alliance i le One World Alliance le o matu fai pa angang nei ma le American Airlines o America o le silia company tele la vai America o le la masalo po o le fai ungol masina nei aperila o le ua mako adopting ai le loyalty club ale American Airlines o le AA Advantage o le company o le loyalty club na tai tu sa ma le coro tai tu sa ma le Qantas frequent flyer ne o 9 points tu sa ia ile se sa ia ile vainga foi le ta o le tambua club ese la ia ile tambua la redundant ia matu join lo le American Airlines AA Advantage im salo le to mau talpo le sidu toru ia so o fa mai uma ia tu langa na o lona wingo le ate la vatu nu fo ile fai pa anga male ia ma company ba le fai pa anga male Fiji Airways mo isi malanga i fa fo atu Sāmoa mane tele le na ta wone la o tole Fiji Airways le na numero tasi le ai fa linga vo fina ngalo musu e ngai company le leila na tau tu langa fa pena ia wa ta loi ona e amata o le fa male
ia tauna ta o to le First Airlines. Initial time. Ole Skytrax bol vaenga le faia fo ile fatulanga ina mapalo ta tangata malanga ba le mawai le o le Fiji Airways le o numerous fufa nei le lalolangi ia fo i fatulanga ba le ia o Pete ile New Zealand Pete le Qantas Pete le British Airways so le was fufa as full limit of sangante le o matu fufa ile lalolangi atoa o se fianga fo ia we're at number 14 in the world as far as the airlines are concerned. Ios fianga fo ia mato ile tautuaina pe o le malu si o tatu tunu ma e to fa sila tu fo in faido at ile lua sfuma le lua po lua fe lua sfuma kasi sana le tolu malanga le Fiji Airways Sāmoa o le termine a matatu ya aperila o le iva malanga o au kuso el popona o popoina o le si malanga fo le lo ye nei o le ase fulu malanga i Sāmoa ya maya au kuso i le vai aso o lona winga e lua malanga i la somfua lua malanga i la solulu lua malanga i la sotona ia maltai kasi mai i si aso o le vai aso ile ngata rai Wellington ya Christchurch fo pe ona sila fia fo Christchurch fo ile ya malanga sa tolu le la afa o New Zealand sa se fulu e o le as fulu ma fa e lua malanga le aso pi o le se fa fonga pena o le pa ia malu si o tatu atulu o lo au mau no e we ia a inga fo lo au mau isi tu e fa o New Zealand ia o le nao le wa uma ia le tautua le Fiji Airways au Kilani Wellington Christchurch Mana nana e tā ua fo ia tui whaasina na o tō so tai o e tō malanga i wha popo mai o i nau fo mai Cairns i Australia. E ei nei whai au me to tisi sa ngā lulua fo lunga i whaas. An mato le tio i whai ngā loto tau na wai mo ngā lulua nei na mawa i e nei whai au na wha mulmole. Whaastai wa uman suma so tai mal suka ia saulo wa pe fo i le sunga i le whawhenga inga le whakasa sa o ia pe ia o le sa o waru te tala ia fasa lau ia malanga fole ia novema tausanga te nei ia matu fianga ia le masunga i pape ngai ngala ia maltato mamalu fo ka to community o lo au mau i o Cairns ia o le fo lai fo te to ia lo le so lua o no le a matai fanga matalo ia fanga malanga i Cairns ia so tofi vai sole lang fu nei ia tolu hoi malanga mai Cairns o le ai nei ia lo tolu Adelaide ia lo tolu hoi Canberra ia le fu la tolu Wellington ia ai fa Christchurch ia pio le tulanga na e fia ile anga fu le fa ilo atu le malo si o tatu atu malo ia o te se i siakia fa mauniel ta numero telefonia lo sunga e lo fionga e vala auto o le o no tasi fa valu tolu ono valu tasi io ole ono tasi ale kouta Australia to ono tasi nei ia ele wang ole mobile ia ele avea ila le lua foi le ngai mo siti ia na ono tasi fa valu tolu selau ono valu tasi so area code ole ono tasi fa valu tolu selau ono valu tasi ia pola email o le john.nickel nickel @fijiairways.com e fai una vala humai fai lo mai ono vala watule tatal no foi ma sai di tonu me lo ye ma ta o 20 passe se fo ia solo lo finangalo tanga malanga ai fa malulu atu e pe ia no fai atu le to e ni set se so ile ia o fo le passe se ile aso ete malanga a terminator tami le day level nei o le tau fi so wa no more Christmas te e fa manino malvanga te o sela o mata watu o le tolu sela le na taua o le tolu o ioi tolu sela tolu o no balkasi la ia fa tai le vanga na e maloa fa tai fo mo lo tau le ngata i company o lo e tau le te mine Fiji Airways ya me se fo io tatu kante lo va ai fo i se fa fa ngo fi tau malanga tanga Sāmoa nga Sāmoa e le passe su stasio
o le mato whainga luenga ne no na tau o le so. Ia e lalo mai le lima se lau tā la le alu tasi le one way. Ia aina laki pa se la na le te mai na pe tau ngofie. Ioi. Iei bo sei o period fo ile mātou e whai ai tausanga uma. Tai tolu sei o le wha sei o le vai aso. I mean, i le tausanga. Wha sei o le tausanga. Le ala whatoa uma atu le sei o lo Januari Februari mati. O le si sei o le sau nei le whai unga o Aperila. E la vea ia me uni ulai mai e al watu ia pase se taua ia te sema ia ona to ia fo ile o le se o tu sai fa se o period il tausang so e la vea uma e fa ia ona mau le website ale FG we se policia fa ia mala malama ia vala mai no tau faide e fa manino atu ia tulanga ai a foi o sei o lia ia pa se mo le tausanga ato so a fa bela o le sei o le la lu nei a me ia lo no winga la vea kuate se mala vea tu en februari ma mati februari mati ma pedi lo tausanga fo o le final na o sei o fe solo ia nei e fa cora se foi le fa ia sei Ane te lewa o vele fai ne e New Zealand e mai nel ma e se o nei ai ngata mai polisi ono tono lono masina le lumana. Na le ma fai ele e fai saunga i oinga e poka e tolu asa mai fai la o poke le level te mi te ma fo fo e ma suol tu. Ai na ia o matou e sfululu a masina e fai anga il sei o le Februari mati a pelila ia a fa pe le alu me ia me ia fai le ia me ona e fo ile o le booking system la to we told se laudi ma di maso le tausanga fai la booking 355 days i to tono le flight tono le system e pukai a over tu la ma le tausanga fa pe le te fie mana o le malanga le lua fe lua fitu pe te malanga ile te se ma lua fe lua ono e le o to tono la le system ia le fainga na e fai na pukai ia vano Malo faftai fo mole amano to e tata no lungo le tio e fa no lo ni so tau tu fo ma unanga lo fatino le Fiji Airways e ale lo te ingo na vo inga venga tele o lo ye te mineia tu fa sina ai manu ye tele fo fanga fo o ne fa un ne va yaso ai o muli la kapi na Australia ma va ai fo i fainga au Wellington ma le au Moana Pacifica ia o le nā o e lele la volta oa ma au la vel vai o le au te New Zealand passport ia ma o le ai pele Wellington le uanganga ia o la au ka pua ia o le Moana ia fa pe ma se tatou hurricanes so le ai se me fa lo fidi ai le a fo il lango la to sia tatou au ma sia tatou mo o masani ai fo ai fa tele la mo le avanoa ia lava nei se vala au mai ia na o singa text mai ai le numero na wa batu ia on ovala watu la ia le e tal no atu failo atu tu langa o lufia mal la mai e fa stai foi la sunga ma le malo le tio mo le avanoa o le lei ia fa to foi ia nei taimi tu fa sina ia se foi fa so foi ia tanonga na mo le fionga ia tu fa sina o le pulisini le o la fo le Fiji Airways i vanga ne o Australasia le la vai Australia New Zealand Mackenzie o le Oceana e la vea i ma Vanuatu ma motu al Pasifika le feo ai valele e Sāmoa Tonga Tuvalu ma Fiti ia ma vaenga o Australia le stete pe on sauno iei tui whaasina alana numera na e ma whai na texti ai o le o no tasi wha valu tolu o ono valu tasi ia ma tauria foi e fai asina pisi e foi tui whaasina o si taimina o fio ma tau fai so ta inga ele mau o pisi o ia na le tua le text ia mau lo le avanona tali maila ia ai so ni et foi le tato ofisa ia to ia fia mau so ta inga le este mo mona maile o le lato le vo le lato timetable po le schedule of flights ia malanga na tu le lunga tato Facebook page i lunga fai ngofia foi na nga lue fatasi male le foi au nanga wale a mo pase se tau ngofia ma fio lolo e mo tato ia to no le sina va noe o tato tangata me sai ni Wellington e ta fau Sāmoa ai la to fo ia tu la fa sa la le oli nei o Jerry ma tasi o lo i tato po fa sa la ia fa tu fa so fu
Maya ole tausala ai ai ole a te oni tama e ole te ne a tapa tapa e mase te polo la nula aha Siva maya ole tausala ai ai ole a te oni tama e ole te ne a tapa tapa Mase sei polo la dola ama E mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai ai atu pa amalo Mo pa ale po mo ai ole po E mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu pa amalo Mo pa
Ia le nga ngole loto maulalo le nei vai nga le woli usulu nei minuto te le tula tolu ma to te follow from fatalo fatso pe mo lungo tatu tunu ia il nei vai nga le woli ia io no tulanga fa na io no tulanga ia masani pe on ta on yai ma to te fatalo fa ma follow fat foi pe ia mo lunga o le tatu tunu on tulanga fa lope ia o to samo to fa
o le ale sa mātou whaamtalanga le nei vaenga o le aso nunua tu i whaatini tau sala o tau pa ia mo tau maru ia e mai le amatanga i o lava le whaavau ia e leo e sa mātou whaamtalanga ai le ngango le loto maulalo mātou teo whalofam whaatalo whatu le pa ia maurungo le tātou tunu le nei vaenga o le awauli suisunga i whaafenga inga taulangi i so o se whata whai taulanga o lo whapena ona mo lātou whaletua ia lo whapena ia ona whaafonga mai le tautua na unanga le tātou ala leo sunga i li sea i o mo lātou whaletua ngā ta fuilea ia o sunga i sunga i tamai taisa ngā ta fuilea pātele ia ma tuainga sā ngā ta fuilea sunga i epikopo mo lātou whaletua ia mali mamalu lau tele o le tātou tunu sunga i whawhianga inga taulangi mo lātou whaletua i so o se whata whai taulanga ia lo whapena ia on lātou whaiena ngā luenga ia a wale manu i o lo tātou o tunu mātou teo whalofa ma whaatalo whatu pa ia maurungo o tātou o tunu le nei vaenga o le awa oli whaatalo whatu fo ia i lātou umalava na ngā tailea nei tātou ta mamatina mātua lo fa pena no fa fonga mai le nei vaenga o le aso io e ai niso tina na inu ti mai ai le tai au na inu ti mai le tai au ia mamata matam fa fonga mai le tatu wala leo ia o teilo o le mea na o le fai se yo o mai le taimi le nei fa talo fa fo ile pa ia maurungo le tatu tunu ia ila tolo ngā lulu le nei taimi ia o le hafo i ngā ruenga mautou whaivano filima o lo whaatau tai le nei taimi mātou teo whalo whaatalo whatu le tātou porkalame mo o tau le nei vaenga o le awauli. Ngā te fo i le whaatalo whatu ai fo i le tātou au ngā lulue ia o le au tausi matua ia o i lātou umalawa i o lātou whaivano filima ma ngā ruenga whaatino le nei taimi mā lo le ngā lulue mā lo le onusai mā lo le whaatotoa mā lo le toa ia e mā lo le manatu i ainga mā lo le whina mo melelei mā lo le tautua mā lo le alofa mā lo le onusai mā lo le whaapalepale ia o anis whaamano whaatalo whatu ia te outou ia o outou ia o te outou o toa ia tūlanga i se au mga ruenga ia awa pia fo o na le alam lam whai unga ruenga o nei vahenga o le awauli ia ono sai ia le au alama lama whai unga ruenga o nei taimi ia ai o mana tuai nai fo i le au ngā rurua la fiafia nane ia whaatalo whatu ia te outou le a mataina lau tau sifi le nei taimi a whapeo na outou lungo le au alama le tau sifi le a fiafi au skula ti ia o le au vaenga ia feo i taawale lau pasese ia o le au vaenga lea li malu le malo li matamata ia malu le malo ia o le au vaenga ia le ambulance vaenga fu lea mo sosoani mo mua la tau ia o i la tau na ia le tele na feo i taawale sa sama voi ia tele na so fai fo ia la tau ngaluenga le poa na nei ia o nisi la tātou au kilini ia nisi o i lātou e whaia lātou kilini le afiafia nā nei ia ua le toa tele o le atunu ia o le taimili nei ia APR o le toa tele o i lātou o le amalolo le anga le asfaraili le nei ia o nisi o i lātou o le amataina lātou ngaruenga le nei taimi ia whaatalo whātu le tātou ala leo ia ngāta fo i lea whaatalo whātu wō mapaanga wō mamaya le tātou ala leo ia o lo i lungo le tātou apio fōlinga lungo le tātou YouTube ia maso se ala anta lava le tātou ala leo lo tau whaunga ina o a mai o tau le nei taimi niso i la tau lo whaunga ina me le tātou leitio le tātou frequency le tātou ono tesima le tasi whamo ia alo whātu le tātou porkala memo o tau o a mai o tau o a mai o tau le nei vaenga o le awauli ia e le nganga mawalunga o lo solonga le leinga ruenga whaatino le nei taimi ia ma ua o le lasi aso fo ini o ngā ruenga le nei vai aso o le alu le vai aso le mele alo o lea o le alu le aso le mele ia le vai aso ele i miana tuli le vai aso ia lea foi ia ua matua i o mai foi si o le nei vai aso ia malo ngā lua malo no sai malo le tau tai ia le pa ia mo lungo le tatu o tunu ia o te iloa ia le na ua so longa le ngā lua whaatino le nei taimi
ia e o fo la ia matou nei Wellington ia nei foi polilua ia sa matua i fati mutimu le tai au ia e o la temi nei le mau mai sina lau fie ia e o teilo o le fautuanga lava ia mare tu alalo le tau dato programa le tato tu alalo mua le nei aso ia vai tulanga le saunga le mu ia tātou ave taavale o loo faatautaia tātou taavale lenei taimi o tou sa ia o le ala foi se taavale faiga luega o le a lava se auala o loo e faaaogāina lenei taimi ia vaai le tulaga o le saoga le muleaga o le faale tonu ma le au o le tatou tau ia ma tulaga o le maseʻesee o le auala ia nei te iua faina toi se silfaiuga o lenei vaiaso gata foʻi lea ia e faatalofa atu ai foʻi na ia tatou ia i latou ia o lea o le apikina na ia tatou ala ma fanau ia ooga na gata foʻi lea o le fanau malo le faamalolosi i le amataga ma le faaiʻuga i lenei vaiaso ia le ua mahaeʻa ma le ua mahaeʻa foʻi atou aʻoga o lenei vaiaso ia lē tuʻua ai le tulaga e taumana ia mea aʻoga ia taimina ua aʻoga ai e asogafua asolua asolulu asotofi asofaraile asotoonaʻi mea aʻoga ia aso sa e matua i alu e lē misi me fai mea aʻoga ia mea foi lana afai ai nei la tulaga o laugatogi ia tate fia wae la tate iloa e maua le whailonga tama foi le umolo lua e umolo taita to anga e whai mea onga umalo taita ia mau la tau o lea ua matua i uliina le vaa o le neiva senga na ta o mai le ingoa e fie lo tina maro e fie lo tina moi e talo whai siau tama ta i poto siau tama ia le na ia tātou whanau wha malolosi ia o onga na ua ai nei taimi ia le tala non fast pepa ia ele isau mea o ngai maua ia le lei o la tolo mafuta mai lungo le tātou ia le wasau ma le ia maleo mai anga ia maleo mai nei mea ia maleo mai ia na Erika Maoe ia whaatalo whatu ia Erika Maoe leo mafuta mai lungo le tātou leina Ellen Solomon oi lungo le tātou ala leo Ellen Solomon alauni ia alauni o le penan mafuta mai le nei vaenga o le auli Chestiva penan mafuta mai sina leo ma lolo ono sae whaftai whengau ia i sila ia ngāti fo i leo Ellen Solomon ma le manu lau tele o le tātou tunu Cornelio nonu ma lolo penan mafuta mai ia ma lolo ono sae ia te outou ia o le a vatu nai whaafisianga ia vai ai foi le nei taimi ia ona tātou tala noa ilea ia masiva ai po le haltulanga o le kuka o le afiafi ia matulanga foi pe ona ieri fai ungo le nei vai aso ia mo le tātou o lo whaafoina o tātou sa ia mālore ngā lue mālore on sai ia ave male fai tete nei te i ua tupu mai se whanave lave ia o mea tātou te le mawhau wina le au kuka le ale kuka o le nei vanga le afiafi supo ia supo bones ale vai le afiafi le nei ia ave loa la mani nai ia foi a fuala au foi o le ka pisi matulanga o mwhapena ia wa umane afiafi la tau ia ai malonon sai tui nātu nei whaafi fianga mo o tau nei taimi ia au hare pa i maulungo le tātou tono ia lo whapena na mafuta mai i le nei vae ngā le aso au ngā lue au ngā lue malo los manos Vamalosi la ngā lue
Lesitu. Lano. Malongan lue. Ia, famalosi la unga lue. Famalosi, tia ile lava, yoi. Acha. Aua te fa Ale ai sau tau maftanga lea wauli, acha. Aua te popole, acha. Aia.
ina uluma ila ame pila wali kama sawala ba famole mole be ai boy selo batua fa ulusina fa misa wali kenge sawala ba famole mole be ai boy fa pa tine bai so fa su como wali sole sawala ba bisma umama be ai boy se fa ilele bai se fe fa pancake wali so sawala ba fa lau tama sibala musica Aia. Aia, pamarosi ngaruinga, pamarosi. Malolo nganu le malolo sa il tato au nganu lue se le mana na ia siolo to io to inganga lue na te fie ia io mo tangata fu le fa longo tinga ele ia tu lo fa inga talenga ruenga fa mai wa tinga lo tua io le ai fa longo tua ma faina fa io ai fa longo to tinga lo tua ele awala fa fa ia Ola le awala tale fa la tua fa ile sia wole au tafa uso sau si so ani mai ale si inga mai ole mele io awani fa alongo tua ti pe ona ti ngalo tua na ti nga mo lo no winga ole awala na ti fa io fa wo na to tenga ru fa tas ia e mai so ani mai ia ile si inga ole io si mele wa mele fa mo wa matua mama fa le wa me io e mana miel tatu ngalo fa tasi ina ia mafai ia ona tatu ngalue fa mai tatu sifi ia awa foi ni ava pe foi na lu fa inga ia nai lua ve singa foi nei tai au male pule ia tai le pule va ia male pule la cheri ia va pe wa anu atu e fa le pule ia sorry ia o me fo ia tupu ngaluenga ele va pe o ngaluenga ia ona tato ia fo ia me tupu tono ngaluenga ia wa ese fo le me na te mafa ia wa oi o ngate no fo tono o ofisa ia ma tola ia fa ti no ngaluenga o le mafu angal na le ma fa ia tu ele ma fa le me le ia ala fa mai ale pule se ma fa no to fa ia le ma fu e lo ka ko fe se ia wa va atua foi le lubale tautala mai lau pule ono wa ma lo si foi le foi le au fainga ruenga ia lo ave ia sana pankeke pe fa tau ia sana falai pi
pe ave ye sana falai mau kengi po sana sa pasui sana sanuisi mai fai ai ia vai kamai da tamai e matua i mau ai lo soifua le ma lo soifua marolo ina mai feresi ai foi lo ma fau e te le toita ia matou au te toi fa pena ia matou le kavaina ma ana le ai matou ia ele mo sau tupe ele mo sau pe ma lo nga lo ia nga ta foi le ia o ona le la no o anu watu e fai la nga nga le la tela la mata se tasio tina ina pukaki numero 5 por numero 5 pukaki la fa mai cherry ma non sai fu tina sau e fai se ta fa ia fa tai tele al fa alo ia le la si o me si fai nga ruenga ia langa uma fo langa e o fai ia nga ia tute na ni le oli mai ia okay le la mato fa longo atu ale fa le mato fa seba o ia nga manga ia la me tu ai o le o fai o malulu to nga malulu ne ia o to lo matua na lo to lu nga lu mo le TV lea o tau matua tina matua lea ai o tau na le o matua ma le o no fale ia o le wa matana sau swing o le malulu le nei time ia e te tau ona wa aile of mafana ia na ia ila tau o lo o a foi o lo tau si ina na ia tatu ta mama tina matua ia wa aile na si toe ina masilo matua i to tini o matulanga fa pena ia wa le wa maton tatu wa tu ngai le tu ile swing o le tau ia ma o le asu ia foi ma le tatu taimi le aso sane no inga o le atasi le tula e me mai tua o le amana ia la mo tatu ia o fai nga ruenga no winga ava pe tale toru ta o le va ve o le songa fua le polna le so sa malama le songa fua no winga tale toru ai pe o to me tu mana ia tele ia le swinga ma le si vaenga o ka le halo tau sanga le mele ia ma ele fato a uma nei a tuarki si masi ma le niu via ale o masina no na fale we tato o ka so alu le tau sanga ma le masina ia tuai tato nga yoi malo le kuka mano i fo i le au vahenga i o lo pikina nei tato wala mfanau nga ta fo ile ia o ila to lo fa ia to kuka le nei vahenga o le au uli ia le ala kuka manongi le nai fai ia le kuka le fai le le kuka le fai le nai fai ia fai se sopo ia alu wa eva alongo atua ia fo ile wa fo ile wa le tau tala mai lau tamale te lu kuka na fai la ia la bi wa fa penga mai mo fo fonga na tamisa ia fai na tamisa le nei so fa penga mai fo fonga awe ne fa pena mai ele fai atu au te ale fai le pele na ala na ngau lau tupe ono lo walu fua avele tupe o le masini alu fua avele tupe o le masini i le na wale ese tupe fa ta wale tona ile sama le tona ma le tona no winga awala te fa pena mai fa nula te fia awa e te fa mai lo le melna ia no ilo ina lo le te le melna le atup alo fa tu tato por kalame mo auto Yeah.
Pei o se rosa matala le nei vaenga o le awauli. Ia I lau kuka le na ua whai. Ia malo tau tau ina o lo maota malo lawa. Ia awale malanga to le toi ina. Ia lea ua whea ngai o ia mga luenga. Alo watu le toi ina wa uma o na wha malu le kuka. Ua matua isa sala le manongi o le kuka. A o le fale fo ia vatu le whaafonga mea le atunu le maota po le lawa. Ua matua isa sala le manongi. Manongi wa uma ua matua I mama le fale. Io o le tanga mea vatu whaafonga mai le atunu ua uma na tata ala ua whaamango. Oka se o le toe ina na saua matua I le lava. E matua I toe maa losi le toe ina pe awa ai atu le toe ina o au le lei mai le kuka. Oka. O le kuka au le lei la lea. Le tātou no fafale au nei whaapea o tau e le tāu o le tau ngānu enga mana o tau pito la au. Ai au hatu lale au kuka wa seki uma mea uma o wa matua I se lau pasele nei a so ma o le whaatu puina na o le fia I le au ngāru lue pei o na iai. Mahalo le ngāru lue, mahalo fo le au kuka mai la tau o lo o tau seina na ia tātou ta mama tina matua e le pa ufua lo tau wafu. Lelei, mana ia te lele tūlanga peo le ana tau whaafonga mai ai le whaatalitalanoina fo le fionga I le li pule ia awhamsanga. Ngāta fo I lea ia o le sasi fo o tamali ia o lo whapena fo na whainga luenga ia po o lo I totonu fo I o le pulenga po pusili fo ia o le Fiji Airways ia le fionga ia tui whasina John Nicol ia le sa whaatalanoa atu le awauli le nei ia I nisi fo I o vaenga ia o na sila fie le tātua tono. Ma na ia tele la whaalongolongo sa mātou whaalongolongo tātou whaalongolongo umalava ia ta ilo ia te o tau ia ai la mātou ia fo ilea le tūlanga o le alatou porkalame ma la tūlanga fo I o pāsese mai se tātou le nonofo I nei Wellington ia o se tūlanga le leitele I o mana o mia tātou tu ai ngā vaenga lea malanga tua I nei, malanga I Sāmoa. Ia mo ia e fo I le tātou anga I luma sa mātou whaasoa I fo I masetasi fo I o le tātou au whainganuen. Awa a tātou malanga tu nei to ia nga I lunga I au kilan. Ia to e fo I le alu le taimi ia o le tūlanga fo I le o le to e watu I o le pocket money la tau ia ai o le ua mana ia o le ua ma wa ai e fo I le tūlanga fo I o le o ia so soani fo I mo I la tau o le fua malanga I Sāmoa ia fai o tau fai unga fai o tau ton tātou fo ia no se wo o lo hina le lei tātou o le mea tau ngō fie mea tau ngō fie ia vave ma ia le lei ia ai a whaapene te ua iei se vaenga tutupu ia pe ono tau whaafonga mai ia I whaatali tanoanga le fionga le li pule ma le fionga ma le pule o le Fiji Airways ia tui whasina John ia e tatau ona e wala au me le numero lea o le o hono tasi wha valu toru o ono valu tasi numero na I fea au se talia o lono wing o ono tasi wha valu toru o ono valu tasi ia a whaapea fo I o le nā ua fua se tau porkalame tau teanga I Sāmoa reunion whai ngā matai ia o hapor kalame o Christmas ma le nei tausanga I tutono a inga ia na ua mantala no atu la fionga I le la fionga le lipule ia toi whaasina ia e mawhai ona ia I le na o le filikia na le ave o le checks na le checks ia whaitalia ia matango suero na vanoa e wala au mai ai mo tātou a inga ia mana o mira soani ia po le arfa ingo o fitunga ino pasese ia le afo iso soani mo tātou ia wa tātou I mana o mia le o Sāmoa I vaenga ia ai le lava tātou whasoa no inga stūlanga le leitele ia a whaapea fo I la e mana ia le vaenga le si vaenga tāu o le vaenga lea ia o le a mana ia o le a whai e le whewhataua inga fo I le o company nei ia matau mawhai e ilo e alu lalo ia lātou pasese ia ona mana ia lo le mo ona mana ia lo le mo tātou le au whemalanga hai ia a whaapea ne te ua misi a te oe mwhaina e te wala au mai le tātou ala leo o le hafa le numera tu I whasisina ia ona mātou tau mwhai leo te tu inatu ia
ona e wala au ilo lea ia mo nisio por kalame tono tātou ainga. Ma lole ona sai ma lole taua taile nei so ia le ale atu ina to tātou telefou tale tu lai fa ia ona mafuta mai foi le meleu so ia tasi tu to lava ia awale tu langa o tātou por kalame le ape foi fa tini ia ile afia nani ia taimil nei le atu ina to tātou telefou ma lolon sai ma lole taua ta ile pa ia maulungo le tātou tunu. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mō le nei awa uli. E silia ma le iwas fulu talosanga mo emergency housings ua te ena le MSD I totono o masina taitasi e tolu tasi pasene tu whatasinga o talosanga mo emergency housing ua te ena ina e peona whaalau iloa mai I whaamaumaunga aloa ia talona umona whaalau iloa le malo le whaafounga o nisi o taiala mo talosanga whaapea ia inga yanga vaai mo ia fale I le tausanga taluai. Ua whaali ele suiso upo le MSD e toa tele tangata ua sulufai atu I le matanga luenga e sa ili fesosoani mo emergency housing o na le lenga fatia ona tutongi o fale nofo mau tutongi. O lo o whaaua ona te ena il matanga luenga le tele o talosanga bei ona lipotia e le Radio New Zealand. Ua whaaseale po lea onga o Milson School, Tracy Thorne I Palmerstone I le leanga o taumafa mo tamaiti I lalo le porkalame mo taumafa a tamaiti a onga. Ina ua mao le taumafa ina e si teini titi a onga o se pepa I ila na maua I totono mea ai. Ele o le taimi mua le ua mawai pepa I ila I totono ia taumafa ma ua whaitio ina I le pulea onga le polokalame. Na ave le teini titi si aki nifo ina ua mao lo na taumafa ina o le pepa I ila. Ma ele ia whaina se nifo peitai na ti ngalo na au vae o lo whaia so e ngai lea matai upu pei ona lipotia. Ua iwa ina whaatasi le palemeni se lafo whaatu a le whaipule o le Act Todd Stevenson e whafonga ina umai lawa finangalo whaalia ma tusinga I le pili o le Treaty Principles ma whaupopo I whaamaumaunga tu maua le atunuu. E whaitau wafe finangalo tusitusia po submissions sa le I au fia I whaamaumaunga ona na le I lava le taimi o le au whaingaluenga e whaanga solo ai le ana langalanga ai ni atunga lunga e winga I le manatu whaapito pe a o ina whianga I mawhainga whaatemo kalasi o le a fofonga ina whaanga solo ma whaupopo ai finangalo tusitusia uma po submissions mo le Treaty Principles Bill I whaamaumaunga tu maua le atunuu na whaalia Stevenson e te tauna li potia e komiti whaapale meneni pili I totonu o se piliota ua whaatulanga ina ma a li potia loa I le maotafono so o se finangalo tustusia po le submission e le I folasia ina ma whaamatu atu e le mawhaiona avea o se vaenga o whaamaumaunga. Ai taluai ona o le tele o finangalo tustusia e le mawhaiona whaanga solo pe a o ile taimi e toi li potia tuai I le maota ma o se whainga lava lea e whaamautinoa e avea tu mawai pea ia finangalo tusitusia o ni whaamaumaunga o le pili po o le tula fono tau whaaofi. E silia ma le ono se launga luenga ma matawhaioi o le a ave e sia I le kainga ora whaatasia I ma matawhaioi o lo o ava noa pea I le taimi nei na a matawhaatala noanga ma lau whainga luenga I le asona nafi e ilo ainga luenga e ono se lau fitutolu ua fuafua e ave ese o le se lau iwa lima o ia matawhaioi o lo o ava noa pea I le taimi nei na whaalia le pule sili o le kainga ora Matt Crockett I le tio New Zealand I se pepa o whaamatalanga na a mata I le asona nafi whaatala noa I fautuanga mo le toe whaatulanga o ngā luenga. O le aso luas furulua a perila e whaangatai le tu ina ato finangalo whaalia e winga I talosanga mo suinga. Sa whaapea fo iona soalau pule ma le asosio tangata whainga luenga ale malo. E o mai le aso tolutasi o matilua a whelua lima ua whaawhainga luenga ina e le kainga ora le lua a whewalu se lau se fuluiva o tangata whainga luenga. Ua whaopopole numero leo ua au mai I Wellingtone e fesosoani I leo Wellingtone e su ele tele o solitula fono matu ia na tula I mai le lau mua I totono le vaiaso e tasi. O le vaiaso neina masalomia I le fasio ti tangata to e pule leola o se tangata I Rose Neath.
na maua fo se tino maliu i se whanua i Northland. Whaapea se awe taavale na oso whaia ni taavale leo leo e whaonga ai se taavale. Mana whaamanu alia i leo leo e toa lima i Lower Hutt. Na taa uele taita i leo leo i Wellington, Corey Parnell, e toa se fulu lima isi tangata suesue ua au mai e fesosoani mo suesuenga. Mana taa ue Parnell e le masani ai le soso oni whaalavelave mani soli tula fono onga i tutono Wellington ini na oni na iaso. Ua whaasalaina le whaamasinonga mawalunga au kilani le kamupani telefoni ale 2 degrees i le salatupe tolu se lau luas fulu lima a fetala o na le taita se ina o tangata whaatau i ala tau whaalawiloa e le moni. O nisi o ala tau whaalawiloa e au fia i le vili fuo telefoni au se talia po ole free roaming na i oile 2 degrees i molianga i lima na moli ai i lalo le tula fono o le Fair Trading Act o no whaamatalanga tau whaasese na whaia i se whaasalalaunga whaalawiloa i le vau le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu na whaalawiloa i le vili sao loto e lea i se totongi i whafua to New Zealand e uina tutongi tangata tau pe a vili telefoni pe a umaleiva se fuluaso i tau sangata itasi. A fai e sili atu maleiva se fuluaso fa o ngale roaming e tutongi le tangata fa tau le fitu tala i le valu tala i le aso e fa o popo i lungo le tau pe a vili telefoni i au se talia. O molianga na au mai le Commerce Commission na fa alie le suita i fono le komiti fa atonu a le Commerce Commission and Kalinen o le upu free po o le saoloto o se meto tia maalosi i le marketina o oloa fa apisinisi. Mai te tau i tangata whaatau o na mawhaio na whaalangolango i le moni ma le saa o whaasalalaunga ma whaalau i loa. I se suesuenga fauna whaalia ai, e ono mawhaio na whesosoani tui pui pui o le Shenkos, i le ngase o le dementia, na whaalia suesuenga e lua se furupa sene e mawhaio na whaatelenge se ai le dementia, i tutono le fitu tausanga pe a whai tui pui pui o le Shenkos, na lo mia i tutono le Journal Nature, whaai unga o le suesuenga, o se vaenga o le whaalau teleina o le malamalama, e winga i le tele o afianga mo le soifua maloloina, ma whai ai o tangata matutua, ma me mawhaiona tātou whaia e whesosoani i ai. Na tā uaile fo mai suesue mai le University of Stanford, Dr. Pascal, o se suesuenga te lea. O lea suesuenga na suesue nai tangata mātutua ta i valus fulutau sanga mai welese. Lea na whaonga aina tui pui pui o le Shenkos, mo le taimi mua mua, na whaiai tui pui pui i le lalolangi, betu so le se fulutau sanga taluai. O le taimi nei wa whaamalo sia i tangata i Amerika ta i limas fulutau sanga nga ilunga, ina ia whaia tui fou e pui puia mai ai e Shenkos. O le siama lea e mafua i Shenkos, o loo mawhaio na whesosoani ia afianga o le ngase o le dementia. E whātau sanga wano fosala i le whale pui pui le ali au kilani lea na ia whaonga aina mea poe ata, e pu e whaalilo lilo ai ata o ana wota maitai, whaapeta maiti, matupulanga tala vou e ia afianga o lato mawhauwhau, o le ali i o mika te ahu whala, whaato atu la ile ilumo se whaamasinonga, mamo lia i se solitu la fono e tu sai malipoti ale Radio New Zealand, na mawai leo videos e lua se lau toluono o ata po screenshots e se lau se fuluiva na puena na mai to lua se fulu lua tangata na afia mai ia whainga whaasolitu la fono. O mika whaasfultasi tausanga le matua na iue i ona molianga i whaase fulu lua i le amatanga o le tausanga. E se fulu tausanga le matua o le isi tamaititi na maua sa pu e ina ona ata e le ali ia whala. I whafoa to New Zealand, na amata whaia fola sanga ale Peristene o le United States e Donald Trump i le tai au na nafi mo si itanga o tiute o loa e se fulupa sene tiute o loa New Zealand. Ai ua iai le talitonunga o fuafuanga Trump o le aatili whaatitele ina i le ese a inga ma malo le lalolangi le ana ia amata ai ia ka anata, Mexico ma Saina e uina toi whaatuwai te isi mo le isi maasina. Sa mo li mawina le pau o le tau si ai maketi o fe whaatawa inga ina ia so watuana i atu a o loma le folasanga a Trump ona o le mautonu po o ani pe fea e tutupu mai i ia fuafuanga. Ua whaalia le minista o fe whaatawa inga a New Zealand Todd McClay e le oni mea whaapea e le te tau ona whaia peitai o le a fia le au whai o loa New Zealand o lo o awina atu i fafo e ta ua le manatua e tele atu no i le lalolangi o lo o pito sili atu na mau o lulunga tiu te malafonga mo wa lato au whai o loa e awina atu a lato o loa i Amerika na ilo New Zealand i le
tūlanga o le ai nei. Na whaalia se whai tō wha, e te e le vai atu i se lisi o whaamaumaunga le United States, e lua se fulupa sene tiu te a New Zealand mo o loa i e whaatau mai i le United States. E tu sa maleiva biliona tala o loa whaatau atu a New Zealand i le tausanga taluai, ma i se tau matenga le au whaitoa whao le tamau a inga, e tu sa maleiva se lau miliona tala, o le a whaasalai le au whai o loa New Zealand i o loa whaatau atu i whafo. Aina whamanino le pale mio au se talia Anthony Albanese, e iailo na talitonunga, o le folasanga a Trump, o le apito silio na whaina i tangata Amerika, lea fo ina ia sau noa taluai nei, e whaapea o tiu te mala fongai o loa o ua mea ma alumini, e manua pea whaina i lava le tamau a inga o Amerika, na sau noa Albanese, o le ale whai ai e lana whainga māloni whaai unga ini tiute, e tali ai ia fuafua ngā Trump, e le fia awai i se tau whetulinga, e ono si itia mawalunga i tau o loa, ma telenge se ai leola o le tamau a inga, o au se talia e ai lala malilienga o whewhatawa inga sa aloto, ma le United States, o lo au fia ini awala mani metotia e fofo aini whaafita uli, e fia fofo ia whaafita uli, e ala ia awala, a o whaaua wailo na langolango ini so o tanga vale lei, ma le United States. E ui e fōlinga mai o New Zealand ma au se tālia ua lea whaina tele mai tiu te fōwa Donald Trump. Ia ua whaasila ai ua atangia mai le pito mawhatia o nisi atu motu le Pasifika e au fiai nisi e le o ni atu nuu. Ua whaailoa i le United States se tiu te amata mai le se fulupa sene mo o loa umalava mai fafo e au ina atu i se atu nuu o nisi e le vau le lua se fulu ma le 5 se fulupa sene mo atu nuu e pito mawalulunga na atu tiu te o fiti e tolu pasene ma o le whaamatalanga le United States o la lato tali lea i le 1% o la fonga o loo tutongi e Amerika i ana o loa awina atu i fiti o na auru e 3% o na o le tala le United States e 5% o loo tutongi e lato i a lato o loa e awina atu i na auru e 2% o le atutongi e Vanuatu o le tele lava o atu moto Pasifika ua tuu i aile se 10% e awhia i toke lau o se territorio New Zealand. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te toe whamalo atu lo tātua tunuu e na ua o mai fo ele whai umana vai aso e tiu te mga aluenga whenga iai o le whao poponga rene o tala fōi nisi o meolo o te tupu e si o tātua tunuu e Sāmoa o si mai e lau whaafonga. O le wāloa ia nei o na tatala aloa e ina le ofisa fōu o le pulenga o lo awina atu i whafua Sāmoa. Wa loa tausanga o fuafua le whaatala noanga ma walewa fo i ona whai e ngā ruenga molo na tau wha atu wina, e au fia e le whauwha wina o ana whainga whaavae, ma sana tūlafono au tū. Pe ona sila fia o le tūlafono pōlenga o loa a wina atu i whafua Sāmoa, lua whelu se fulma le whaa. Sa pāsi il pāne mene lana whōn tanga le māsino au kusol tu sangan te nei. Ma sa sainia e le whionga i le au mamaru le malo, le whionga tui maleli whano vale tua soa lau vi le lua, i le aso lua se fulma le lua au kuso, i le tausanga lava lea na te nei. Mai o le tu la whono, o tu whaata sia i le pūlenga o se whaala puputonga, o tu whaata sia whaari tu la whono, body body cooperate. E le ngata i le tatala aloa i ai o le office fōu, ai wāmana i ai fo i malato fuafuanga au tasi alua mamao, le cooperate plan, mo lono nua i 5 tausanga o lona whaatu wina, mai le tausanga whaare tupe lua whelua se fulma le 5 lua whelua se fulwono, se ia o i le lua whelua iwa, lua whetolu se fulu. O le veo le 5 tausanga o le whaatulanga ino le fuafuanga au tasi alua mamao, ina ionga tasi ma le whaavae ta o te oto le malo, mo le pulenga, e a vea mo le isi 5 tausanga mua, mai lona whaatuina o na toi ilo le peanga waaona le liu e a vea ma public trading body. Na whae loa le lau au tū o le whionga le tamai tai pāne mia, o le taufo ia lo whaafita au li tū ngā,
wa ova mama wa lunga tele atu o loa wha o whale mai I Sāmoa, pe a wha tusa le ia tātu o loa e a wina atu I whafo. Ma I wha maumunga le temile nei, e tusa ma le tasi le piliona tā la tupe wha alua Sāmoa, I o loa e lea wha o whale mai le atu no. Ai wana o le se 4% o lea o wha inga, e maua mai a tātu o loa wha taui nātu I isi atu no. O se tūlanga o le pā leni te le whaata wa inga o loa, wa tūlanga wha le tonwai le tātu wa te nae, mai o se whaafi tāuli, e te tau o na wawe whaia iei se whafo. Na whaaftaia fwe le whionga te mai tai pāle mia, le komiti whaatonu le tūmau. Sa ngā lulue mo le se whunma le lua māsina, e tau tū whaata sia ta iala mani tūla whono, e lima ta ita ina ai le whaatuwina, o le fo I whaala putputonga. O I la tauia sa taitei whono ai le whionga tangaloa Eddie Wilson, le whionga wha mausiri Dr. Matangi Alofi Lua Yufi, le whionga Sauli Titi ma Reva Pithem wa ai, ma le whionga ia Pauli Dr. Kennedy Faulalo. Mai ua mai a foile lātu ngā luenga wa filifili ai le komiti au tū, e te tala whaatasi ai lātu ngā luenga male officer fōu, le ua teitei whono ai le whionga tui a opo Andrew Aliki, le whionga tui Maseve Queenie Mary a Sora Finau, le whionga Pesata Peter Tone, le whionga Tangaloa Eddie Wilson, ma le whionga va ai kolone va ai. Ua whailoa se tasio whai unga le whontanga le kāpeneta le aso lulu le vai aso nei, ma ua whaamau ai le toe filifilia leo le whionga nga fili tō mai manoshem leo, I le tō whinga o le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, whapea fōi le tō whinga whawhailo tusi o le kāpeneta, mō le isi tōlu tausanga whao popo. E le soifua au au no le tamani I o le atunuu, na mua I tō fia le whaai unga o le tausanga luafe se fulma le 5, ma amata alua ia I le luafe lua se fulma le 1, na amata lana tautua mo le malo I le tausanga luafe ma le tasi, o se whaia onga whauina I le kolisi o Sāmoa, ma tōwhia I lea e ngalue le mtanga luenga o le pāle mia ma le kāpeneta, I le tausanga luafe ma le fitu e o mai I le so. O lo ia umia whailonga tau loa mai o onga o le matua o whaiva, o whaatu funganga I tūlanga tau pūlenga, po le Master of Arts in Covenants, o le tipiloma mawalunga esu enga tawati nae, po le Postgraduate Diploma in Development Studies, ma le tikeri tūlanga tau ia o onga, mai sa o ina foi o ia le kolisi o Sāmoa, ma ngai atuai Universite o le Pasifika I Sote Fiti. O ia foi o se tasi o teitai, mo le mawhatanga whaare tuspa I e lalo nea. E to lua o la alo, ma o se tama whanau le fio ango tufulele, a maile sa muso masalai lua. Ua whaalau tele mai e le ofisa sili o le pūlenga o wafu o Sāmoa, so o alo kuresa so alo, o le pākanga le ua tutongi nei le se fuluta lai lunga o wafu I san lulonga mumuli whanua, e na o paka ia ua whauwha ambito o lato fale, e se fei le sao le tangata ua malanga I sa vai pe malanga mai fo ia pia, ma wa aia e le leo po, e le ono sa tia lea e se tasi, ma ua tui na iei fo I ma mea pueata, e ma whai o na sa I lia e so se tasi, e na te ngau ia ta vale. Whaamanino fo e so alo, e le o vaenga uma o le pākanga o ta vale lunga wafu, le e tutongi le se fulu tā la. O lo tu sa o loto lava isi vaenga uma, e pei ona o lo iai le teme nei. Mai o paka tutongi fo ia, o lo tu lava ele whaita li o le tangata pe tewi na ailo na sa, pe paka fo I fafo isi vaenga, e le tutongi na I se fulu tā la pe ona masani ai. Whaelo foi so alo, e iei si vaenga wha ale lei o wafu o lo wha ngā ioi le teimile nei, e pei o le toe fausia ma toe wha ale leia whale le tā ue au tō wha iei le atu nuu, ma whale mo le au leo pō. Ua whaelo mai le reporti o le asia singa le komiti whaatonu, o le poloketi o le miliona tā lai tu malo te tasi, le ua maa e atu inatu ieli miliona mua ma le miliona tā lalo na lua, ai o isi fo I tu malo le ua wha ngā solo le vaenga mua o le miliona tā lalo na tolu. Mai o a ana lofi mua lua tolu ma le wha,
Wa whae loa nisi o la tuati na e o le miliona tā lalo na lua, na whaatupe nai computers mo lea o ino whanau o lea onga tūlanga lua ana lofi numero mo mua, le Mount Isaiah na le sa, ma whaatupe nai nisi o me whainga luenga mo mia mo le au whai whaatuanga, ma wa whaamawi nei le viso soani le se furu ma le toru le au whai, e au fie ma whatu la au whala au whai sua, le olo ta i mwai le fionga ngan ma le mana fiso la e ruta tui ala. Ai oa ana lofi numero lua, e se furu ma le tasi a inga lima vai vai o la tu fo i tama o a inga i tutonu o le i tu malo pa lota, wa mawhai ana fiso soani e le miliona ta lalo na lua, e whaatu pei o la tu fale mautu, ma le wha moe moe maua lunga le malo ia soi fua manuia a inga umo le atunu, ma ia saunga le mu. Na whai loe le sui o le fioanga, wa fiso soan tele tupe o le poloketi le nei, na fausie nei le awala wha apitoa i te tono le a inga o le sasunga ia Carol le au pepe, ma si osi le au pepe, e wha whaingo fie le wha avea inga o le na fua wha taba le vale, o na ea a fia i mana onga wha apitoa. O tala fau ia le wha ai uan leiva yaso, manu e tele lo tātu atunu, wha soi foia. Fai malu, oh fai ba. Ooh yeah. Batia, nangali, oglangona, mili mili. Yamago. Batia, hey hey, mili mili. Batia, nangali, oglangona, mili mili. West Coast. Batia, sangi famanu iti na yo ulangona.
Ia le nau whaafonga mai le tātou tunu le nei vaenga le fiafi uiva nei minuto o te ai lei tu lai whae le tau tole mnanga le tātou ana leo. E mole atu le nganga le whaafutai te le lava ia fo i le iai la tau fo i sa ngafa ma tātou talafou le nei aso. Ia le tua fine ia ana ngata fo i le leu so ia tā sesa ngata fo i lea. Ia o i la tau fo i sa ia tātou talafou o le nei vai aso. Ia lea ua umana tu ina tu na malu lau tele o le tātou tunu umbaenga o no tutupu le nei taimi. Ia ai ole a maua se si fa poponga o tātou telefou le vai asa fou ia ilo naso nga fua i le tu lai varu ia ai o le taimile nei ia o lea ua ma me i mai malei so ia tasi tuto le vaa ia i le tātou ape foi fa atini o le nei vaenga o le fiafi ia awale toi fa mahalosi atu ia te utoi ngā ruenga ia ma lisi foi o lātou o lea le a ngai foi o lātou si fia fai ingore nei vai aso. Ya manolo sa ya tau ya fatalo fatasi le vanga le uli le vanga le fiafi ya manolo volon sai ya malo foi cherry malo foi le malo se wa foi le fa wino tatu tua ya mo se tatu tulu ala le si fongo la mo e Wellington i lungo le tio fa longo ya lo mafuta mai ni si tono ainga matono nga wenga le tasi ono te si mal tasi fa mo ya fa pe foi lungo tatu penga fa ilangi o le Facebook mo le tatu YouTube ya pe ona yai le fiafi il tau fa mai no tatu kala muli la foi fatini ya sa o le cherry mo foi fa te lava ya i tatu fa news ya le fa ngo fir nga wenga ya le fionga la wano ati lawa to fina Severin Casiano to fina anu fa solo ya mo le so ya ta se salam sam ele ngata i tala mai Sāmoa ya fa pe foi telefou ya mai le si fonga la mua ele ngata i New Zealand nei ya fa pe so se va nga lo langi ya sa o le to mo fa ponga ile aso ngafua ili tulai valu io tatu tala mai Sāmoa me telefou ni si fonga la mo Wellington ya ale o tatu we vai kala muli o le foi faatini ya o fa unga lava yo vai aso e tele on tatu fa manatu masani lava io e le fenga solo i fu tatu tinu ya il fa unga lava aso ya pe ona ma mai fo i tatu tala le tau mai le tau na le la le sunga tu fue ya timunga nei taiao ya fa solo tu la fo fa unga lava aso ia lona winga o le fe au lo mori mai lunga le wala ia tau sia pe o tatu saunga le mu ia il feo ai fo i lunga le wala le timunga ma le mase se o le wala ina ia tatu wauri atu ile vai so fo woni se fa le lave tupu lunga le wala ia ma fu mai ona le fata mala ia mana ia wa ai atu ni tasa fa o ini tangata fa tu sai tau awa ai ni ia o Jerry i lo ofuna Moana Pasifika. Ia. O toi mana tu ai le tangata voi le sa numero valu le au farani. Ai foi o penasi. Ya langa le ta almono penasi. Asa wa penasi o farani sauta. La mata fo ya ta fo karame. Wele no mo la wa lo tino le te fa tu sai o sta ta mo lunga. A pe fa tu sa mai ne mi te lata po. O ya po ne mi te lata ya po. O tau me funa. Ciao po mamar. Aje no ahorita. Ala sa wa ya. O ya tanaviri. Tanaviri. Ya le mana ya wa tu langa yo te sunga tana vidi tu ro sofa. Ya o tatal no ya o le face 5. Ya la tana vidi tu langa na. Le ai tana vidi mo ina. A o le tvato. Tana vidi. Ya malo tato tu. Malo tato tu. Malo fo inga wenga le neva yaso. Fai wino mo manuia. Ya le ngata tato fa malo ya ila to safia ngai mga wenga mai lava le aso ngafua pa ia mai le nei fo yaso. Ia o le tātou whaafetai fo i ma le tātou whaamalo le tāpua inga. Ana i o tātou mātua, ia o lo tāpua i maota malawa i lea tae au, ma lea aso. Ia o tātou a ngai fo i ngā luenga ma whaiva ma tiute, ia i tono whanewhai ngā luenga, ia e maise fo i, ia o le tāpua, ia fo i o ngā nei whanau leo wei, ma le manui ai le nei vai aso. Ia le fo i la ua mafuta fo i tono ainga nei taimi, masalo na ua tele in taunu i tono whale, i maota malawa. Ya mafuta lelei ma awal feo ya loba feo yasti mungo nei vai tem ya o fai asina tu langa le tau lo vai el temini tatou ya ma o le asui vol tatou tau le pola sa ya tatou temi ya tatou temi i so tatou pola sa nei pola sa va so le le la asui el tau o le temi o le sa nei ya
Ia se ia. Se toi. Le na tau tu fu e pe ia mo toi fa sa mai. Ia pe ia le sa va so le. Oh ia. Ta. Ia na se il taimi. Ia. Io ia ai o fuanga ia fa ingol vai aso ia o le fu le mafuta ma fa nau ma ainga ma tal no ile ia foi fuanga vai aso fo na to. Ia matua fa ma fana le ia le kofe ia po le koko Sāmoa ia mata le ia talong ia ta ia la vai foi sta fa vifiang ana ia umalo ia ona tu na tu le mo la to lo la tu ina talong ia le la tatam foi to ia fa la tu ia tu lango talong la fia na nei ana ia Juan, asangit.
Nai vai fianga le vai nga le fiafi no sumle va ne minute wa te ai le tu la fa te tau unanga le tatu ala le tasio no te smart tas fa mo le vai nga le aso ia fe ngai fo le tatu wa tunu le tau fa mai no fe au manga wenga le fiafi nga te fo le kuka pe ona yai nga te fo le ia ni si fo la tau o le a matalia la tau nga wenga ia i le fiafi nei ia pe ona yel tu langa le tatu taimi ia le la sui le sosane alitas ia no winga tau ona talo le lua po le tolu te ki i tua le wati no winga le la mo le si tu la fo le lava ile moe mana ona tapena no le wanga wenga ia si fo tapena ino nga nei fanau ia ma ia te le vanga le ia o le si vanga ia le ala amata fo yo na tatou ia i of mafan fana na tatou fa nau ia o onga ia le au mat na tatou tamama tina matua ia le wa matan tatou wa swing o tau le ia mo ia wa matan sauti munga ia na ia o masina le nei ia le na malu ia o le a matai fo le tau malulu ia pela ona ia vai lona na lona fa o aso aperila ia le wa amata miti munga ia o tau ai o nei atunu mo na to vo ye le masani ai le fa to ai tau no mai fo ia mai Sāmoa si o tato tunu le o mai no fo mau nei ia o tau ai o nei atunu o masani fo ia tangata ia taimi o tau mafana ia mata pena e fa fe lo ai fo tau malulu la to ia ele se me popole ai tu fa per vai nga le fa to mai Sāmoa e po ha wingo le tau malulu la tato fe ngai mo te mo ia ele se me fe fo ele tau fa fe ai ole fe au lo mo moli mai ia na ia tapena pena ia awa ia la e mo vai ngo fa pena fa mafana ino o me se ana fa ai ngai malanga mai Sāmoa mo te mo me se ana fa na witi ia ale te mo tau malulu la to ia na ia ai ole ti nga po le tu longa lo ye tau ia ele tu ua ia ta longa pe ona ia mo ia wow ta longa ia pe ona ia ta longa tau sanga pe malulu po le to nga tau pe timu ia ona o se mea onga ele fai ona fa tanu ina ta longa ia fa to am fai le ona ta ofi ia o ta longa le la fia na nei le supala kapi ia o le afia na nei o le vai asolo na valu nei o le a ta aloi ia le au le matai po le au le Chiefs le ala ta alo ma le Reds le 5 minute te ele fitu ia fia nei le afia na nei ia o le aso ata au 5 minute te ele lua o le ala ta alo le tato au le Moana Pacifica ia ma le au le Waratahs ia le Waratahs ta longa le o North Hapa lona winga e tau fo ila na matua ila to tele la na tunu ia la to matua tu di mata ia ta longa le aso ata ia wa le na matua i te le man malo tato Wellington le aso se me vai tu nei ia o le Fiji and Tours le la ta alo mal Crusaders i le aso ata ia pe ia ta longa le fai fiti fa to rima ia o le ta longa le Blues ma le Hurricanes ia i le aso ata ia le 5 minute te ele fitu ia ma le aso ata ia le afiafi i le hiva tolu rima ia le ata alo le Force ma le au le Highlanders lo no winga fa ia ta longa na Australia ia mo me volele wale va ia tu e fai fa atasi no ai au kilani ia le mo ia ese ia tu malo ia pitunu ia la au kilani ani fa ta longa Moana Pacifica ma le Hurricane style ia matua lama te le taimi ve umai ta longa Moana Pacifica ia kolosi mai la papa o mai i le vaenga le i Eden Park le fa ta longa Hurricane style le vaenga le au kilani wan fa pero tenga no fa au kilani na walu ta longa Moana Pacifica ta yao na uma tala ese le ofo Moana Pacifica le Jesse polo Jesse na Jerry le ia ona uma tala ese le Jesse Moana Pacifica ia ofo lo Jesse le Hurricanes ia o malanga mai i le pitonu le Mount Albert le pe Mount Albert le Eden Park ia sau na ia tapua i le Hurricanes langa tala fua fai ofo lua ia fai ofo le au ai malo tala le shof ole au fa ina ia vai ofu vai mantol au fa ina la ton ai a malo le ofu ia na tala le ofu le au le o fa ina fa ali ofu le ton au le malo ia mana ia foi fa le vai tala ave ofu lua me sta to eta po Moana Pacifica ia ma le Hurricanes
Mana ia na uma, ia ofu lesi ofu, ia tara lesi ofu. Ia, ai se swinga off. Ia, o lunga na wala le, fai ngona vai aso, ia, pe ia ona fai atu. Ia, le na mai tātou talo le tau ni lai tu fue. Ia, e ti munga nei, ia, e to ulu fo i ti munga tai au, ona winga ta pena tātou, ia, wā fo ia le, ia le ave ino whanau ta alonga, ma wā lela amata fo i ta alonga, e ngata ia onga, ia e whapea fo i kalapu. Ia, ia, e ta pena le teimi o le ti munga, ma le tauna ave le wha malu, ma vainga umala whapena. Ia. So na file sa listala ia tele ina ia tātou whanau i kalapu. Na file sa amata ia latou listala. Ia wa le peto i lua eva iaso. Ia amata fu i talo ngā tamalala ia na ia tātou walong whanau laiti. Ia na, ma tai au le amata i loa ia le taminsanga lea kalapu Wellington. Ia. Talong mua ia talong ia aua kalapu tai au. Ia. Ia ai ia o tapu inga lava e tau le fa manatuina atu le tātou atino le tapu inga. Me se la fo i talonga whanau a onga ma kalapu le au ia. Tapua i lei ma fulele fa malosi ia i se ua fine ia po se ua tali. Ia le ta alo tai au. Ia. Ia wa ta ua ia pe ona whanongolongo mai fo i pokalamea ai fo ia o le ina ilawa tina. Le na wha soa tuai ana ma Savelina. Ia. Le ta ua ia le vaenga fo ile le praise. Le ta ua le vaenga le praise. Ia lono winga o le le las fa Sāmoa le praise. Pe mana o le whaia ea. Ia po le ni fole langona fole le vivi. E fole le vivi ia. E le fa vivi fole le fa mimita ro tali. Vivi. Ale fole le ia vatu sini se langona fa malosi au. Na amalosi au se watali ia mamomoli ai ia vaenga fo ina mana ia fetau le fo i vaenga le cherry wai e matua tala fia ngai fo i le fa soa le pokalamen le la ina ila watina ia mene yo ta longa mene yo ta longa le la ta alo eta tu fa na le ngata ia onga i kolisi la i tau vanga kolisi ia fa pe fo so sta longa i liki male la kapi uni ia e ta wai fo le mele le price Wale le ai atu o lai o fa le tonu mai au lo watali. Ia fa malo yai. Fa malo yai ia mam foi le fa malo si yai. Ina ia si ti ai pe alona langona foi le fia. Fia ia. Ia wa avelo ia to inga va foi le se matua le avelo ia to inga manatu pena. A misia la o mo meta alonga lo fa pe alo fa matua. Matua le anga tele lo ta. La mena le pasia le polo. Ia ele ai se tamai titi fole le fia fa longo to inga langona ia manatu yo matua yo ta wana le prokalame na upu ya men le taimi le prokalame ina tina ta ua le fa malosi fa nau ma ave ia positive ia le ngangana ave ia fa maoni fa malosi nei fa nau ma tu ia le ngangana fo le fia yo la to lot na mana ia fo tua ma mai titi e faia ina lo la to na au ta alo ai e te vai ista mai te faia ina lo le fa no ia ia fa no mai la lo ta li ale fo le la tu fusi mai me fa ia on sai se le mo umani va to ta alo fo va so le ia mai faia ia vai ta longa yo le fa to a mata i ri tai ana ole levo mo lunga e te fa no ai pe fa pe na ta alo pireki e faia inga lo pireki ia o talonga le fatua mata o le fatua mata le lang talo taimi fo ile talo lu ta mal to inga le volia sa o vile sa o anu sai wa lo te do le te la le volia titi ai no o lo i levo mo lungo na so ia no o lo i lunga i levo mo lungo io le mea tasi ya maro no me lo le sio te no fa longo i ole tau nuu le tau sangalen tatu. Atu sala te mana tua sia wataria ma te. Ole no fa longo i taloanga tu pulanga tau nuu tau sangalen tatu o i lentene. I Sāmoa. So le. E fiu e tawana u e te alu tutona. Ale tala no le tala no mai. Ale pu vai e mato i le masaa. O i le masaa se vai. Ya, tau tua na foi ia. Feo inga i ngona wala e na fa manatu tu pea ia awa fo ile fe nga solo ia ile mas se fo i mali ti mungo
o le fai unga le yaso ia ma fai fia se aua ne i se fa no ia aua ne i uma le aso ata ia o e fa no uma le sa o e fa no ia ata fai ia este mi ta o te fia ai ia ia foi este mi le sa te fia ai ia e mo Jerry mana ia ai aua ne e sau ma le pe fa pe na tupu se me o fa fainga wenga na nei le fiafi po le nei aso ia na sau ala ia ma fa no ma ia ma mai ia i le tau fale ele fitau na sau rola ia o ele o lo tina pe ele o lo ta mama le fa na po le ale me le ina ala sa ita mai o nga wenga ia mena ia non fa mana tu pe ta tu no ana ia ti o le tu fa ma mio a fa pe o le tutongia tu ai ele ile ana lua tala ni la tala na ai me fa pena me sa me tau tala te wa fa se do tu nga tala ia le la u fa nga ina la tu pe tau ngoto ai tau na tongia tu ne ai te wo ne wa le tongia ia o so fo fa isa i ia na ta tia se i o fo ile vai aso ia na tele tu li mai tu pe fa no le lo tina tu pe mana ia o se tu lang le tele na ia o ta hua le fia le o fia ma le mana u fo nau te ta tu no mele o le ia mele o le vai tu lo po te le fa ta o le ainga ona o la fa pero le tina ta tu vai tu fa ta o le na to so mai le next door ia yo lo fu la tu ma tu fa me la tu fa ala le o tu sai ma le malosi ma le fa so ma le fo le na ta o fia tu tava na le hali me o fo ile tu le hali o fo ile tu no lima ia fa tai le tu ma mo fa mdianga le aso ma le aso sili si me man e mau ma fili mu e lota ma tau ma fai ta te ha e lungo le olo le fai on ta ia wa te pa ua ne pa ua ne le se me te re vai fa fianga ia fo nei vai ngale fiafi vai fianga ia o le fa o pe fo ia tui tui le mana e fo fa na tu men ngale cherry o malulu yo o tau fo ona amata ona fo le ona fai tu yo le tau malulu le fulu ia vai fa pena fa na tu pe wa le na tatu anga ia tu le malulu ia e fo inisio le tatu tu no sa mato fa so le sona ia wa le mato fa le ma ile oi o le wa movie oi para ia le Pacific Half ia sa to tele lai la to fo le wa misi wa fiu ta vidi ia ele o mau ma se tali ia ai la ni so la to fa me le wa o para fo le e sa ola tu langa i o le ia sa tau na mai se fa si langa vo le pe mai se po fermelo ia bo tele lo ia ta si le fa fesili le sa fai o le mele sa ta to ia o le fa mo le sa fai la lo le arena ia le masina te nei le sa ta to ia ta si le fesili na telina na mai ele au ina e ta to tu o le vo le so ta inga le sota le sota inga ma vai vole le fiwe vili le telefoni ia sa ole no fo ma vili numero na telefona fi ia na fa mai tu le fe au fe vole le uma le ia le aso le tari mai tu sala pe tasina vai nga ese le tasina fa fita uli o mene o video appointment o le uma le o le aso le to tari mai pe tu mai se pe text mai pe to vili mai ia al vai nga fa pena ia sa lona winga la a le tali mel telefoni na o ale o tangata ye o iparprom o le angala ia o le wan na i se taso tamana matal nona na uso ta ia tula ia sa fa ia o ia le ala fe mai le na mo me le appointment le vas photo o le tolu la o ia le ala ia so ia alu ia wa tato uma tato fale mai uma ina ia po le alme tau na fai le ngale o tato mato elo ilo e tato o le wa move tato fale mai o i parparo ia sa o fale tonu ia va pena sa tau fo ile officer le o pione fo ia le fale mai e tau ana tali mai te ofo le se sia ki ia fo ile ia tanga tai fe au le tu e tangata i luna lato telefoni le ia ai fatalo fatu tato no e ni se fatalo fo meteri tato no ne tai lato le mafuta mai nei taimi ia
Ronnie o le penana tangoa o le mafuta mai i le vaenga le aso ia ngat foi lo Aaron Sila Desmond Pango ia o tala salu ia vale le macho le penana mafuta mai le vaenga Risati Alisa le penana mafuta mai ia o Flower Sina Leo ia ma JT Pete o le penana mafuta mai i nai fea i mele pone i le nei vaenga le wauli ia mapua le otoro penana mafuta mai nai Puspeni a Queensland Australia le nei vaenga o le fiafi ia mai fatua a tala salu ia o ia na tala salu ia mai foi sfa vivianga ia ona i le tatu taimi o toi ia tatu tata no ai se pa ia le tula di male nei vaenga o le fiafi Yeah.
Ai va vi fianga le vai ngole a fiafio fenga fo tato tunu to fai vano filima ia mga luenga tau fa mai ole nei tai mi ia maro on sai maro tau ata ia tau e ile ngang molunga ia o lo so longa linga luenga fa tino por kala nei vai ngale fiafi ia a o ia fo tulanga swing o tau nei tai mi o tu lalo la vai le tato ala leo ya vai tulanga so ngale mu la tau fo ole a nga lu le fiafia na nei tulanga ita vale lo pasese ya va ai tulanga so ngale mu nei mat puia ta tau la fiafia na nei au skula ti ya vai lo tau nga lu fa tino ya nei te i ua fa ina ta tau fa ngole nei vai yaso ya ma vai fo lo ta vale ya wa tele la nga ho ita vale tu lo wale fiafi ya ai a me se ta vale tau ta fo ye pi ta vale na le tele no fe wa au nga ho ipo yo fe ai ya o me o paka fo le fal ile o i tauranga fa tau loka le lau ta vale ya me se temini o timunga e un tana o mai fa fo ya inga vo le pe ya loka le ta vale ma fa la ta ta vale o le me paka ai ile fale ya sa le ya pe na langa wa tele ya ta vale le loa me se lava ta vale tonga ta na ya inga ya ona o tupulanga le ya mio ya le fe wa ipo ma va veao ya nga uita vale na tangata ya te vai ama le fa ano no vo le pe a vai tini sta vale wanga uia tato fo ni i polirua fa ya tele nga o ita vale ya au te ilo e le oni tamaiti polirua pon tu pulanga polirua poni tamaiti tanga fo ia mai isi pito no ya vai nga pena ya le ya male bai tawino ni vai yaso ni Wellington le tele le tulanga le me tupu ni vai lava yaso ya me fo ipe ona ia ngata fo lo maliu ia mtulanga mo fa pena o le asa fo ine sa fa malo sie fo inisio ma to i ngaruenga i matu te ave ese mai ta vale ma so se ma tu no ye lu to ta vale sa ave ese mai lungo i ole mele pa ka ta vale ia ale ma te o ngata fo na le sa va pe le sa fa ia le ngai o ingale i masini po se masini i tai wele i o ikoni place i tai lentenki o le se venga ngaruenga cherry le te ngaruenga ia le te ngalu ai manisi la uso ta si fo ina ngalu nga ese la matia tau fo yo no fa itete le ia va ngale au le to nga company le to te ai le to te ngalu nga ina i tau tu na langa ia tanga ta fo e follow atu ta vale to te ngalu ai me sal tem fo le lawa tu ta vale lawa mo e avele fa mo lawa mo e lunga avele fa mo se ainga se fale ia ai e mata i tu ala e tama ia le taimi e fo le e se tanga tama le ven po le tavale e fo i mai wo le nisi o lo va pena e va pena e fo ia la to le ai tele na o kala to va nga ia wa ia le e po le va nga e taua ona tau nu lo la fa mo di po fe me tu tau lo na vai la fa mo le tau na piki o tu tele foi tono le pusa meli te wa o tu ni si ave ana ia nei fa manatu ala nga tu pu me fa pena manga o ia o lo ma meli ainga ma tusi ma vai ngo fa pena ia te tu na nga e o ta mi milo solo le ia le si va nga le e vai pusa meli ma meli e tau nu taimi ata tele la ta manga o ia tu lo pe a watu vole le vai atu le ise silfale ala watu le paso le ainga i lumo ia sa o le ia ai un fa pena ia amo ina to foi le o fio mai ai New Zealand ia ele fio le sei ia na o tala le avano le stala ai mo le sei o le neta usanga lo afe no lima le tala le vaso nei ia ia il masino aperina ia ma ai fia sau i New Zealand ia fa tumulo ngore sei le stala ia ona yang va alo le ia ona tulo ngoi tono le sei ia rupe te wa laki man neta usanga nei ai mo ina to foi le sa laki man tau sanga te nei le sei le lo fanga solo pel taimi nei ia talo sanga ia o le so fulvalo le masina nei ta fi ai ta puni ai ia le vatu tono talo sanga o le folele o le faingo to no fo mau wa pe fa pe ona wala ki se ana ia va fa pe na fa na to pe mo ina to lo fio mai ai New Zealand ia au tio fa to fio mai io mana ia to pito nu ina mana ia Sāmoa ta vale atu i resipito ta vale mai resipito ele ia se pure pe fangu lunga le fainga luenga ena le Sāmoa ta moya le so ato ele ia se pure mai ta ala ane fo ilunga fo ilunga wa mana aina ta inga ta tia lua ile sia ta inga lai o le nu ia ta ai pe ta tia lua fo ile si vaenga ile si ainga ai ia sa mana ia te lo langa sa
Ia, ngoi la tau fo le ma pe ona taua fo vaanga le sa fa so tu ia le fionga le pule ma le a ma se tasi fo tamali o lo fainga o lo I o lo ave ma polisidio. Tu fascina. Ia, tu fascina. Ia, Fiji Airways. Fiji Airways, tu fascina John Nicola. Ia. Ia, nei te iwa ini so I la tau o lea pe ona fa fonga mai. E fo ini so I la tau e fuafua ni ala tu malanga a inga e ka le sia wa me uma fa pena ya nga ai ia le woto fa fonga me tu langa pe ona ia le fa tal tal no anga le ia ru watu ni le tatu va alu sa o jambo masina o kuso na e tolu e malanga so woto a stofi male aso tona ia ia a fa pena te ua e mana mia le se mo te fa sa watu ia so tolu le amata ya kuso wa le lua malanga taimi nei ia le la tolu malanga ya kuso ia le la te fa polisi malanga tas ia le ia le numero na o le ono tasi fa valu tolu o ono valu tasi ia pe ona to fa fonga mai ia na le tuua ia sau pe autostusia ia ai a mau alo le taimi male ava no le fionga ia tu fascina pisia ia ona vala au mai lo le fai se tu lango sto fe utanga inga ia pe afa pe fia malanga tu ainga i Sāmoa po se kale sia po se alava ma tu foi se fa autostusia te fo fa pe se la sunga tu fascina faina ele se me ele se faina mena le passes e pe passes pa u al me foi le faina ita la fulo te passes to se te fo texas pa pena ya finga tu fascina va pe tu fascina va mole pe faina ita la fulo te passes tong ya uni ia te le lo e pe te le lo ia e fa tu fo texas va pena ile finga ya ile tu fascina si fascina te ainga te ainga il mena te mia tu fascina tu inga text na ia ona ni vaenga e te fia mala malama i le onanga ia po afo ini fa la wiloa ale company vale le Fiji Airways ia e mafai ona eta no fa pena e vilo eta no i mai vi foi le pe faina na e alu e sa utongi hase ape ona fa men ta ua tele tala le na sauno mani le fionga le pule ya ta ua ia le sa fa pe melan tala wo umana to fa ili ya tu fascina wo ta wo a pisinisi do pisinisi no winga ma ele ola pisinisi be va per ba le talaf ia pe ya le winga ta tala nei ia pe el tanga tale wala au mai le pista ngata fu le fia talaf son pas sai fo manuia talofa ia sai fo manuia oi ma se fu le dua o kwa mon le si ko nga le si ko ya o lua ia ko finga lo mali pe finga pe fa ro pa se va ia ia finga tipo si mo en con ia le lo pa se fa mon e mana ia te e deposit foi le se tupe aluina na no fesidi posi se tupe pe to tongi stanga talo se ni talo po ni tulanga va pena e pe fa ka inga fa pe e afe ongo se la passe ia ia ngam faile nga deposit lima se la wa con lo ka passe ia talwai ona mate ele uma ua foi le tau ona tali atu ia te luana le fionga le ia tu fascina fai ona talia tu le la fascina na vai mana ia la fascina ia wale la a tonu ia le fionga le pule ia po le la a po le machine fo ia le a mata fo i mafai ma fa no le fionga tu fascina no le tato proclame le fonga la mua ia inisio time ia le la pe o le tulanga na le la ia a tonu manino le vai va pena ia malo ia ola ka fa mon ai pa wan me fai no mata le tu ai ele fai na ita lafu e te alu e sau ele tauria me fole le alu tongi ia ele fai na ita lafu me nga de te le ai ka la fo
Ora fele le mua e tongi muri po o ma te mini la tuli a ma tau toninga. Dia Sāmoa e wia. Tai dei lua. Ne fa mol. Ia. Ne fa mol le o kupulanga mako pikongu uia wa kuinga o ko wa kupulanga ngai fa. Nanga do ko fa longa ko fa pe. E do ka meki por lua ka meki o ispikongu. Ia. Ia din fa yang o ko ka meki o ispikongu o ko wa ka meki. O binga fo le lau tala le lua. Awan fa pe ni tamai e fa te fo la wa e lo fo tava ni la jo pitonu. Ele me faina o atami je to pitonu nga o tava ni to pitonu wa e lo ai o le no fo yo a. Ale na no po faini va ngi kengi fo ia na ni masa salonga po faini kengi fo ia. Ora amigo na em faina ko ka mai ki nei fa ngai po lua a faina pa pinga. Yes. Ole ala su e tu de. Ole su e tu le ta va ko le su e tu le ta va na fer wa e mina. Menga e de ngai su e ngai po lua re ko fu ko mo fata va. Na sa ole le. La fa la fi ko winga. Na tonua. Ile ya kasi fa fe kai kelea. Ba ile fi o mi amang pankeke ding. Ja, na fa tai. Ngai uang o wano ye. Kala ile solo mo kuat pankeke ding. E paula fa ki nga melom kua. Wala por ki pingoleng yang. Ia. Wala kiki leleng. Ia. E kas leleng i fa yak foi ngola ka ngoi fa kai kai. De ranga mai leleng e kasi se fa kai kai. Ia. Ya paula nga wanga kua na loing ko fa mai. Ia. De lava leleng ya longa winga mga lom ko se furu eling e fa yet. Pusa ele ni ato e fa yel. Mana ya. La fala panke ke wala sa peudi. Mana ya tele na. O ele na fala ya leiro. Fa tele. O kang wa e fa ya ku ngare la me se eling e fa mai. Fio lai mai maule eling i mat fala mak. Ala e matua nei masimento toe a. Kango asu de spungi la kiki. Ni. Me ke le la nen ko ko yo kango sa o malo i falai. Ia. O ke fa ku lom ko va ku lei pure asu mana fa mai. Ia ra asu ora ke fori ia nga ko ba. Na lawa pa ia ku. Ya de la fa kai ke le la sunga fo i fa i nga ku ka le ling. Mana ia. Ele sta mai ku ka le no fo matama. Mana ia. Me sili lawa fai o mo maula o fionga nei lua. Ia esa o ala. Alu ka ngai o lua ki nga ngare fi ai panki ke ling. Fa nga no wanu se le ni. Yo nga umma fa ma kamaro ma ya ke le panki. Ba ila mana. Mea nga ma ya kasi o le lua fe lua di mana ko di. Mana ya. Ya. Fa panki se fa yam fa kingo. Ya, fa yam fa tino ilo ai mo ita to tala ye fa le lua. Oi. Sa. Ya de la ko va inisi fala au fo ekipi con le panqueque de la faida sa. Mana ya. Ya na toi vini me vedere so fu pere ai na ko kala sa. Po fentia ya po vela pisina me. Kala po ainga nga de fia o ainga kwa mo. Fo la pisi mu po la pisam sama na tia ye. Ya Emmanuel fa ngol vasa le lua. Kira mo lua manguia la ko kai mi manguia fo sa nga ko mo sapak. Vai la ya lo fatu. Lo fio ngamenga. Tai. Ni asa fase go. Ya, Jerry, ese le va ver time ya. Time to e valuta minute. Ya, au te lo le ala ta fa ma vai wa mo tatu tu ono le wa la ta fo time fa mai nei tatu tu. Ya ya, o sa nga le mula fo yo tatu. Ya wai o le mele tu se tate alu le mana vai las for radio talu fale. Ya, tate ma fa fa pe. Talu sia ya awone yo atu fo ila so fu verso fo. Maso se vai aso a pe mai alta tu a o si vai aso talo sia ya uni fo ini o tu la so fu o sa se tala va pe ia o mali di wai la velta vale ai ia
si tatele to fi fa longo la tala ia ma fu mai ona o le sasi o le stangata ia fa ina le stangata ia fa me fa mana tu ia mtanga donga leo tau sisi ma fa mua ia lo sao lo sao ngale mo ia au tau sia lo sao na ia ia le o le auto e ono minute le toe ia wa velta time ia ai ia o le ua fatalo fe Nicola Ulu ia ma le usa ia tu yuri masoyo le pena mafuta mai ia masina leo ia bali ia Fraser le pena matamua pena mafuta mai le vanga le fiafi ia ma lolon sa ia te auto ia ai la falta fatu fa ia tatu tino ia wa mai ale tau tu si fongo lo mua ele ngata le ia so fa pe fo le va yaso ia e manatu sa fa amani ina lau fa fonga malau mai mo mai fo ia e hana le tautua ale o whainga ruenga mai lava le asanga fua se ipa i Manias Whareile ia mātou te whaamalulua tu fo ia ua sara fo isa mātou ngangana ia i lunga le ea le poloklame ma le tautua ia whaamalulua tu whaamangalo so mātou wha le tonu whaaftai fo ia i la tau na whaasoa mai ia i tātou poloklame o le neiva yaso ia ma whaamania fo i le atua ia i la tau ia o lo o whaima whaasoa ina le tātou Facebook o le YouTube ia ma le tātou Apple o whaafonga mai ai nisi o le tātou atinu ia manuia lava le anga ia tu fa ingo le vai yaso ia fa mania tele lava le atua ia i fofanga fo ia le afio iai le fa ingo le vai yaso le tatu tu e fei loai i le aso fu le vai yaso fo pe ate te ia tu le atua lo tu so i fu ma so mata wola ia on tatu tu e mafuta i fo ile ia le tautua le si fonga la moa i lungo pe nganu ea me se fo ia lungo le nei la leo fa mania tele lava le atua nei afiafi me se anga ia tu fa ingo le vai yaso tu e fei loai le aso fu le vai yaso fo ia mai le fionga le pule ma le whainga luenga le si ufonga lau mua Wellingtone ma tau te whaatua wha so i fuare mamaru le tātua tino wha manuia tele lava le atua